Усім прывітанне, радыё Свабода вяртаецца з жывымі эфірамі. Мы зараз знаходзімся ля метро Чалюскінц, парк Чалюскінцаў. Вось стаім тут насупраць парку і ля ўваходу з метро, і вы бачыце тут просто вялізны ланцуг белых кветак на супрацьлеглым баку. На супрацьлеглым баку просто 6 белых кветак, машыны сігналяць. І зараз, просто такая атмасфера такая вельмі мирнага яднання беларусаў тут адчуваецца. Зараз мы, паглядзіце, просто машины праязджаюць по праспекце, вітаюць просто клаксонамі тых людзей, которые выйшлі сюды з белымі кветкамі, просто падкрэсліваючы мирны характар сваіх намераў. Вось бачыце, на супрацьлеглым баку зараз там шэсце адбываецца. Падыходзяць до нас людзі, просто ў жывым эфіры хочуць нас пачаставаць гарбатай. Гэта немагчыма зараз зрабіць. Зараз паразмаўляем з людзьмі. Добрый дзень, можна з вами пагаварыць, жывы эфір, радыё Свабода. Скажыце, што тут адбываецца? Чаму вы тут з кветкай, з ружай? Мирный митинг. Што? Мирный митинг. Так. Якія прычыны вас прымусілі тут сёння быць? Чаму вы выйшлі? Я прошу прощения, можно я не буду давать интервью? Добра, не ўсе маюць жаданне гаварыць зараз. Бачым, людзі ідуць шэсцем на іншым баку. Яны спускаюцца, не спускаюцца ў пераход, становяцца просто побач з праезнай часткай. Мне подказывае калега, які толькі што ехаў по праспекце Незалежнасці, што падобныя ланцугі зараз па ўсім горадзе, па ўсім цэнтры. Учора яны ўзніклі ланцугі з белых кветак ля Камароўкі спачатку, пасля у іншых частках горада. Вось увечары я быў ва Ўруччы, рабілі мы рэпартаж адтуль, там ля метро Ўручча таксама стаялі людзі, некалькі сотень чалавек, пераважна жанчыны. Вось тут я бачу, і мужчыны ўжо таксама далучаюцца да гэтага. Мы паспрабуем зараз яшчэ пагаварыць з кімсьці. Добрый дзень, хлопцы, што вы тут робіце? Жывы эфір, радыё Свабода. Мы просто стоим. А чаму тут стаіце? Боремся. Это неяк выклікана за падзеямі апошніх дзён? Да, за справедливость боремся. А што вы лічыце несправядлівым? Результаты выборов лечу несправедливым. А чаму вы не верыце афіцыйным лічбам? У меня есть на то причины и основания, и факты. Якія, напрыклад? В интернете вполне. Я не буду перечислять. Дзякую вам. Зараз мы пройдзем уздоўж гэтага шэрагу людзей. Вось, бачыце вы, як яны стаяць, і што цяпер адбываецца проста ў адным з тых цэнтральных пунктаў Менску насупраць парку Чалюскінцаў. Сёння таксама ля Камароўкі, я сказаў вам ужо, што учора першы такі ланцуг з кветкамі быў ля Камароўкі. Сёння таксама ля Камароўкі людзі знаходзіліся. Там я бачыў на відэа, што таксама і Марыя Калеснікава, прадстаўніца штабу Віктара Бабарыкі, з'яўлялася. Можна гэта відэа пабачыць у нас у тэлеграм-канале. У першую чаргу наш сайт зараз мае складанасці, не заўсёды лёгка яго адкрыць, то запрашаем вас на наш тэлеграм-канал, таксама аккаунты ў соцсетках. Там усе падзеі апошніх дзён можна пабачыць, і вы усе навіны, праверныя навіны там знойдзеце. Ідзём мы, бачыце, людзі раздаюць ваду. Усім ахвотным можна, калі хтосьці адчувае прагу, то можа пачаставацца вадой. Рух не спыняецца на праспекце, аднак вельмі марудна. Машыны едуць.
Бачив я сёння ў інтэрнэце сама інфармацыю, што такім чынам аўтамабілісты выказваюць свой пратэст, ну, але ці гэта насамрэч так, складана высветліць. Падыходзіць да аўтамабілістаў, да машын мы на праезную частку не будзем. Нагадаю, заўтра, 14 жніўня, будуць абвешчаныя канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, да якіх сёлета, у вялікай колькасці людзей ёсць шмат пытанняў. І бачым, што гэтыя пытанні трансфармуюцца і ў такую форму. Зараз паразмаўляем з дзяўчатамі, калі не будуць супраць. Добрый дзень, дзяўчат. Добрый дзень. Можно с вами поговорить? Нет, я стесняюсь, спасибо. Не хочуць размаўляць, дзяўчаты стаяць просто з кветкамі, узняўшы іх высока угару. Вчора ва ўручы размаўлялі мы на камеру, у тым ліку з некаторымі з удзельнікаў такога ланцуга. Можете у нас на ютубе гэта паглядзець. Люди на самой справе пацвердзілі, што яны не задаволеныя гэтай хваляй гвалту, якая... Что? Радио Свобода. Радио Свобода? Да. Можно с вами поговорить? Бачым, тут тыя людзі, якія не змясціліся на... Тыя людзі, якія не змясціліся ў ланцуг, яны ходзяць па ходніках. Бачу у одной из удельниц ланцуга в руках Конституция Республики Беларусь. Добрый день. Можно с вами поговорить? Расскажите, вот чему вы сюда пришли с кветкой? Я потому что против того беспредела, который творится сейчас в нашей стране. Читаю новости и просто плачу. Люди умирают, 25-летний парень погиб. И этого не должно происходить в демократичном мирном государстве, в наше время тихое, спокойное. Такого не должно происходить. Люди не должны бить друг друга, не должно быть никакого насилия. И я вышла, чтобы высказаться, что я против насилия, что должна соблюдаться Конституция, в том числе силовиками, которые давали присягу нас защищать, а не бить. Як ви думаєте, ось вас і інших людей, які тут стоять, почують, побачать гэты протест, він подейничає? Конечно, я думаю, что это окажет большое влияние. Люди по всей Беларуси, не только в Минске, выходят в поддержку, выходят против действий действующей власти. И я думаю, что таким образом, с помощью такого вот мирного протеста, мы сможем достучаться до властей. Дякую вялікі вам. От почули мы комментар одной из удельниц гэтага ланцуга. Проспект увесь у клаксонах, не занятая только полоса для громадского транспорта застаецца, вось на яе ніхто не выязджае, а аўтамабілі, якія сігналяць, яны едуць выключна па паласе, па тых полосах, якія для іх прызначаныя. Вось такі беларускі аўтамабільны пратэст. Ось, хуткая дапамога, бачыце, вы можа спакойна праехаць. Нема вялікіх перашкод для руху. Пройдзем далей, паглядзім, дзе тут гэты ланцуг сканчаецца. Ось, напэўна, каля 100-150 метраў ад станцыі метро, але не бачу, там і далей людзі стаяць. Пойдем зараз у центральную частку города. Пойдем зараз ближей до центральной частки города, как я говорил уже. Да, и поглядим, что там.
Люди збираюцца сёння не толькі у цэнтры Мінска, таксама збіраюцца па-ранейшаму ля изолятараў часовага ўтрымання, каля турмаў. На Крэсціна па-ранейшаму шмат людзей, якія шукаюць сваіх сваякоў. У Жодзіна каля 300 чалавек проста зараз для турмы сабралася. Ранейшыя дні была інфармацыя пра іх затрыманні, але вось ужо ад учарашняга вечару такіх масавых затрыманняў няма. А на ланцугах, вось гэтых ланцугах з белымі і чырвонымі кветкамі, калі я не памыляюся, пакуль не затрымлівалі яшчэ сілавікі нікога. Учора падобная акцыя «Ланцуг» быў утвораны таксама медыкамі. Каля 200 медыкаў ля станцыі метро Пятроўшчына сабраліся там на медвучэльні. І да іх нават выйшаў асабіста міністр аховы здароўя гаспадар Каранік, прасіў людзей, прасіў медыкаў зайсці ў будынак, дзе ён сам там з імі пагаворыць. Аднак яго ніхто не паслухаў. Пасля той акцыі з'явілася інфармацыя пра аднаго, як мінімум аднаго затрыманага медыка. Вось, што з ім далей стала, пакуль невядома. У нас на сайце была інфармацыя пра гэта. Бачу я адсюль, што вось проста появился такі высокі будынак з вялікім надпісам «МАС» на ім. На праспекце побач з паркам Чалюскінцаў, там ля ўваходу ў батанічны сад. Вось проста аж датуль стаяць людзі. Далей не магу бачыць, бо паварочвае праспект. Мы зараз туды пройдзем і паглядзім, што адбываецца там. Учора я бачыў у ланцугах такіх пераважна жанчыны з белымі кветкамі. Сёння ўжо тут мужчын можна сустрэць, кветкі чырвоныя, таксама з'явілася белыя балёнікі. То бок такая трансфармацыя этой акцыі адбываецца своеасаблівая. Зараз у нас тэхнічныя тут затрымкі, замена аператора, таму пачакайце хвілінку, нікуды не пераключайцеся, мы абавязкова пойдзем далей па праспекце і пакажам вам ўсё тое, што зараз у цэнтры Менску проста ў гэты час адбываецца. Вось ідзем далей. Пакуль не бачу я тут прадстаўнікоў праваахоўных органаў ні ў форме, ні без формы. Не заўважаю, таксама няма міліцэйскіх машын, аўтазакаў, спецтранспарту не. За гэты вось час, што мы тут эту трансляцыю вядзем, я не заўважыў. Зялёнае святло нам на скрыжаванні, і мы ідзем проста. Бачу, проста вось выходзіць чалавек з пераходу з пакункам вады і ідзе раздаваць пратэстуючым. Вось проста тут стаіць вада. Аператара папрашу паказаць. Такая самаарганізацыя. Таксама для людзей. Ідзем далей. Бачым вялікую колькасць удзельнікаў і, я паўтаруся, ўжо проста да самага там плошча Калініна, здаецца, проста датуль людзі, а далей зараз мы даведаемся. На супрацьлеглым баку ўжо таксама сталі для ўваходу у парк Чалюскінцаў. Людзі чырвона-белы сцяг разгарнулі. У тым ліку вось не толькі кветкі тут ёсць. Аўтамабілі працягваюць сігналіць. Амаль кожны, так па адчуваннях, амаль кожны аўтамабіль, які тут праязджае, ён вітае удзельнікаў гэтага ланцугу. Вельмі гучна зараз у гэтай частцы праспекта Незалежнасці. І
Ось першы, здаецца, гэта блакітны фургон МАЗа, але гэта, здаецца, не спецтранспорт, это дарожнік. Рухаемся мы надалей у цэнтр горада. Вось людзі выходзяць проста з метро і адразу вітаюць удзельнікаў ланцуга. Падыдзем да іх і паразмаўляем яшчэ з кімсьці. Ось падалося мне, што далей людзі ёсць, але бачу, што тут ужо сканчаецца ланцуг у гэтым месцы і пройдзем далей. Ось перадае мне рэдактар трансляцыі, што проста зараз у горадні на вуліцы Горкага нешта падобнае таксама адбываецца. Напэўна, можна знайсці ўжо як мінімум фота адтуль у нас на сайце, у тэлеграм-канале. Запрашаем паглядзець. Ось зараз мы тут падышлі да месца, дзе сканчаецца ось тут проста ланцуг. Прашу аператара паказаць вам, як гэта выглядае з гэтага боку. Добрый день, можно с вами поговорить? Бачим. Да, люди кажут, что только пришли, треба им тут засвоиться. Так, на самом деле, далеко не все тут хочуть робити ніякі заяви, тлумачити мети свого знаходження в тим місці, але ті, хто з нами поговорив, вони стверджають, що менавіта події апошніх дзён викликали їх таку реакцію. Ось міліцейський автомобіль ДАІ з сигналізацією включеною проїхав тільки що по проспекті. Просто з некоторых автомобілів, які проїжджають, тут так само люди роблять фотоздимки, напевно, записують відео на телефони. Таким чином реагують на ланцуг супротив гвалту, чим і так можна назвати цю акцію. Ось підказують мені, що в районі ЦУМа так само зараз нечто подобне відбувається. Все ж таки, це не увесь, не прорив на не увесь проспект, але участками, на некоторых участках його сьогодні люди ось так зібралися. Мотоцикліст проїхав тільки що, вітаючи удзельнікаў ланцуга. У яго там на мотоциклі над нумаром шильдочка з падзякай примацаваная. Таким чином ён солидаризуется с удзельниками протесту. Добрый день. Можно поговорить с вами? Радио Свобода. Скажите, пожалуйста, чему вы тут стоите с кветками вот у такий час? Я тут знаходжуся для того, каб выказать свою волю, каб выказать свое жаданне для того, каб тут были сапраўдныя выборы. За правду. А вы лічыце выборы, якія прайшлі несапраўднымі? Не. А чаму вам так падаецца? Таму што было шмат фальсификаций. Это я докладно ведаю, потому что я сама наставница
Я уже 10 год не живу. Тут я специально прилетела в Минск, каб проголосовать тут. И находится тут в этот период. А где вы живете, в какой краине? Я жила у Європі, у Нідерландах. Зараз я живу у Саудовской Аравии. Мы с мужем ученые. И зараз ось тут разом с детьми. Напевне, треба сказати, що я блогерка. Ось, і я гэта все показываю у своем маленьким я путаюся, бо не так шмат размаўляю на мове, але ж я вельмі зараз ганаруся тым, што вы взяли мяне. Дякую вам вялікі. Так, ідзем далей назад до метро. Вось мне перадае рэдактар трансляцыі апошнія навіны. Завод «Керамін», супрацоўнікі яго выйшлі таксама на акцыю салідарнасці, і самамедыкі з 6-й больніцы, як падказваюць мне, цяпер таксама з кветкамі у ланцугу стаяць. Такім чынам бачым, што вчарашняя акцыя ля Камароўкі. Таксама бачым на плошчы Перамогі жанчыну ў белых строях з белымі кветкамі. Так, вось перарываюся, і зараз вам мы пакажам кароткае відэа таго, што зараз у розных частках Менску проста цяпер адбываецца, а не толькі тут, ля парку Чалюскінцаў, таму вось пераключаемся. Надо. А вы знаете, а я вам сейчас скажу. Я никого не провокую. Я не напрямую. Я одна маленькая ремарка, я ухожу. Маленькая ремарка. Маленькая, и я ухожу. И я никому ничего не говорю, отвечаю только на вопросы. Не хотят же. Почему? А когда... Вяртаемся мы зараз да парку Чалюскінцаў, рэжым жывой трансляцыі.
Бачите, людей тут менш не становится, они працягваюць стаять, машины сігналяць. Толькі што з'явілася інфармацыя пра тое, што зараз для Белтэлерадыёкампаніі па вуліцы Макаёнка таксама ёсць людзі з белымі кветкамі. Вось нагадаю, што на апошнія дні, здаецца, 7 супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі, тым ліку вядучы такого асноўнага, можна сказаць, шоу БТ Макаёнка 9 гаспадар Перлін, яны ўсе звольніліся з БТ і выказаўшы такім чынам сваю нязгоду з падзеямі ў краіне апошніх дзён і з тым, якім чынам Белтэлерадыёкампанія асвятляе гэтыя падзеі. Бачыце вы зараз адзін з бакоў праспекта. Заязджаюць тут побач аўтамабілі, сігналяць людзі. Людзі, пераважна жанчыны, стаяць з белымі кветкамі. Вось я бачу, што з дзецьмі сюды прыходзяць людзі. Нават ёсць вазкі з немаўлятамі. Такім чынам падкрэслена мірны, негвалтоўны характар гэтага пратэсту. Ідзем мы златы бок метро. Мінакі спыняюцца. Я ўжо казаў, што людзі на выхадзе з метро спыняюцца, таксама на ходніках тут шмат хто стаіць. Ось і на слуп асвятлення насупраць уваходу ў парк чырвона-белы сцяг павесіў. Папрашу аператара паказаць зараз вам, як гэта выглядае. Праехаў аўтобус роты ганаровай варты ўзброеных сіл Беларусі тут побач. Ці ён прывітаў удзельнікаў гэтых ланцугоў, сказаць складана. Тут проста вельмі цяжка пачуць нешта цяпер асобнае. Суцэльны проста гул стаіць на праспекце. Мы перайдзем зараз праз скрыжаванне, зялёнае святло. Ось яшчэ адзін, бачу, чырвона-белы сцяг. Так, тут асноўным элементам, асноўным, можна сказаць, баннерам з'яўляецца простыя белыя кветкі. Ось людзі тут ужо і з піццамі знаходзяцца, напэўна, збіраюцца пабыць тут нейкі час, а не некалькі хвілін. Жанчыны ў асноўным, як я ўжо значыў, ёсць крыху і мужчын, але ў асноўным гэта ўсё ж такі тут жанчыны, як і падчас учарашніх ланцугоў. Сёння о 15 гадзіне ля метро Пушкінская амбасадары краін развязу складуць кветкі. Там мы будзем працаваць, пазней пабачыце, як гэта выглядала, як канапкі раздаваць пачалі. Бачым, чалавек проста ў працоўным камбінезоне прыйшоў, прынёс дзяўчатам штосьці паесці. Зараз ён раздасць канапкі, мы з ім паспрабуем пагаварыць. Бачыце, проста зараз разносіць людзям ежу. Але час ужо пасля абеда, напэўна, пообедали тут люди. Зараз перерываемся терминова на стрим з Жодина. Ля Белаза, ля проходной наш корреспондент. Передаем ему слово. Олег Груздилович, коли не помиляюсь, там. А вот машина стоит, да? Серенькая, да? Пойдемте у них спросим, как они себя чувствуют. Пойдем.
Подождите, ну, я вижу. Кто сидит в машине? Кто сидит в машине? Сотрудник ГУВД. Кто сидит? Сотрудник ГУВД. И внутри кто сидит? Что? Посмотрите, кто сидит внутри. Тихонько, секунду. Кто это? Кто это? Это Он не представился. Он не Это представился. сотрудник ГУВД Жодзинского. А вы кто? Где ваша воля? Начальник милиции. Кто вы? Представьтесь, Начальник пожалуйста. милиции общественной безопасности. Майор милиции Мурашкин Михаил Михайлович. Отлично. Смотрите, кто внутри. Давайте уйдем с дороги, перейдем движение. Что это за Подождите. Здесь подождите. Давайте. Выйдем там, все поговорим. Уходите с дороги. Все выйдут. Дадите, пожалуйста. Пойдемте обратно. Давайте, как козела гора. Давайте. Сейчас боятся шлемов. Боятся? Покажите. Боятся выйти. Вы думали, на вовремя с шариками Ви зможете бачити, як пострадав автомобіль. Зараз звертаємося до мера. І він протягує гуторку з людьми. Почему я на БелАЗ пришел сегодня? Я не знаю, я знаю, Давайте почему я вам мою скажу. маму не пустили. Вы Давайте я вам скажу. Потому что в 11 часов мне сказали, что собирается коллектив и хотят, чтобы я пришел на встречу. Я пришел сюда. коллектив, закрыли. Почему вы так говорите? Что Потому не что выпустили? мне муж сказал, закрыли в Я 2 раза встречался. Один раз. Давайте все пойдем на БелАЗ и посмотрим, выйдет БелАЗ или нет. Моя работает на главном конвейере. Все цеха. 1,5 часа встречался с Давайте, все цеха. Подождите. Они сейчас работают. Маковский не выпустил отделку никого под угрозой увольнения. Люди сказали, пиши увольняйся. Говорите фамилию. Маковский. Начальник Завтра мы главного сегодня конвейера. ждем вас с Маковским. Не выпустил Приходите. мою мать. Она придет сейчас и скажет. Она не боится. За свой голос ответить. Мэр должен быть за народ, за людей. Мы же за мир, никто не хочет этой войны. К народу, к людям. Пускай с автобуса не выпрыгивают, не пакуют. Придите, Этих, кого вы только что спасли, Я, подождите, я где сейчас нахожусь? Ну в 8 придите, когда люди придут. Вы есть виноват за это, что вы вышли. Вон за нас люди! Я только один раз обещаю. Все за мир! За правду! Вот вы придете к вечеру. Придите, Спросите поговорите. у этого человека, я обещаю. он обещал, человек обещал, придет в 8-8:15. Я боюсь, что меня заберут с детьми вместе. Еще раз говорю. Да. Конечно. Вы ставили беседу, Где? большое дело. Давайте будем говорить с Да, и начальника милиции. Давайте. Это Мурашкин. Нет. Это не главное. Это очень деликатно. Трацюка, пожалуйста, к народу. Пускай мэр скажет, во сколько людям прийти туда. Спасибо вам, что вы... Пускай он еще. Я приду не для участия в митинге. Я приду Для общения. общаться с людьми. Сегодня встреча с И мэром. давайте без мегафонов, без провокаций, без... Всего этого не будет, Я приду, если я увижу, что там все спокойно, я вам обещаю. А здесь сейчас спокойно. Здесь Я спокойно. приду Все в столько спокойные люди. времени, сколько надо. Я в этом- Протоколы голосования. Протоколы, да, знакомьте, пожалуйста. Еще раз говорю, подождите. Зайдите в исполком и почитайте, то есть на сайт исполком почитайте функции председателя исполкома. Не наделяйте меня какими-то полномочиями дополнительными. Поэтому, еще раз говорю, 8 часов, если я на 10-15 минут опоздаю, извините меня. Спасибо! Не будут разгонять до 8 часов, как это сделали Еще раз говорю, если вы не будете
нарушать общественный порядок и провоцировать. Подождите. Не хлопать, не провоцировать. Еще раз говорю. Давайте. Тише. Друзья, тише. Вчера спокойно девушки ходили в белом по городу, никто не трогал. Поэтому я прошу тихо, спокойно прийти на встречу с председателем, будет все спокойно. Где? Тут, на бараке, с военным. С целью обеспечения безопасности в городе. А что с человеком, которого убили на бане? Разбираем, сейчас проводится служебная проверка. А где этот человек? Я сейчас не готов сказать, есть сотрудник, который проводит. Мы хотим сегодня с мэром встретиться в городе. Я буду присутствовать тоже, мы будем разговаривать. Можете сами. Будут какие-то задержания. Солдаты находятся с целью охраны общественного порядка. Задержание автоматы зачем? Зачем автоматы? Я не могу отвечать всем. Давайте сделаем нормально по-человечески. Вы все кричите, мы не можем отвечать. Я не председатель. Только сотрудники ГУВД. Если не будет никаких провокаций. Не будет никаких провокаций. Пожалуйста, возьмите с собой граммофон. Да, возьмите, мы хотим все вас организуйте. Да, вы один, а нас там много. Люди вас не услышат. Соберется большая толпа, я уверен. Надо, чтобы люди вас слышали. Возьмите, пожалуйста, граммофон. Не надо дорогу. И уберите туда за вторую смену. Ничего. Чтобы все вышли. Граммофон, чтобы вас слышали. Вы не путайте меня с директором БелАЗа. Еще раз говорю, что вы начинаете... Вы поймите, БелАЗа это предприятие. Там есть свой внутренний распорядок. Там много людей. Дать им рекомендации. Рекомендацию, чтобы они пришли. Не заставляйте меня нарушать закон. Еще раз говорю. Попросите, не надо, я думаю, никто вам не откажет. Машины ж попросили, дали. Но. Так попросите. Ну, вы ж попросили. Да, блин, нарушать режим работы магазинов можно на стадионе. Я пообещал, что я буду на грине. Все, на грине 8 часов. Еще кому говорить? Все. Вяртаемся мы з трансляцыі. Вяртаемся мы з трансляцыі вось у Мінск для парку Чалюскінцаў. Мы знаходзімся, нагадаю, вы бачылі ўключэнне з Жодзіна там стрым наших калег з Еўрарады, але наш корэспандэнт Олег Гудзіловіч таксама знаходіцца, пазней з рэпартажам вернецца ад прахадной БелАЗа. Коротко вам пра апошнія навіны раскажу. Акрамя БелАЗа, таксама ёсць інфармацыя пра стыхійную забастоўку, размовы рабочых з адміністрацыяй прадпрыемства ў горадзе на Гродна-Азоце. Гэта такое найбуйнейшае радзенскае прадпрыемства, як раней казалі, горада ствараючае. Вось там таксама паведамленні адтуль прыходзяць пра незадаволенасць супрацоўнікаў падзеямі апошніх дзён. Да, падзеямі апошніх дзён у краіне. Нам тут просто зараз разносяць ежу і нас частуюць, але мы не можам, бо вядзем зараз трансляцыю. Таксама сёння паведамленне МУС пра затрыманне мінулай ноччу 700 чалавек па ўсёй краіне і агульная колькасць затрыманых удзельнікаў пратэстаў вось з дня выбараў, з нядзелі 9 жніўня ўжо перавысіла 7 000 чалавек. Гэта, напэўна, самая вялікая колькасць затрыманых, арыштаваных за апошнія дзесяцігоддзі, бо у 2010 годзе значна меншая гэта была лічба. Бачу я сёння навіну таксама, што нават Ілон Маск, знакаміты амерыканскі прадпрымальнік і вынаходнік, ён ўжо звярнуўся з пытаннем, чым можа падтрымаць беларусаў гэтыя часы.
Такая навіна з'явілася. У нас на сайце можете побачить стаўленне Святланы Алексеевич да падзеі апошніх дзён. Яе заклік скіраваны кіраўніку Беларусі Александру Лукашенку. Светлана Алексеевич просіць Лукашенку сысці зараз добраахвотна. Падрабязней выказванне, паўтаруся, у нас можна на сайце паглядзець, можете. Вось у мяне толькі што адкрыўся сайт, можете зараз праверыць, ці адчыняецца ён у вас. Зінаіда Бандаренко, знакамітая былым тэлевядоўца, звярнулася сёння са словамі падтрымкі да журналістаў дзяржаўных СМІ Белтэлерда-кампаніі, у першую чаргу, якія звольніліся на знак пратэсту за апошнія дні. Яна назвала гэты ўчынак вельмі годным. Бачыце, мужчына з вялікай піцай выйшаў і раздае зараз дзяўчатам, жанчынам, якія тут стаяць у ланцугу. Просто разносіць эту піцу. Мы падыдзем да яго, спытаем, чаму ён вырашыў гэта зрабіць, калі ён з намі пагаворыць. Добрый день. Живой эфир, Радио Свобода. Скажите, чему вы вырашили почастовать людей пиццей? Потому что мы стоим здесь сами уже 3 часа, пропустили обед, и наверняка мы не одни такие. Поэтому я тут собирал деньги на машину, но, походу, я в этом году ее не куплю, приходится пиццу покупать, пожертвования делать. Ну, вот так как-то. Ну, это называется активная гражданская позиция. Нечего сидеть дома, и всем рекомендую делать то же самое. Такой шанс у нас один раз в жизни происходит. Живе Беларусь! Ось бачим. Чалавек, які, напэўна, застанецца без аўтамабіля сёлета, але зато пачастуе піцай усіх ахвотных. Працягваю я сачыць зараз за навінамі. Вось, бачу, у нас на сайце навіна про тое, што артысты Белдзяржфілармоніі выйшлі на акцыю. Яны спявалі просто на прыступках сваёй установы гімн, рэлігійны гімн «Магутны Божа». Я ўжо бачу гэтае відэа. Можете таксама паглядзець, у нас в соцсетках ёсць і на сайце. Вельмі гэта прыгожа і натхняльна, вельмі эмацыйна гучыць. Абавязкова раю вам паглядзець гэты запіс. Японія заклікала ўлады Беларусі ўстрымацца ад гвалту. Ну, на маёй памяці ўпершыню ўрад Японіі нейкім чынам рэагуе на падзеі ў нашай краіне. Напэўна, таксама, можна сказаць, адметная вельмі навіна з іншага боку планеты Зямля ўжо прыходзіць навіны пра стаўленне да падзей у Беларусі. З менш станоўчых паведамленняў, якія можна зараз агучыць, вельмі шмат інфармацыі, вельмі шмат сведчанняў пра жорсткае абыходжанне з затрыманымі турме на Крэсціна, таксама у Жодзіна і асабліва у Руусах менскіх прыходзіць проста да нас. Так, вось мне зараз падказвае рэдактар, што можам паказаць відэа знятае на прыступках філармоніі. Гэты рэлігійны гімн «Магутны Божа» у выкананні спрацоўнікаў. То запрашаем паглядзець. Зараз вам пакажам гэты відэазапіс. Прабачаемся, що ж такі тэхнічныя праблемы. У нас з відэо ўзнікаюць няпростая сувязь у Беларусі апошнія дні. То працягваем мы, вяртаемся да
нашай трансляцыі з парку Чалюскінцаў, ну, дакладней, з участку праспекту ля парка Чалюскінцаў. Вы бачыце, што людзі стаяць з белымі кветкамі, як нам сказаў у эфіры адзін з мужчын, які тут разносіць піцу. Дзяўчатам ужо па 3 гадзіны яны тут стаяць, і гэта ўсё працягваецца няспынна. Як мінімум некалькі соцень чалавек прымае удзел тут пастаянна, ну і таксама, як я ўжо гаварыў, літаральна кожны аўтамабіль, які праязджае праз гэты участак праспекта, альбо які спыняецца на скрыжаванні тут на светлафорах, то яны ўсе вітаюць удзельнікаў гэтага ланцугу. Пачынаў я гаварыць пра паведамленне аб жорсткім абыходжанні у русах, у цэнтрах ізаляцыі правапарушальнікаў. Ну, вось адно з такіх апошніх там з Берасця прыйшло ў нас на сайце, можна паглядзець, як чалавек, які быў затрыманы у Берасці, як ён апісвае свае прыгоды там і свае ўражанні ад знаходжання у арышце. Вось зараз просто зараз таксама нейкія падзеі разгортваюцца. Я не до конца добра пачуў, што мне гаворыць рэдактар, папрашу. Так, вось перадаюць мне, што наша камера зараз рухаецца па праспекце Незалежнасці. Записывают наши падзеі, якія не толькі ў гэтым участку адбываюцца, а ў іншых. Магчыма, гэта відэа можна будзе паглядзець, калі атрымаецца. Так, зараз наша камера іншая, она рухаецца па праспекту. Мы вяртаемся да парку Чалюскінцаў. І тут ужо вось увесь час, што мы знаходзімся, ну, адбываецца тое, што вы бачыце. Прыходзяць людзі, прыносяць проста частка, раздае новыя кветкі тым, хто тут ужо стаіць. Ну, напэўна, гандляры кветкамі могуць быць дакладна задаволеныя такім фарматам пратэсту. Гэта для іх такі час, калі можна прадаць вялікую колькасць кветак. Ну, прыгожа гэта выглядае. В асноўным белыя кветкі тут, але бачу таксама часткова і чырвоныя. Вось мне падказваюць, што мы ўсё ж такі паспрабуем відэа з філармоніі паглядзець з запісам магутнага Божа. Зараз, магчыма, пераключымся туды. Зноў мы тут на парку Чалюскінцаў пабачылі гэтае відэа з гімнам «Магутны Божа», але адразу мы пераключаемся на плошчу Якуба Коласа, дзе мае калегі вось таксама працягнуць нашу трансляцыю. Даем ім слова.
беседу, Коска включаю. Да, Выступила Мария Мороз, керівничка. Вядома, што яны разам з'ехалі. Сёння Марыя расказала, якім чынам яе затрымлівалі, што з ёй адбывалася пасля. Вось яе аповед яе спыняецца на вось якраз моманце яе вызвалення, яе ад'езду. Она абяцала расказаць і пра тое, што было пазней. Сама Святлана, якая, нагадаю, знаходзіцца ў Вільні разам з дзецьмі, яе ахоўваюць. Міністэрства замежных спраў Літвы взяло на сябе клопат за умовы, якіх зараз знаходзіцца Святлана Ціхановская. І вось літоўскія депутаты Сейма ўжо прапанавалі нават прызнаць яе кіраўніком Беларусі, не прызнаваць Александра Лукашэнку пераможцам выбараў. Бачым, людзі падыходзяць, тут з белымі балёнікамі дзяўчаты ідуць. Вось мне падказвае рэдактар, што яшчэ адно відэо у нас ёсць пра падзеі цяперашні, вот проста гэты момант у Мінску і ў рэгіёнах. Таму пераключымся крыху на іншыя месцы горада і Беларусі таксама. Потым вернемся абавязкова. Вяртаемся мы парк Чалюскінцаў. Я вам вось проста ў жывым эфіры зачытаю гарачую навіну з нашага сайта. Дзяржсакратар США Майк Помпео заклікаў правесці новыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Амерыканскі палітык заявіў пра гэта падчас прэс-канферэнцыі па выніках перамоваў з прэм'ер-міністрам Славеніі Янасам Яншай. Я лічу магчымым одно мирное рашэнне бягучага крызісу ў Беларусі. Неабходна правесці новыя выбары пры сур'ёзнай прысутнасці міжнародных назіральнікаў, адзначыў Помпео. Вось такія навіны прыходзяць. Я ўжо гаварыў, што з Японіі прыходзяць, з Літвы,
Ва ўкраіне таксама неадназначная рэакцыя на афіцыйную перамогу Александра Лукашэнкі на выбарах. Ну, вядома, што кіраўніцтва Расіі і Кітаю павіншавала дзейнага кіраўніка Беларусі з перамогай. То бок, як мінімум, гэтыя краіны яны прызналі выбары прэзідэнта адбыўшымися ўжо. Кіроўца з аўтамабіляў спрабаваў перакрычаць клаксоны, но ў яго не вельмі атрымалася. Будзем вяртацца мы да выхаду з метро, паспрабуем яшчэ з кімсьці з удзельнікаў гэтага ланцуга пагаварыць, спытаем пра іх, пра прычыны, якія іх змусілі сюды прыйсці, таксама пра мэты, якія яны пераследуюць. Дзяўчаты, добрый дзень. Можна пагаварыць з вами? Жывы эфір. Скажите, чаму вы тут цяпер? Потому что мы против того, что происходит. Мы против насилия со стороны власти, которое применяется к мирному населению. Совершенно согласна. Против насилия. Да. Осторожнее, там автобус. Как думаете, вас почуют? Там весь Минск гудит, девушки по всему Минску выходят. Не только Минск, вся Беларусь. Да, вся Беларусь. Я была недавно в центре. В центре тоже очень много людей. Здесь много людей. На Малиновке много людей. Все выходят. Все хотят показать свою волю, чтобы нас услышали в конце концов. Дякую вам. Так, ось так пачулі мы ад дзяўчат, што не толькі тут зараз адбываецца такі ланцуг салідарнасці і ланцуг супраць гвалту. Можна, напэўна, гэта нейкім чынам так назваць. Людзі ўжо бела-чырвоныя балёнікі тут прынеслі. Як і кветак, таксама я бачу і чырвоныя кветкі, не толькі белыя, ну, іншыя кветкі таксама ёсць. Тут бачым отсюда жанчыны з балёнікамі, жоўты букет. Не ведаю, як называюцца гэтыя кветкі, не спецыяліст, але, магчыма, вы ведаеце. Дзякуем вам за тое, што глядзіце наш стрым. Некалькі дзён не было Беларусі інтэрнэту, мабільнага тым больш не было, надзвычайнага, і немагчыма было весці трансляцыі. Аднак зараз ён аднавіўся, і мы таксама аднавілі свае стрымы. Спадзяемся, вы па іх сумавалі. Зараз вось вы назіралі, што на плошчы Перамогі адбываецца. Людзі там таксама у ланцуг выйшлі. Прыносяць сюды ўсё больш ежы і вады. Відавочна, што такім чынам таксама хочуць людзі падтрымаць тых, хто стаў тут ланцуг з кветкамі на праспекце Незалежнасці ля парку Чалюскінця у гэты момант. Нагадаю, учора ўпершыню такі фармат акцыі адбыўся ля Камароўскага рынку.
жанчыны в белых строях з белымі кветкамі выстроіліся ў ланцуг, і вось ужо ўвечары у некалькіх месцах Мінску адбыліся падобныя акцыі. Я сам быў ва ўруччы ўвечары, дзесьці каля 7 гадзіны. Там таксама стаялі людзі, некалькі сотень чалавек. Ля станцыі метро Пятроўшчына медыкі учора стаялі сама каля 200 і такім чынам пратэставалі. Бачым мы зараз з іншага боку праспекту шэсце з кветкамі таксама адбываецца. Пераважна жанчыны там у ім удзельнічаюць. І вось яны ўжо не стаяць ланцугом, а такой калонай рухаюцца уздоўж праспекту па ходніках. Вось можаце зараз бачыць, аператар падняў вышэй камеру, бачыце, як яны там ідуць. Напэўна, каля сотні чалавек, не больш. Там зараз знаходзіцца у руху. Цяжка тут гаварыць, чуць, вельмі гучна зараз ля станцыі метро Парк Чалюскінцаў. У першую чаргу ад гэтых клаксонаў аўтамабільных, якія гудуць не перастаючы. Проста нон-стоп. Гэтыя гукі адбываюцца. Нагадаю, нейкія праблемы у нас апошнім часам з доступам да сайта. Вось я не мог учора і сёння адчыняць наш сайт, таму мы крыху перафарматаваліся. У Тэлеграме больш навін у нас зараз можна там падпісвацца, нас чытаць, у соцсетках абавязкова, на Ютубе. Вось мы зараз зноў вяртаемся са стрымамі. Сама учора ўпершыню за 2 гады быў эфір на сярэдніх хвалях, і калі у некага раптам ёсць прыймач, то пры жаданні можна ўжо нас і там знайсці. Магчыма, у дзядулі вашага ці бабулі ёсць, то можа так экзатычна, напэўна, ўжо экзатычным чынам атрымаць такую інфармацыю пра ўсе падзеі такім чынам. Едуць машыны, зноў такі корак тут, можна сказаць, марудныя яны рухаюцца па праспекце і сігналяць. Перыядычна вось вы на сваіх экранах не толькі кадры з парка Чалюскінцаў бачыце, сама з іншых месцаў гораду, там ўсё падпісана, можна паглядзець. Напэўна, нават не ўсе такія ланцугі трапляюць нам на відэа, магчыма, і ў іншых месцах яны ёсць таксама, але мы пра іх не ведаем. Але тое, што знаходзяць рэдактары нашай трансляцыі, яны вам паказваюць абавязкова. Гэта можна пабачыць. Нагадаю таксама, што акрамя вось такіх вось падказвае мне рэдактар, што новае відэа ёсць пра тое, што адбываецца у Менску, і, верагодна, яго можам таксама паглядзець зараз.
так само про одно з підрозділень Академії наук. Працягваем мы нашу трансляцію. Больш людей стало зараз з іншого боку праспекту. Ось можете бачити, напевно, автомобілі проїжджають, але зараз вам покажем. Ну, але основная частка протестуючих яна якраз ось з гэтага боку праспекта знаходится. Зараз мой оператор вернется до мяне, и мы еще поспробуем с кем-то поговорить. Мне подсказывают, что падрыхтаваны у нас відэазвароту былога вядоўца БТ Владимира Бурко, які шмат гадоў фактычна быў тварам праграмы «Арсенал», вайсковую тэматыку, працаваў з Мінабароны вельмі шчыльна, і на днях літаральна ён звольніўся, і мы можам вам паказаць відэа, дзе ён тлумачыць сваё звальненне і свой крок. Всем привет, меня зовут Владимир Бурко, я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1». Начну сразу с главного, я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Республики Беларусь. 5 лет я вел программу, над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей и профессионалов, каждого из которых я обязательно обниму при встрече, и я уверен, они мне ответят взаимностью. 5 лет я с очень серьезным лицом рассказывал о том, что наша армия самая доблестная и сильная, наша техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания. 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил. 5 лет – это больше 3 поколений призывников, которые служили 1,5 года и больше во всех видах и родах войск. К чему я это все? Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей. Я хочу обратиться к военным, к солдатам и офицерам. Я знаю, вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано, и в итоге они могут получить от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно. Донесите Совету Безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки Министерства обороны очень много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны. Офицеры, которые видели лицо смерти. И таких офицеров большинство. Я прошу вас принять верное решение. Решение, которым мы, белорусы, будем гордиться. Потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ. Я лично прошу помощи у людей, которых знаю и уважаю. Андрей Алексеевич Равков, генерал-лейтенант, секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь, бывший министр обороны. Виктор Геннадьевич Хренин, генерал-майор,
министр обороны Республики Беларусь. Олег Алексеевич Белоконев, генерал-майор, депутат Палаты представителей, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил. И последнее. Никто, услышьте, никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости. Люди просят их не обманывать. Люди просят свободы. За последний пункт, за свободу, отвечаете именно вы. Так что я уверен, что все получится. Мы всегда рядом, и если что, мы вам поможем. Спасибо. Не, я против вас ничего не имею. Снимается, ну... Вяртаемся мы до парку Чалюскінцаў. Напад тут на нас быў, атакаваў нас чалавек агрэсіўны. Ну, добра, што вы гэтага не побачылі. Я зараз вам магу падрабязнасці ад Олега Груздзіловіча, які працаваў у Жодзіна, расказаць. Вось ён паведамляе, што об 11 гадзіне каля прахадной заводаўпраўлення сабраліся работнікі і жыхары Жодзіна, агулам каля 300 чалавек. І да іх выйшаў старшыня Жодзінскага гарвыканкаму Дмітрый Заблоцкі. Ён асноўныя патрабаванні супрацоўнікаў Белаза гучалі так: вызваліць затрыманых у Жодзіна, спыніць міліцейскі гвалт, правесці пералік галасоў на выбарах, правесці паўторныя выбары, таксама інфармаваць людзей, што адбываецца з затрыманымі ў турмах і ізалятарах. Старшыня Жодзінскага гарвыканкаму Заблоцкі паабяцаў паінфармаваць людзей, якія вось будуць рашэнні ім прынятыя па выніках сустрэчы. І ён таксама сказаў, што сёння о 20 гадзіне каля крамы Грын у Жодзіне ён гатовы зноў сустрэцца з людзьмі і такую справаздачу ім прадаставіць па выніках вось праведзенай ім праверкі, напэўна, пакуль не зусім. Што ён хоча людзям сказаць, але, напэўна, абавязкова мы даведаемся пра гэта і вас паінфармуем. Вяртаемся зноў, як я ўжо сказаў, мы сюды, да парку Чалюскінцаў. Людзей, такіх маіх ўражаннях, становіцца больш крыху. Ну, незначна, але ўсё ж такі іх тут пабольшала. Нас паразмаўляем з кімсьці з удзельнікаў. Бачым, дзяўчаты прынеслі каву. Каву на падносах, напэўна, это супрацоўніцы альбо кавярні, альбо рэстарацыі. Ну, а вы па-ранейшаму бачыце, што адбываецца зараз на праспекце. Якім чынам аўтамабілісты рэагуюць на тое, што тут адбываецца і колькі тут людзей зараз знаходзіцца. Перамесцімся зараз мы крыху ўздоўж праспекта. Як я ўжо казаў, тут ёсць некаторыя людзі прыйшлі проста з дзецьмі сваімі сюды. Амаль каля кожнага з іх тут можна вада, можна яе піць. Добрый дзень, добрый дзень. Радыё Свабода, можна пагаварыць з вамі? Скажите, ось чому ви тут прийшли, бачу, з дочкою, так? Пробачте, я амаль што нічого не чую. Так, гучно тут. Чому ви сьогодні тут з дочкою, не один нават? Тому що я ожидаю того же, що і інші білоруси. Я ожидаю, каб ми жили у лепшай країні, каб у нас були
адкрытыя выбары, каб мы маглі самі рабіць сваю будучыню, а не тое, што у нас адбывалася апошнія больш за чвэрць веку. А што вы думаеце вось пра падзеі апошніх дзён, пра тое, што адбывалася ў дзень выбараў і пасля? Нічога новага я вам не смогу сказаць. Я думаю тое же, што і большасць людзей у нашай краіне, што выбараў у нас, на жаль, пакуль што не было. Ужо з 94-го года. Гэта таксама былі не выбары. Вынікі гэтай працэдуры былі прадказальныя, і яны... Гэта хлусня. І пора, трэба ўжо штосьці рабіць з гэтым. Дзякую вам вялікі. Пачулі вы меркаванне яшчэ аднаго з удзельнікаў гэтага ланцуга. Мужчына прыйшоў сюды са сваёй дачкой. Нагадаю, не толькі тут, не толькі ля парку чалюскінцаў зараз такі ланцуг. У іншых месцах Менску, іншых гарадоў таксама яны адбываюцца. Вось вы маглі ўжо відэа з іншых месцаў пабачыць. У нас паказвалі мы сваю трансляцыю гэта іх. Ну, а тут ланцуг з кветкамі працягвае стаяць, і людзі толькі павялічваецца колькасць, менш людзей тут не становіцца. Праваахоўныя органы пакуль ніякім чынам не вмешваюцца ў тое, што адбываецца. Бачылі мы тут некалькі аўтамабіляў ДАІ, праязджалі на па праспекце, а больш ніякай ні спецтэхнікі, ні мікрааўтобуса з танаваным шклом тут пакуль не было. Вчарашнія ланцугі з кветкамі, якія былі ва ўручы ля Камароўскага рынку, сама ля метро Петроўшчына, яны прайшлі без затрыманняў. Радио Свобода, да? Так. Ваш репортаж смотрю. Зараз глядзіце наш рэпартаж. Да, постоянно смотрю. Можете сказаць, ось просто зараз і сябе пабачыце ў сваім тэлефоне. Что, строители всегда с народом, и кормить ОМОНовцев не будем никогда, говорит. Надо срочно свернуть, надо новый подсчет голосов, потому что у нас строители все голосовали за Тихановскую, либо там небольшой процент против голосовал. За нашего диктатора вообще никто не голосовал. Это все сфальсифицировано. Вы не згодныя з вынікамі выбараў, так? Конечно, у нас на стройке никто не согласен. Совершенно. Это все подделано. Мы зараз знаем, я ездил голосовать, на разнарядка пришла просто, и люди голосовали, естественно, за Тихановскую. А написали вот, Ермошина прислала, сколько надо писать. В располкомах поскрывались потом начальники комиссии, ну, это, как сказать, да. Выборчих комиссий. Да, выборчих комиссий, вот главный старшини. И они написали результаты и подали сюда в ЦИК. Абсолютно неправдивое. Все наоборот. За Лукашенко максимум 10 было. Остальное за Светлану Тихановскую больше 70% было. Так, дзякуем вам. Працягвайце глядзець нашу трансляцыю. Вось якраз вы там і зараз і ёсць. Вы зараз у трансляцыі. Да. Вот, даже я тут. Так, бачым будаўнік тут таксама прысутнічае. На самой справе не на ўсіх участках былі вывешаныя выніковыя пратаколы галасавання. Існуюць паведамленні не адзінкавыя, што на некаторых участках так людзі выніку і не даведаліся, як там, якія там вынікі, якія там лічбы. Вось, кіраўнікі гэтых камісій, яны з'язджалі з выбарчых участкаў у атачэнні прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Такія выпадкі на самой справе зафіксаваныя. Вось, бачыце вы, тут працягнуўся ланцуг. Калі мы тут у гэтым месцы былі
Мінулий раз то ось він тут скончався, а зараз нам до іншого виходу з метро вже амаль дійшов і навіть криху далей. Запрошаємо глядіти наш стрім. Да, ми там переключилися на нашу студію, там Олександр Денько. Зараз вона вам розкаже про все, що відбувається. Вітаю вас, я Олександр Денько. Наші кореспонденти сьогодні знаходяться на вулицях Мінську, де вже п'ятий день протягуються мирні протести, акції солідарності. Люди потребують спинити гвалт у дочиненні до людей, які виходять виказувати своє міркування. А наш кореспондент Антон Трохимович тепер у районі Кастричницької площі. Добрый день, шановное господарство. Это включение Рада Свобода с проспекта Незалежности. Мы находимся поміж цирком и площадью Кастричницкой, где проходит одночасово два боки по проспекту Незалежности. Две такие колонны рухаются в разные боки людей солидарных. Уже к мене пройшли, отсюль, зараз я постараюсь наблизить. Бачите, сколько там где людей. Зараз мы попробуем их догнать. Это, принамсі, несколько сотен человек. От раницы сегодня в Минску была информация про то, что у разных участках города выстраиваются люди, солидарные ланцюги. Их основах это девчаты у белым с кветками. Люди протестують супротив гвалту, які назираються у Білорусі апошні 4 дні. І ось таким мирним шляхом вони спробують показати свій голос і зробити так, аби їх почули влади і спинили гвалт. Я був на Кастричницькій площі ось хвилин 5 тому, і там акурат зійшлися дві колони людей, які рухалися у супротилежні боки по різних боках проспекту Незалежності. І зараз ось долучаюся. Я ось отсюль навіть не бачу, де вона закінчується, щиро кажучи. Так, може, буде трошки лепей вам бачно масштаб этой події, але це не тільки проспект Незалежності. Я приїхав праз частку города аж до заводу «Керамін», і повсюль біля станції метро на великих скрижуваннях повсюль стоять люди з білими кветками. Ось нарешті трапили. Добрый день. Добрый день. Это живая трансляция Радио Свобода. Скажите, коли ласка, чему вы решили долучиться и что значит кветки у ваших руках? Кветки – это значит, что мы за мирные протесты. Мы ни в коем случае не берем никакие палки, дубинки, оружие, чтобы доказать то, что мы за справедливость. Мы хотим честных выборов. Мы хотим, чтобы наши голоса восторжествовали и вообще просто... И мы хотим остановить насилие, пожалуйста. Мы хотим мира, мы все хотим мира, свободной, красивой Беларуси. Посмотрите, какие мы все красивые. Вся Беларусь, у нас столько красивых, добрых людей. Женщины Беларуси устали от насилия. Остановите, пожалуйста. Присоединяйтесь, ребята. Это не страшно гулять днем с цветами. Выходите. Вместе. Як довго ви гуляєте уже? Мы пришли недавно. Нет, ну я уже с 12, наверное. С 12. Ці не було машин міліції, не під'їжджали? Нет, не подъезжали к нам. Дякую. Як ви чули, ось одна з жінок, яка говорили, вона вже 3-ю годину гуляє по проспекту Незалежності, каже, що за цей час не під'їжджали машини міліції до ось гэтага шэсця. Так это выглядает внутри. Першие жаночие ланцюги вышли на вулицы городов Беларуси учора. Ось, а сегодня
Сёння гэтых людей... Добрый день, Радио Свобода, у нас живая трансляция. Распорядите, что тут отбывается? Что мы делаем? Так. Отбываем. Мы за мирную Беларусь, чтобы не было ночи войны. Лучше мы будем ходить целый день. Целый день готовы ходить? Да. И ночь, если понадобится, но мирно. Ці ви колись ранее удельничали у вуличных акциях протесту? Да, мы сходили один раз, точнее 2 раза. Вот, на ночные митинги. Там было страшно, а здесь безопасно. Ці ви не відчуваєте страху тут в будущем? Нет. А що ви думаєте ввогуле про те, що в Україні відбувається останні 4 дні? А что там, то, что за нас? В Украине или в Украине? У нашій країні. В Украине, мне показалось, в Украине. Я тоже так подумала. Это страшно очень. Но без этого, мне кажется, мы ничего не изменим. Дякую вам. Добрый день. Радио Свобода, у нас живая трансляція. Ось ви один з немногих мужчин, хто тут є. Ось як ви лічите, чому менавіта жіноча супольність стала таким каталізатором? Ой. А не мужчинская? Потому что это красиво. Это красиво, честно и правильно. Що ви ввогуле думаєте на того, що зараз відбувається? Чи ви чекали подобного масштабу подій? Я думаю, что мы на пути к победе. Осталось совсем немножко. Вместе мы сила. У вас, з ваших слов, перемога, это что? Это значит, что мы сможем сделать свободные выборы вместе, избрать того кандидата, которого посчитаем нужным мы народ. Дякую вам. А цяпер я передаю слово сваёй калезе Александры. Мы працягваем сачыць за тым, што адбываецца ва ўсіх гарадах Беларусі. Ланцугі солідарнасці на праспекце Незалежнасці ў Менску. Там у розных кропках знаходзяцца нашы карэспандэнты. А сёння амбасадары краінаў еўразвязу, якія знаходзяцца тут у Беларусі, прыехалі на месца гібелі чалавека, які загінуў 10 жніўня ў раёне метро Пушкінская падчас жорсткага разгону акцый пратэста. Тады выкарыстоўваліся спецсродкі, гумовыя кулі, шумавыя гранаты. Паводле афіцыйнай версіі, гэты чалавек загінуў, таму што ў яго ў руках выбухнула выбуховая прылада. Пасля гэтага на наступны дзень ужо людзі сталі прыносіць кветкі на гэтае месца, збірацца там. Кветкі там знаходзяцца дагэтуль, хаця уначы выглядае, іх прыбіраюць, але ўсё адно людзі туды прыходзяць. Там наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Починаємо, так? Вітаю, колеги. Зараз наша камера Радіо Свобода знаходиться на площі, на скрыжаванні вулицы Пыртыцкага і Пушкінскага праспекта. Это место гибели демонстранта. Сюди збираються приїхати амбасадори країнаў еўразвязу. Мы зараз почули, що ніхто вже там вітав воплесками. Мы не знаем, ці гэта дыпламаты. Побежим, почуем, их вітають. Люди таким собралися у такую, кричать «Дякуй». Амбасадоры Франции, Європейського Союзу, Польщі, я бачу Михайлік Словаччини. Всіх не познаю, але їх велика кількість. Яны несуть кветки до места, де загинув демонстрант у першу ніч протистояння. Это Дирк, это представник Евразиазу в Минску, дипломат. Здрасте, Дирк Шрубель. Першим поклав кветки Дирк Шрубель. Вот посольство Швеции, другая амбассадорка Швеции поклала после Дирка Шрубеля дипломата Евразиазу. Амбассадор Японии, прозвище, на жаль, не ведаю.
Амбассадорка Австрии, тут мне коллега подсказывает. Амбассадор польский Артур Михальский. На жаль, не могу познать этого амбассадора, але это докладно з Єврозв'язу. Зараз іде амбасадор Республіки Італія, наступний кладе свої гвоздики на місце гибелі демонстранта у ніч з 9 на 10 жнивня. Амбасадор Румунії наступний, ми бачимо його зараз на екрані. Амбасадор Нідерландів. Наступний Дідє Канес, амбасадор Франції. Він дав нам... Амбасадор Франції Дідє Канес, наступний складає квітки. Вітаю, пане амбасадор. Можете якось слово сказати? Дирк скажет. Мы хотели заявить, что мы очень резко этого насилия. Это так невозможно. Дякую велике. Це амбасадор Польщі Артур Михальський сказав, що вони виступають супроть гвалту, який чинився на цих вулицях. Хотіли не коротко, потім з огульною заявою Дірк Шрубель виступить. Від ім'я усіх амбасадорів, так, від ім'я усіх амбасадорів. Це амбасадор Литви складає квітки. Республіка Литва. Амбасадор Швейцарії. Тут побач со мною колежанка з Франції найлепше веде цих всіх амбасадорів. Я многих веду від коллег. Постоянная представница Злучених Штатів Америки. Ще не амбасадор, а тільки представниця Злучених Штатів Америки усклала так само квітки. Амбасадорка Великобританії наступна кладе свої квітки. Все пришли, а сколько всего на здесь амбассадоров выходит? 20, 30. Да, добрый день, спасибо большое. Да, амбассадор Шрубель сказал, что зараз соберемся и будет огульная заява. Thank you very much, Mr. Lassiter. You are very great. I remember in 2000 ваше впечатление вообще? Да.
Да, я хочу використати некие можливості для ексклюзивного інтерв'ю, але амбасадор Дирк Шрубель відмовився поки що говорити. Будет только одна заява, сказал амбассадор. От усіх амбассадоров выступит Дирк Шрубель. Амбассадор Дирк Шрубель выступает с промовой. So, we, the ambassadors of the EU countries, I'm the ambassador of the European Union here in Minsk. We are here to mourn the loss of life and also to show solidarity with the victims of violence and abuse that has taken place in many Belarusian towns and cities over the last few days. We call on the authorities to allow peaceful protests for all and to release all those who have exercised this right. Thank you. What shall the European Union do? We will have tomorrow a Foreign Affairs Council, and there we will know more. I will not say more now. Thank you. Я перекладу. Ми амбасадори країн Європейського Союзу, і я як амбасадор керівник, старшиня представництва Європейського Союзу у Білорусі смуткуємо за тих смерців, які вже мали місце у Білорусі. Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с ахвярами гвалту, які мы назираем у разных городах вашей краины. Мы закликаем белорусские улады дозволить людям реализовать свое право на мирный протест. И мы закликаем до вызволения всех, кто был незаконно затриманы. Завтра отбудется посяджение Совета країн Європейського Союзу, міністрів заміжних справ країн Європейського Союзу, де будуть прийняті рішення у дочиненні до Білорусі. Monsieur ambassadeur, s'il vous plaît, я хотів ще амбасадора Франції спитати, а ваше особисте яке, дякую велике. Амбасадор Франції долучається до того, що сказав Дирк Шрубель, і ось ця делегація заходить під воплески і під вокличі дякую гэтым амбасадарам, які поклали кветки і вшанували пам'ять ахвяраў гвалтоўных дзеянняў, разгонаў, які адбыліся на гэтым месцы. У ночь 9 на 10 числа, ну, як би скончилася така офіційна частка, як люди застаються тут, і давайте ми з ними поговоримо. Спитаем, ваше вражение от визита амбассадоров? Ну, вселяет какую-то надежду на какую-то адекватную реакцию. Завтра будет посещение Европейской связи на фонд Беларуси. Что вы можете чекать от этого посещения? Ну, хотелось бы что-то чуть более серьезное, чем стандартную обеспокоенность. А ввогуле, як ви бачите, атмосфера поменялась криху за 1-2 дні? Да, конечно, вчера с утра казалось, что уже как бы надежды нет. Ну, был явно дан приказ бить всех на страх, но благодаря девушкам в стране вот эти выходы в белом, ну, как бы это вот тот луч света, который всем нам нужен. Ну, девчата выратовали ситуацию? Именно так, то есть вот в Беларуси год женщин определенно. А хлопцы не боятся уже после как вышли женщины? Мне кажется, что нет, все становятся смелее. Как вы думаете, что будет ночью сегодня? Или будут снова некие битвы? Я думаю, битвы, может быть, и не будут, они же тоже устают. Поэтому, мне кажется, они копят силы к объявлению результатов окончательных, что-нибудь такое. А вы удельничали в протестах в этих последних днях? Ну, знаете, я так не говорю на камеру ничего такого. Не потерпели? Не потерпел, не да. Потерпели. Дякую вам велике. Дякую велике. Так, Галиласка, а вы так само удельница этой? Ну так вас добра вопратка. Расскажите, как вас зовут? Сколько вам год? Меня зовут Марина, мне 38 гадоў. Я хочу спытацца ў нашу ўладу, як доўга яны будуць маўчаць, не звяртаць увагу на наше насельніцтва.
Я юрист, по Конституции, статья 35 говорится о том, что участие в мирных протестах не запрещено. Мы не знаем, что с нашими голосами, потому что многие члены комиссии запуганы. Кто-то запуган детьми, кто-то запуган увольнением. Получается, что голоса не посчитаны верно. Люди выходят просто на мирные акции протеста. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Мы не хотим, мы бы любого, кто бы тут ни погиб, это был бы сотрудник милиции, или это был бы обычный гражданин, или, как говорят, у него судимости, белорусы любому человеку принесли бы цветы, потому что мы мирные, мы не хотим биться. Наши женщины плачут каждый день. Пожалуйста, сотрудники милиции, перестаньте людям не озвучивать информацию, где их родные. По 3 суток люди ищут людей. Все очень волнуются. Мы же тоже вас любим, мы за вас переживаем. Вы же тоже наши дети. У меня пара шла, мальчик с девочкой, автозаки стояли. Они боялись идти домой, я их за руку вела. Понимаете, у меня 3 детей. Дочка пошла возлагать цветы, а я сижу дома и не могу... Работала по удаленке и не могу... Сердце неспокойно, потому что ее могут схватить. Мирные акции протеста не запрещены. Посмотрите на нас, на красивых, умных женщин. Мы вас так всех любим. Пожалуйста, белорусы, давайте быть вместе. Что вы хотите, чем это все скончилось? Только чтобы полічили наши голосы. Только это. Только прозрачные, честные выборы. Как не выгоняли со школы наших наблюдателей, какие были от избирателей. Как с нами поступили. Пришли, я буду и на русском, и на белорусском, чтобы понимали, что нету разницы, на каком языке ты разговариваешь. Мы знаем и тот, и другой язык в совершенстве. К сожалению, когда я училась, история Беларуси была на белорусском языке. Почему-то потом эта тенденция закончилась. Но я хочу сказать, что неважно, на каком языке мы говорим, на русском или на белорусском, неважно, милиционер ты или обычный гражданин, мы мирные люди. Хотим, чтобы закончилось просто, чтобы посчитали честно голоса. Только и всего. Потому что к нам обращаются, не к нам вообще конкретно, да, а люди между собой обращаются, разговаривают, что как собрать подписи. Сфальсифицированы были на участке 109 голосов. Они уже 300 подписей собрали, чтобы за Светлану Тихановскую. То есть надо что-то делать. Скажите, ваше опошнее, что бы вы сказали Александру Лукашенку, коли он нас зараз глядит? Коли ласка, почуйте нас. Александр Григорович, молю вас, почуйте белорусский народ, почуйте. Дякую вам великое. Это ваша дочушка? Сколько годов? 17. Можете говорить, сказать 2 слова, что про будущее поколение? Дозволяете. Скажите 2 слова, что вы чекаете от будущего своей в Беларуси? Мы ждем, чтобы были честные выборы, чтобы была свобода в стране. Изучая историю Беларуси, просто известно, сколько крови и пота было за то, чтобы просто была Беларусь независимой. Чтобы сейчас это все не пошло прахом. Чтобы Беларусь все-таки была свободной страной, независимой. Свобода слова, Свобода, да. И законы. Самое главное, что не соблюдаются законы. Дякую вам велике. До побачення. Я сподіваюся, Олександр Лукашенко почув і побачив, як ця жінка з Мінську уклінчила просто перед ним, просячи спинити цей гвалт. Що у вас написано? Можна вас питати, що ви хочете? Чому домагаєтесь? Просто белой майкой домогаемся мирных перемен, честных выборов, честных результатов выборов. А чому біла майка? Как Что это? символ чего? Как это? Почему? Ну, потлумачьте, коли ласка. Почему у нас белые майки? Ну, потому что девушки выходят в белом. Девушки Да, выходят в это белом. как знак мира, о том, что мы безоружны, о том, что мы идем с миром, о том, что мы не хотим насилия, мы просто хотим, чтобы наш голос слышали, нас уважали. Мы хотим мирных, честных выборов. А этой клетки кому? Кому в этой клетке принесли? Да, для чего? Я на место. На место, покласть на место. Это класть на место. Просто немножко отдохнуть решили. А вы выходили уже или первый раз? Вчера выходили тоже, но мы на Каменку выходили. Агрессии со стороны милиции не отчували? Вчера нет, они мягко только теснили, но мы не так поздно выходили вчера. А что сегодня отбылося, як ви
Сегодня пока еще даже не видели никого, кроме вот гаишников. То есть они пришли все? Да. Може тому, що дипломати тут? Может быть, вполне возможно. А ви ведете, що на центральних інших площах твориться? Да, да. Як ви думаєте, що це за події? Время перемен. Время перемен. Дякую. А ви не ж так чорним прийшли? Это Просто не нашла ничего белого. ясне діло. Дякую вам велике. Ви де вчитеся, працюєте? Не закончили що? Международный университет МИЦО, юридический факультет. За кого голосували? За Тихановскую. А ви? Минский государственный лингвистический университет, 5-й курс, голосовала за Тихановскую. А ви? Закончила международное право, голосовала за Тихановскую. Дякую вам велике. Щасливої вам будучині. Дякую велике. Так, мені зараз справді цікаво показувати. Давайте панораму просто поглянемо, що тут відбувається. Це не одинковий випадок. Я приїхав з колегами від Годинникового заводу праз площу Калініна, площу Перемоги, Якуба Колоса. Всюди ось такі натовпи людей з білими стужками, з бальонниками, з квітками, переважно в білому опрануті, і хлопці, і дівчата. Дівчат, може, кришечку більше. І їх плакати з закликом до переменів. Ми мирні люди, ми хочемо ліпшої будучині. Не гвалту. Ось такі приблизно плакати вони тримають і вже доволі шмат червоно-білої символіки. Ось я зараз підійду ще до одної дівчини, тому що голоси – це саме важливе. Добрий день, можна вас? Як вас зовут, скільки вам років? І що ви сюди прийшли, і чому такі пісні? Пришла, потому что все пришли. То есть не надо выходить. А чого ви хочете особисто? Я хочу, чтобы наш народ жил счастливым. Все. Яку будучиню для себе марите? Самую лучшую. Як ви думаєте, ці події сьогодні це історичні для Білорусі? Очень. Чим це скончиться? Я думаю, что точно мирным небом. И все мы получим голос, который нас забрали. Мы должны, у нас есть он. И не важно, что кто-то там против, мы народ, мы белорусы, и у нас есть голос. А то, що побили людей, що загибли, як ви це, чому це вдарилося в Білорусі? Ну, потому что, к сожалению, у власти человек, который не хочет понять, что люди устали, и что насилие — это не выход. Вот. И то, что сейчас происходит, это страшно, и так не должно происходить. За кого вы голосовали? За Тихановскую. Дякую велике. Это чого а чого всі захотіли? Виглядає, що це бензоробочі, да? Машини грузової по сигналу, і люди вельми активно зреагували на його. Ось. Давайте ще підійдемо до дівчат у білим, які фактично з вчорашнього дня почали свою безтермінову акцію. Можна вас у ефір Радіо Свобода? Ось ваше міркування, що помінялося за день у Білорусі? Чому атмосфера змінилася? Беларусь едина, это однозначно. А чому були такі брутальные действия, я бы сказал, милиции? Это же так само белорусские хлопцы. Я не знаю, почему были такие действия со стороны милиции. Беларусь живе. А что вы хотели бы? Какой Беларуси? Светлой, мирной, свободной. За кого голосовали? За Тихановскую. А что вам подобается? Она предложила перемены. Мы за перемены. Дякую вам велике. Я думаю, что тут можно вдавить 1000 интервью, бо 1000 людей вышли. И не могу, просто не мимо пройти этих прихожих девчат у белым. Вы пришли, вы учитесь, студенты уже? Учимся в школе. Сколько вам годов? 16. А вам 16. без дозволу батьков не могу говорить, просто покажем, что вы тут вышли. А вам, вот, вам 18 год, вы уже можете без дозволу батьков свою думку сказать, чему вы тут и чего хотите, как молодые. Мы боремся против насилия, которое сейчас принимается военными, внутренними войсками и ОМОНовцами по отношению к мирным гражданам, которые просто хотят рассказать свое мнение. То есть мирно выходим и все. А вы голосовали? Да. За кого? За Тихановскую. Чему? Потому что мы хотим перемен. Мы как молодые хотим, чтобы что-то поменялось. Меня же за это не посадят.
Я спадзяюся, што не. Я спадзяюся, што не, атмасфера крыху памянялася. Але свабода слова ў Беларусі ніхто не адмяняў. Жаданне перамен таксама, таму я вам не магу гарантаваць, але я кажу, які закон у Беларусі дзейнічае, бо чытаў Канстытуцыю. А вам... Так, господарство, мы пакуль што перапыняем трансляцыю, переключаемся на студыю і вернемся абавязкова пагаварыць з гэтымі мілымі дзяўчатамі, бо яшчэ хочуць многія выступіць. Мирные акции протеста працягваюцца ў Менску, знаходзяцца наши карэспандэнты ў розных кропках. Вот цяпер каля метро Пушкінская сабраліся людзі, бо там амбасадары краінаў еўразвязу складалі кветкі на тое месца, дзе 10 жніўня падчас разгону пратэснай акцыі загінуў чалавек. Гэтыя пратэставыя акцыі суправаджаюцца вельмі жорсткімі дзеяннямі праваахоўных органаў. Мільёны, прабачце, десяткі і сотні і тысячы сведчанняў затрыманняў таго, як гэта адбывалася. Тысячы чалавек затрыманыя па ўсёй краіне. Людзі кажуць пра тое, што іх жорстка збіваюць і падчас затрымання. Людзі кажуць пра тое, што іх катуюць, калі яны знаходзяцца ў раусах і калі яны трапляюць ужо ў месцы, дзе яны адбываюць сваё зняволенне. Суды ідуць проста няспынна і звычайна людзей проста судзяць па скайпе, альбо увогуле сваякі не ведаюць, дзе знаходзяцца іхныя браты, сёстры, дзеці, бацькі. Мы таксама паведамлялі учора пра тое, што была затрыманая сям'я на аўтамабілі, у якой засталіся дома непаўнагадовыя дзеці, бацьку і маці асудзілі да адміністрацыйнага арышту. І людзі, якія выходзяць, усё ж такі яны кажуць пра незвычайна жорсткія катавальныя умовы, у якіх знаходзяцца зняволеныя. У камеры на 2-3 чалавекі могуць знаходзіцца дзесяткі чалавек. Людзі, якія знаходзіліся там 3-4 дні, кажуць, што за ўвесь гэты час іх маглі пакарміць усяго толькі адзін раз. І амаль усе мужчыны і сведкі гэтаму жанчыны зняволеныя кажуць пра тое, што мужчын катуюць і збіваюць у зняволенні. Каля цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ў Менску збіраюцца сотні чалавек. Гэта сваякі, людзі, якія не ведаюць, што адбылося з іхнымі блізкімі, якія, верагодна, былі затрыманыя. Людзі кажуць, што па двое, па трое, па чацвёра сутак не могуць знайсці ніякіх звестак пра тое, нават куды перадаць перадачу, што адбылося з гэтым чалавекам. Некаторыя з іх падаюць заяву пра знікненне чалавека. І таксама гэта ўсё адбываецца, канешне, паралельна з тым, што людзі абзвоньваюць шпіталі, спрабуюць даведацца, ці не атрымаў чалавек траўму, ці ён жывы. І мы ведаем таксама сведчанні дактароў, якія кажуць пра тое, што вельмі шмат людзей трапляюць у шпіталі з траўмамі, якія яны атрымалі і ад збіцця, і ад прымянення спецсродкаў. Літаральна некалькі гадзінаў таму нашы карэспандэнты былі каля Акрэсціна, каля цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў, і мы маем адтуль відэа пра тое, што там адбываецца. Послушайте, эти ребята, которые сейчас стоят, у них приказ отвезти вас отсюда. Они не могут вам ответить. Наших детей тоже приказывали сбивать. Давайте мы послушаем. Давайте послушаем. Им сказали нас отвезти. Мы отойдем, потому что есть, наверное, какие-то законодательные акты или что-то, которые говорят, от режимного объекта нужно находиться на каком-то расстоянии. Все правильно, все. Этот человек, послушайте, этот человек выполняет свою задачу. И он ее выполнит, независимо от того, как вы себя будете вести. Объясните мне, о каком раздражении их идет речь, когда 3 суток мы не знаем, где наши дети. Это мы раздражены. Мы их раздражаем, бедные люди. Эти ребята не знают ответов на эти вопросы. А 3 суток мы здесь что делаем? Ну вот вы здесь выступаете. Секунду, слушайте. Ребята, это парк, у вас не огражденная территория, вот ваше ограждение. Куда вы нас выгоняете? Отойдите, не выгоняем. Пожалуйста, вот угол здания, на 300 метров, отойдите спокойно, просим, никого мы не выгоняем. Проходим вглубь
парка чуть-чуть, отдаляемся. Откладывали гипс, и там был один молодой человек, его встречала семья и 2 детей. Ему руку вывернули, он весь черный, и он сказал, как их перевозят в заках. Значит, наши дети, там, братья и сестры, лежат на полу, руки так, и еще, если слово скажешь, кляп в рот ставят, а эти падлы сидят и ноги на них ставят. Вот их так переводят, а избивает страшно, выводят вот там. Вчера я палец сломали, это там он, вот, а здесь вот выводят вот сюда во двор бьют, а потом еще как бьют, становится, как ручеек, как раньше таскали и этими самыми, господи, ремнями, вот так и их. Если ты не идешь, так веревку завязывают и тянут друг за другом. И каждый должен ударить по спине. Вот что мне сказал вчера человек. А расскажите, как вам поломали, при каких обстоятельствах? Вот когда эти вот черные машины выезжали, ну не только я, и многие же мамы вышли, так вот не пускали. Ну даже мне соседка пришла, то мне на телефоне этот момент, когда мне, вот. Ну это ладно, это все ерунда. У нас есть девочки-волонтеры, которые составляют списки. Вы подходите туда, говорите фамилия, имя, отчество и что еще нужно? И год рождения. Наши волонтеры составляют эти списки. Мы эти списки подаем контактному лицу, мне назвались тут либо Андрей, либо Дмитрий. Он на этих списках проставляют плюсиком. Люди, которые находятся здесь. Все, мы знаем, что они здесь, пока с ними все. Остальные люди, эти списки, мы будем пытаться выяснить, где эти люди. Ну, шукаю от свого сина, Купаву Вітовта. Ён скончыў мастацкі каледж і у тым годзе скончыў гістарычны факультэт БДУ. І ён пайшоў на гэты пратэст 9 где-то каля 10, может быть, так. Докладно не могу сказать. Вот. Были у нас 2 контакты телефонные, где-то в половине 12. Я ему сказал, гляди, осторожно. И потом, может, мать дозвонилась, и он ей позвонил у половины 1, сказал, что метро уже не ходит, и они пошли до Стелы пехом. Ну вот и все. Вот, тому теперь вот уже 4-й день мы его шукаем. Фактично отфутболивают с одной инстанции в другую. 78 год. Вы сами находитесь? 29. Можете зачитать фамилию? 366 Соцкий. 78 11. Андрей Александрович. А сюда тоже нам надо? Если мы знаем, что подзаряжаться здесь, горячее питание здесь, пледы здесь, есть, это все здесь есть. Потом нужно сейчас составить список вопросов от людей просто на себя табличку, я знаю ответ. А вот люди подходят, записываем, подходим ко мне, выбираем эти все ответы. Много машин еще, может, кто-то хочет отдохнуть, кого-то отвезти домой бесплатно. Да. То есть здесь стоят ребята, подвезу домой с табличкой, здесь подзарядиться, здесь вода, здесь вопросы, здесь отвечу на ответ. Инфоцентр нам еще нужен. Первая проблема. Люди не знают, где их люди. Это первая проблема. Вторая проблема. Люди, которые знают, либо, опять же, не знают, они хотят передать вещи и еду. Ну, и они не могут этого сделать. Сейчас информация поступила от представителя этого заведения, что в связи с тем, что осуществляются постоянные перемещения, и вы должны понимать, что сейчас, ну, опять же, это я, наверное, от вас или где-то в интернете слышал, что перегрузка в 10 раз, если в камере 4 человека находится 40. Они сейчас работают, ну, не в нормальном режиме, а в 10-кратной перегрузке. Поэтому у них, чтобы точно понимать, хаос еще больше, чем у нас здесь. Я ищу дочь.
Гицович Викторию, которую забрали, я бы сказала, даже похитили 11 числа, не сказав за что, не объяснив. Была она со своими коллегами, шла с работы, остановили на мосту. В общем-то, они перекрыли движение на 2 машинах на огромной скорости, забрали 3 девочек и коллегу мальчика, усадили, одну девочку отпустили, очень жестко задерживали вот эту вот девочку, которую отпустили, с оскорблениями, угрожали ей, конечно. Вот, посадили в машину, увезли в неизвестном направлении. Машина была без номеров. Ничего централизованного по задержанным не существует. Никакой базы данных. Волонтеры, спасибо им большое, что-то предпринимают, какие-то действия, но это все пока достаточно хаотично и централизованной информации нет. Поэтому мы очень переживаем и находимся в неведении. Некоторые люди по 3 дня, наверное, минимум. 11 числа вечером, поздно, 11:30, в 12 часу, разговаривала по телефону с моей младшей дочерью и говорит, что мы уже едем домой. Они посещали своих друзей с подружкой. ОМОН подрезал их, и милиция здесь подспела сразу. Вот. Она сама юрист-правовед. Она говорит им, на каком основании, предъявите мне. Они стали стучать по машине, да, вытащили их и стали бить. И потом в автозак бросили и увезли. И мы вот девочек, 2 молодые девушки. Такія гісторыі людзей, якія сутыкнуліся з затрыманнямі падчас акцый пратэстаў у апошнія дні і іх сваякоў, якія многія з іх дагэтуль не ведаюць, дзе знаходзяцца іхныя блізкія. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі каля метро Пушкінская ў Менску. Гэта месца, дзе 10 жніўня загінуў адзін з пратэстоўцаў. І сёння амбасадары краінаў ЕС ускладалі кветкі да месца ягонай гібелі. Мы працягваем свой рэпартаж. Далей Валер Каліноўскі. Гэта праспект Пушкіна і Прытыцкага скрыжавання, мемарыял, кветкі ў памяць загіблага тут Александра, удзельніка пратэстаў 9 числа. Ён патрапіла яго граната, як расказваюць сведкі, і ён хацеў адкінуць яе і загінуў. Александр 33 гады. Вось, вы бачыце, там вельмі шмат кветак, это мемарыял ягонай памяці, памяці тых, хто таксама пацярпеў. І бачыце, якая тут атмасфера, колькі тут людзей, жанчын, мужчын рознага веку, розных прафесіяў, вельмі шмат маладых, але ёсць і старэйшыя людзі. Паглядзіце, што творыцца тут. Это сапраўды тысячи чалавек, і гэта не толькі тут, а ва ўсім Менску, і на плошчы Перамогі, і на площі Куба Колоса, і на Академії наук. Ми проїхали цією територією, ми бачили, що весь Мінськ вийшов, і чогось домагається, потребує. То я зараз хочу поговорити з цією жінкою, яка ось прийшла з орденом. Як вас зовут, що це за орден? Добрый день, меня зовут Людмила. Это орден матери, государственная награда. Он дається за шмат дітей. Скільки у вас дітей? У меня 7. 7 дітей. Ви маті 7 дітей. Чого ви сюди прийшли? Чому ви не доглядаєте дітей, борщі не варите, як сказала б Ярмошина? Ну, я доглядаю детей. Вот моя старшая дочка, она со мной под наблюдением. Вот. И я пришла сюда для того, чтобы показать людям, показать всем, что выражать свое мнение могут все. И если я сейчас не выражу свое мнение, то в какой стране будут жить мои дети? Какое будущее их ждет? Я не хочу никакого насилия. Я хочу, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, иметь право голоса. Я не хочу учить детей бояться людей в форме. Я хочу, чтобы наша страна была страной для жизни, для моих детей, страной для будущего. Скажите, вы мать 7 детей, и я подумал, вы про их клопотите, и есть еще інший батько, один малолетний сын. Что вы сказали, звернулись до батьки Колі и теперь еще президента, який керує ще Беларусью? Я всегда говорю, что родители, воспитывая своих детей, могут говорить о многом, но больше всего за них говорят их поступки, не слова. Говорить можно что угодно, но если ты собой не подаешь пример своим детям, все слова бесполезны.
И нужно всегда прежде всего думать о том, какой пример мы подаем своим детям. Особисто до Лукашенко у вас есть зворот? Ну, я, как мать, просто прошу одуматься, подумать, если на самом деле все так, как вы говорите, то почему вот это все происходит? Я прошу прекратить насилие, прекратить вот этот вот, ну я даже не знаю, как это назвать. Я просто хочу, чтобы все случилось мирно и чтобы мы не боялись ходить на улицу. Який вийти з цього кризису, який у Білорусь трапила? Ну, я считаю, что все должно только... То есть я хочу, чтобы был выход мирный. То есть, соответственно, пересмотреть все, заново провести выборы, но честные. Допустить всех наблюдателей, иностранных всех. И пусть сейчас действительно голоса посчитаются честно. А ви за кого голосували? За Тихановскую. Дякую вам велике. А дочка ще не голосувала? Дякую велике вам за інтерв'ю. Самодітна мать звернулася до Лукашенки і просить провести мирні вибори і спинити гвалт. І ще одна пригожа жінка, вона прийшла сюди, принесла квітки. Скажіть, будь ласка, ким працюєте і що ви тут прийшли? І як ви це все оцінюєте? Я врач. Я врач, работаю в Минском консультационно-диагностическом центре. И я рада оказаться в этом месте, и я рада видеть в такие скорбные годы для страны, вернее, дни для страны, радостные лица. Я вижу единение народа, и это так здорово, это так... Я надеюсь на лучшее. Ви, може, бачили поранених, які під час цих зустрічей? Лично я не видела, наше учреждение не связано с работой приемом таких пациентов, однако мои однокурсники всей этой информацией делятся, и фото, и видеоинформацией о пострадавших. И, конечно, это очень страшно. И мне, как медику, это страшно смотреть, и очень больно за то, что вот молодые ребята взяли на себя такую миссию для того, чтобы нам стало лучше жить. А вот бывало, что мы, супрацовники АМАПа, ехали праз натовпи людей на хутких машинах хуткой допомоги. Вы чули про это? Да, я эту информацию слышала, и мои коллеги это подтверждают. Скажите, министр Каранік звернувся до вас, до врачів. Я вчора був його незворот, тому що врачі вийшли, лікарі вийшли, так само стояли в таким білим ланцюгу. Ви послухалися Караніка і не послухалися, прийшли знову? Мне вообще его позиция непонятна. Я не знаю, что он говорил и что он заявляет. Свою точку зрения по этому поводу он не высказал. Но мне очень приятно, что за сегодняшний день мои коллеги из Института кардиологии, больницы 6-й клиники и других учреждений вышли в знак солидарности. В эту историю включилось много медиков. Это очень приятно. Не боитесь, что вас звольнять? Нет, не боюсь. Коли звольнять? Я просто врач. Я не занимаю никаких руководящих постов. Я просто делаю... А чему без маски? А это получился экспромт с работы. И вот так, вовлеченные в эту историю, мы стихийно с коллегой сюда пришли. Не боитесь коронавируса? Ну, меры безопасности, конечно, стоит соблюдать. Но в данном случае дистанция есть между людьми. Дякую вам велике. Не забываем про коронавирус. Атмосфера, конечно, вибітна. Ну, давайте хлопця послухаємо, тому що одні дівчата, ось які виконує заходи безпеки на кон коронавірусу. Вам є 18 років? Нема, без 2 місяців. Без 2 місяців. Ну, тоді без дозволу батьків ми не можемо з вами говорити, але вітаємо вас тут. Ви потрапили так само в ефір Радіо Свобода. Так, ну, цим хлопцям не вдалося, ну ось старейші, давайте. Вот, добрый день. Вы пришли сюда без всякой символики, вы просто поглядеть. Нет, не посмотреть. Я идейно против. Это самое главное, как солидарность была с людьми, а люди это, я кажу, с людьми мы зваться можем. И это, ой, кветки. Ну, ви ворвалися в нашу розмову, звісно. Дякую велике за ваше міркування. Ви його почули. Давайте, оскільки я звернувся до чоловіка, чого він прийшов. Без всякой символики. Вот я идейно против того беспредела, который творится
сейчас на улицах Минска. Я сам бывший офицер МВД, я отработал в внутренних органах внутренних дел в госавтоинспекции с 2000 по 2008 год. Вот я вам честно скажу, вот не то, что на камеру, не дань какому-то вот, знаете, хайп словить, как вот наш президент любит. Я не вышли словить хайп, там еще что-то. Вот я вчера, вот я хранил китель с выпуска 20 лет, китель с золотыми звездами. Мне стыдно за то, что офицеры ГАИ делали на этих днях на улицах. Я просто его выкинул в окно. Вот я вам честно говорю, что это сделал. Я сейчас индивидуальный предприниматель. Я вам честно скажу, я устал от того, что мы должны кланяться вообще везде. То есть к нам относятся... мы ничего не просим. Мы просим только одного. Дайте нам работать. Нас обкладывают бумажками, нас требуют неизвестно что. Собственно говоря, это копилось у людей, и это видно, что наконец-то прорвало, что власть должна была услышать. Но власть вместо того, чтобы услышать, она выгнала кучу зомбированных людей на улице и стала давить, душить свой народ. Так быть не должно. Это не власть, это уже... Ви все-таки працювали у міліції. Откуль вот эта жорсткость, яку ми бачили на всіх этих відео, яку я сам був свідком? Откуль? Хто їх виховав так? Вы знаете, это идеологическая накачка, это по выходным просмотр определенных телепередач, это вбивание в голову каких-то фобий. На самом же деле белорусы не хотели каких-то и не хотят потрясений. Нету здесь людей, которые хотят войны или еще. Вы же посмотрите, это обычные люди. Они хотели просто честных выборов. Когда им просто плюнули в лицо, все видели уже этот протестный электорат, его количество. 80% это был просто плевок. Называется «Утрись, народ, и знай, кто здесь хозяин». Это было сделано именно так. Мне больно, что с нами обходятся так, что позволяют себе считать себя хозяевами народа. Как вы думаете, чем должны кончиться эти протесты, эти выборы, эта кампания? Я думаю, что все-таки власть не удержится, потому что информация уже, вы понимаете, на самом деле очень много людей, вот та же моя мама, она никогда не умела пользоваться интернетом. Сейчас люди этого поколения, мы, более молодые люди, купили им смартфоны, и они увидели реальную картинку. Они перестали смотреть БТ, где бесконечные надои, борьба за урожай, якобы борьба с коррупцией. Все это, они уже стали понимать, что все это ложь. Хочется жить уже здесь и сейчас, а не слушать про то, что мы через 5 лет лучше будем жить, еще через 5, еще когда-то. В итоге мы этими обещаниями сыты. Достаточно вспомнить Оруэлла «Скотный двор». Это вот то же самое. Это вот списано вот со всех этих диктаторских режимов. За кого голосовали? За Тихановскую. Я был членом инициативной группы Бабарика. Я вообще не был политизирован никогда. Первый раз я вышел на митинг, когда вышел абсолютно маразматичный закон о тунеядцах. И вот сейчас, потому что я вижу, собственно говоря, своими глазами, что происходит. Мне не надо каких-то других... Если ты не веришь своим глазам, то тогда кому и чему верить? Скажите ваше имя? Роман. Роман, дякую вам велике. Спасибо вам. Дякую, Роману. Дякую, Роман. Это былый сопрацовник милиции рассказывал. Так, там вышли люди, прикинь, мы не рабы, стрелять в меня. Саша, плюс-ліда, руки в криві. Ми бачимо, вийшли люди над транспарантами на місце поміж полосами, і їх активно вітають люди. Ми стоїмо вот просто біля этого меморіалу, де була перша ахвяра, і де були многие поранені, де все відбувалося. Люди підносять печенье, роздають воду, некая подрихтовка, така доброчинная, что можно тут крыху подсилковаться. То есть это такие элементы такой громадской организации мы назираем. И вот женщина в черном, все в черном, а вы в белом. Чему? Вы все в черном, все в белом, а вы в черном. Чему? Не подготовилась, не успела. А кветки где купили? А мне подарили люди здесь. Я мимо проходила.
Ну что вы думаете про то, что бачите? Красиво, честно, Вы этого хотели? конечно. А что вы хотите в житті країни? Перемен. Дякую вам велике. Це основне слово, яке ми чуємо. Люди хочуть перемен. Люди хочуть сумлінного підліку голосів. Люди протестують супроть хлусні, як вони кажуть. Люди домагаються, щоб міліція спинила. Белорусского народа хочу вашу мужественную руку пожать за ваш труд. Хожу с 94 года, участвовал еще в метрополитеновской забастовке, когда мы все сплотились. Большое вам спасибо и поклон, потому что вы видите. И сейчас хожу с семьей, с детьми. Я переболел ковидом. Я ненавижу этих тварей, чтобы они сдохли. Твари не будем говорити, але скажіть, ви зараз працюєте ще? Я индивидуальный предприниматель, я довольно обеспеченный человек. Здесь пришли, как правило, люди те, кому есть что терять. Но я не боялся, не боюсь и не буду никогда бояться. Мой дед репрессированный, мой отец репрессированный. Я не могу на это все смотреть. Мои сыновья ходят, и я хожу, ничего не боюсь. Пускай он нас боится. А этой ночью вы поедете куда-нибудь? Конечно, как всегда. А будут стрелять гранатами? Ну, будем отвечать. Дякую велике. Не отвечайте, гранатами не треба. Дякую велике. Давайте не будем различить, це як заклик до неких гвалтовних діянь. Ось, і сподіваємося, що не буде вже ніяких гранат тут, куляв, які я тут поназбирав після тих битв, чекав від різних гранат, гільзів. Хай будуть тільки мирні люди, кветки і усмішки. Ну, це я своє міркування виказав як громадянин Білорусі. Так, ми бачите цю атмосферу, давайте будемо протягувати наш репортаж, а зараз кришечку даємо слово студії. Калі ласка. Наш корреспондент Валерий Калиновский у районе метро Пушкинская у Менску. Там собрались люди. Пакуль што акции протеста проходят вельми мирно уже который день. Трохи змянілі людзі тактыку, яны выходзяць у светлы час. І гэту хаду пратэстаў таксама змяніла ўчорашняя жаночая акцыя. Жанчыны ў белым з кветкамі сабраліся найперш каля камароўскага рынку ў Менску. І пасля гэтая ідэя ахапіла і іншых пратэстоўцаў. Гэта рэакцыя на гвалт і брутальныя затрыманні і катаванні, з якімі сутыкаюцца людзі, якія выходзяць выказаць сваё меркаванне. Прычым з гэтым сутыкаюцца не толькі людзі, якія называюць сябе удзельнікамі гэтых пратэстаў, але і простыя мінакі, проста людзі, якія ў гэты час апынаюцца ў горадзе. У Менску мы маем некалькі сведчанняў, відэасведчанняў пра тое, што людзей АМАП забірае, збівае проста ў дварах і шкодзіць маёмасць, шкодзіць аўтамабілі. Вот такі выпадак, па словах непасрэдных пацярпелых, адбыўся ў горадні, і падчас гэтага таксама пацярпела малое дзіця. Гэта 5гадовая дзяўчынка, якая атрымала значныя траўмы і пасля апынулася ў шпіталі. Было страшно, когда достаешь ребенка всего в крови. Ребенок кричит: «Мама, я не хочу умирать». Вот это было страшно. А сейчас страшно дома выходить. Вот это страшно. И просто вот все наши вот ушибы, ранения, 20,5 сантиметра рана, 4 шва, вот, сотрясение, вот, ну, стекла от стеклов, то, что они разбили всю машину битами. Вот ребенок порезался. Мы ехали домой с Витовки на Ольшанку, вот, ехали, попали в столпотворение машин, которые сигналили. У нас машины не сигналят уже месяца 3. Просто физически мы не могли сигналить. Лент на машине у нас не было. Мы ехали с ребенком. Если мы ехали на протесты, мы бы ехали, естественно, без детей. Мы ехали, перед нами просто попадает машина, бус. Муж хочет объехать, потому что много ментов, много этих танков. Страшно. Что ты говоришь? Там танкистами? Ну, 2 танка было этих было. Перед нами, 1 за нами был. Мини этих. Тигр. Вот. И муж, естественно, выходит, дабы себя спасти, да, как-то обогнать и уехать домой.
проехать это все, он выезжает на встречку. Ну, естественно, оттуда выбегают куча ОМОНовцев, я не помню, сколько их там было, ну, штук 15, наверное, ну, группировка. И они не смотрят, кто, что, и они начинают по всей машине. Нету смысла, да, она дешевая машина сама по себе, и вложить половину стоимости нужно машине в ее ремонт. Я вышел с машины доставать быстрее ребенка и получил ударом дубинки по голове. После этого начал кричать, что в машине ребенок. Ну, после этого меня больше не трогали. Пытались там возмущаться что-то, но больше не били. Богу, я как-то удержалась, только вот, ну, гематома, шишка, ну, как бы удар пришелся на голову. Я как бы видела, что они бегут, а дети, они же не понимают, что нужно как-то отсекать. То есть она, наоборот, еще больше, видно, хотела посмотреть, что, ну, что там происходит. Она поняла, что это бандиты. Что на нас напали бандиты. Да, садись. Да, быстро. Гэта гісторыя з горадні, сям'я, якая сцвярджае, што ад дзеянняў праваахоўных органаў пацярпела іхнае 5гадовае дзіця. І, як кажуць сведкі, гэта не адзіны выпадак, калі падчас разгонаў, ціску на пратэстоўцаў і таго, што ўвогуле блакады, якая адбываецца ў розных беларускіх гарадах, церпяць людзі. У Гомлі ўжо вядома пра смерць 25гадовага гамельчука Александра Вихора. Ён памёр у шпіталі. Ягоная маці таксама некалькі дзён не ведала, што з ім адбываецца. Яна распавяла Радыё Свабода пра тое, што сын ехаў да сваёй дзяўчыны у дзень выбараў 9 жніўня увечары і пасля нечакана пазваніў з ёй ужо з аўтазаку, сказаў, што яго затрымалі. І пасля гэтага яна не ведала пра ягоны лёс. Калі яна ўжо даведалася пра яго, ёй ужо распавялі, што ён памёр. Ёсць афіцыйнае пацверджанне гэтай смерці. Следчы камітэт па Гомельскай вобласці заявіў, што гэты чалавек, Александр Вихор, ён памёр у месцы адбывання пакарання. Маці з гэтым не згодная. Яна лічыць, што менавіта дзеянні, якія праваахоўныя органы учынілі пры затрыманні ейнага сына, што яму маглі ў час не аказаць медычную дапамогу, таму што ў яго было хворае сэрца, і адзін з гомельскіх шпіталёў ён трапіў ужо ў стане клінічнай смерці. Менавіта ўсё гэта прывяло да таго, што 25гадовага гамельчука Александра Вихора цяпер няма. І мы таксама маем сведчанні десяткаў чалавек, што людзі атрымліваюць вельмі цяжкія траўмы ад выкарыстання спецсродкаў, а таксама пры збіцці супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Людзі ламаюць рукі, людзі пашкоджаныя ад гумовых куляў, людзі маюць траўмы і раны ад светла-шумавых гранат. І тое самае кажуць нам дактары, якія прымаюць гэтых пацярпелых. Валер Каліноўскі, наш карэспандэнт, знаходзіцца ў раёне метро Пушкінская. Сёння там амбасадары краінаў ЕС, Еўразвязу, якія знаходзяцца ў Беларусі, ускладалі кветкі на месца гібелі пратэстоўца, які загінуў 10 жніўня. І гэтае месца стало такім своеасаблівым народным мемарыялам. Ужо на наступны дзень людзі сталі несці туды кветкі. Вось сёння там былі дыпламаты краінаў Еўразвязу. І вось бачым, колькі людзей ужо сабралася там і знаходзіцца там ужо на працягу некалькіх гадзін. Ці ёсць у нас сувязь з Валером Каліноўскім? Сказал, выходим в эфир. Протягиваем наш эфир из пляцоўкі каля метро Пушкінская, дзе сабраліся людзі. Это такая атмасфера, нібыта перамога. Гэта вельмі нагадвае, мы тут у перапынку і банан з'елі, вады папілі. Это мне крыху нагадвае Майдан у Киеве. В 4-м годзе это быў мірны Майдан. Але не было так лёгкай перамогі, не дасталася эта лёгкая перамога. Это некалькі месяцаў ішо змагання. Скажите, калі ласка, дзяўчаты прыйшлі, гэтая атмасфера тут, яна мне нагадвае киевскі Майдан 2004 года, аранжевую рэвалюцыю. Тады таксама прыносілі ваду, ежу, мітынгавалі мірна, прыгожа было, але некалькі месяцаў адбыліся гэтыя пратэсты. Вы готовы некалькі месяцаў? Мы эти месяцы, я уверена, что мы протестуем мирно. И мы уверены, что есть люди, которые, может быть, им это на руку,
те протесты, которые происходят в нашей стране. И мы являлись невольными свидетелями буквально вчера на Каменной Горке, как были люди, женщина, которая стояла и призывала всех к тому, чтобы мы выдвигались вперед, что наши родители будут вызволять нас с милиции, с тюрем, чего вы все здесь стоите, вы должны идти вперед. Люди, не было ОМОНа еще, люди просто брали мусорки, ставили. Зачем это было делать, непонятно. Люди просто мирно хотели вечером выйти. В итоге пришлось всем убежать, потому что приехал ОМОН. И это понятно было, что это была провокация. И это страшно, потому что действительно вот они мирные люди. И я очень хочу всех призвать, чтобы все выходили днем, чтобы все выходили мирно, чтобы не было каких-то таких плохих лозунгов, чтобы мы все видели и распознавали тех людей, которые протестуют неправильно, потому что мы мирные протесты, мы с белыми цветами, мирное небо над головой. А можуть квітки дубинки перемогти, як ви думаєте? Конечно, могут. Как сказали, это боевые наши цветы, они всегда перемогут. Вы посмотрите, насколько наше небо, насколько мы все сильные. Пускай у всех хватит здоровья, пускай мы все будем выходить мирно, как можно больше людей. Сейчас очень много заводов выходят на забастовки. Что бы ни говорили по другим, вообще БТ, ОНТ, пошли они все просто, потому что нельзя Як так. ви всі, що тут повинно здаритися, щоб це ваша воля була улічена? Мы хотим, чтобы государство нас услышало, чтобы просто сдала позиции и сказала: я обижен на вас, что угодно, пускай летит в другие страны, пускай живет мирно, пускай будет здоров наш Александр Григорьевич, не наш президент, будет здоров, счастлив, но не здесь, пожалуйста, не здесь. А ви сказали, не наш президент, а хто ваш? Я считаю, что наш президент – это тот, кто будет держать нашу страну в светлом, в лучистой атмосфере. На данный момент сейчас действительно Светлана Тихановская, она вместе со своим мужем и с Колесниковой, и с Цыпкало, которых действительно подавили семьями. Мы выходим за то, что действительно вот мы женщины, мы не безработные, мы тоже с детьми, мы тоже с семьями, мы не бандиты, без уголовного прошлого. И пускай, чтобы не говорили, мы действительно все, наша революция, вот она, мирная, женская. Дякую велике. А ваша думка, яка буде революція? Это все называете революцией? Вы знаете, сегодня было ощущение праздника. Но потом ты вспоминаешь то, что где-то 6 тысяч ребят, девушек, мужчин, женщин, пожилых людей, которые, если мы сдадимся, то им будет очень несладко. И мы просто не можем уже сдать позиции, мы не можем остановиться, мы должны идти до конца. И я тоже, пользуясь случаем, хочу призвать людей вспомнить то, что мы белорусы, мирные люди. И наша сила – это именно мирные протесты. Выходить пораньше с дому и приходить пораньше домой. Приходите в 6 часов, в 7 часов вечера домой, включайте музыку на полную катушку, веселитесь, кричите. Будьте в безопасности, потому что вечером это не наши сильные стороны. Наши сильные стороны здесь сейчас. Вечером приходят темные силы? Да, космонавты, которые борются с гуманоидами. Дякую вам велике. Мірныя акцыі пратэсту працягваюцца ў розных месцах Беларусі, ў розных гарадах. У Менску некалькі нашых карэспандэнтаў знаходзяцца на вуліцы. Адна з нашых карэспандэнтак перадае, што каля палацу мастацтваў, прынамсі некалькі хвілінаў таму, стаяў ланцуг. Гэта прыкладна 200 чалавек, дзяўчаты з кветкамі. У цэнтры гэтага ланцугу быў дырэктар галерэі «Арт Беларусь» Александр Зименко. У руках ён трымаў копію карціны Ева Хаіма Сутіна. І таксама на прыступках палацам мастацтва маладыя мастакі трымалі самаробныя плакаты «Лепш маляваць карцінкі, чым пратаколы», «Спыні гвалт», «Мастак з народам». Іх таксама віталі кіроўцы гукавымі сігналамі. Вот дзяўчаты у нашым стрыме ўжо казалі пра тое, што на розных прадпрыемствах, у розных установах людзі таксама выказваюць сваё меркаванне. І
Сёння стала вядома пра тое, што некалькі сотняў чалавек, это тое, што мы ведаем, гэта пацверджаная інфармацыя, каля 300 чалавек сабраліся на заводзе «БелАЗ». Яны вялі перамовы са старшынём Жодзінскага гарвыканкаму Дмітрыем Заблоцкім. І о 20-й гадзіне нібыта ў іх гэтыя перамовы прызначаны. І зноў таксама нагадаю, што сёння і хросны ход веруючых у Менску сабраўся і хадзіў праз цэнтр Менску. Вернікі пачалі свой хросны ход ад царквы малітвай і ўвесь гэты час хадзілі па горадзе, па Менску, па цэнтры Менску з малітвамі. Цяпер у нас у эфіры прагучыць зварот Леаніда Краўчука. Гэта першы прэзідэнт Украіны, ён стаў прэзідэнтам у 91-м годзе. Гэта чалавек, які разам з Барысам Ельцыным і Станіславам Шушкевічам падпісаў белавежскія пагадненні, якія паставілі кропку пад існаваннем Савецкага Саюзу. І вось Леанід Краўчук, які насамрэч быў прэзідэнтам з 91 па 94 год, ён мае каментар наконт ситуации, якая разгортваецца ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбораў. Я хотел бы просто обратиться к белорусской власти, остановиться. Президенту Лукашенко остановить кровопролитие. Никакими доказательствами или никакими убеждениями или никакими примерами в истории он не сможет оправдать кровопролитие. Повторяю, никакими. Если даже они прибегнут к каким-то, скажем, невероятным фальсификациям, все равно история никогда не смирится с тем, что произошло, и правда истории восторжествует. Поэтому мое глубокое убеждение, мое просто человеческая просьба человека, который в Беловежской пуще подписал документ о прекращении существования Советского Союза, только по одной причине, что это была последняя империя. Империя зла, действительно, которая не считалась человеком. И невероятно трудно даже предположить было тогда, когда подписывали вместе с Шушкевичем и Кепичем, что спустя 30 лет это может повториться в Беларуси. Но не предполагал. И это вызывает во всех цивилизованном мире, во всех демократических государствах не просто возмущение, а вызывает непонимание сути власти, что это за власть, какие цели она преследует и какие задачи решает. Гэта быў Леанід Краўчук, былы прэзідэнт Украіны. Шмат людзей выказваюць падтрымку мірным пратэстоўцам у Беларусі за зваротам спыніць гвалт. Звярнуўся расійскі вядомы журналіст Юрый Дудь. Таксама сёння стала вядома, што падтрымку беларусам выказаў спявак, музыка, актор Джаред Лето. Гэта група 30 Seconds to Mars. І падказваюць мне, што Ілон Маск, вядомы бізнесоўца, прадпрымальнік, інвестар і сімвал гэтага пакалення, напісаў у сваім твітары, з чым я магу дапамагчы Беларусі. Сваё меркаванне выказала і Ксенія Сабчак. Учора са зваротам да Александра Лукашэнкі звярнуўся таксама расійскі журналіст, публіцыст Владимир Познер. Гэта толькі тое, што цяпер я згадала. І я распавядала ўжо пра акцыю мастакоў каля палацу мастацтваў у Менску. Яны выйшлі, сталі з ланцугом салідарнасці і самаробнымі плакатамі. Відэа з гэтай акцыі мы таксама маем і можам вам паказаць.
Ксения Собчак, российская журналистка и зорка медыа, сказала, что так заўсёды канчаецца рэжым таго, хто не можа своечасова сысці. Так яна пракаментавала падзеі ў Беларусі. Тое, што адбываецца цяпер, мірныя акцыі пратэста, гэта найперш рэакцыя на міліцэйскі гвалт, з якім улады адрэагавалі на выказванне людзьмі свайго меркавання пасля таго, як былі праведзеныя ў Беларусі прэзідэнцкія выбары. Нагадаю, што сёння пагучылі афіцыйныя звесткі па Менску. Паводле іх у Александра Лукашэнкі 64% падтрымкі выбарцаў, а у Святланы Ціхановскай 15%. І сёння ўжо ў навінах па беларускім дзяржаўным тэлебачанні паведамілі пра тое, што міліцыя імкнецца наладзіць дыялог з пратэстоўцамі. Хаця у людзей перад вачыма і ўласны досвед гэта карціны брутальнага затрымання, выкарыстання спецсродкаў, цяжкіх траўмаў, якія атрымалі людзі, якія выказвалі сваё меркаванне. Аднак людзі дагэтуль працягваюць мірныя акцыі пратэста, яны працягваюцца і на прадпрыемствах. З таго, што мы ведаем, на Гродна-Азоце, Гродна-Жылбуд, гэта на захадзе Беларусі. Супрацоўнікі гэтых прадпрыемстваў звярталіся на працоўных месцах да кіраўніцтва з патрабаваннем прыслухацца да свайго меркавання. Тое самае адбываецца на Белазе, дзе сёння супрацоўнікі маюць сустрэцца са старшынём Жодзінскага райвыканкаму. Ёсць і адзінкавыя акцыі. Напрыклад, сёння на вуліцы ў Гомлі выйшаў праваслаўны святар на адзіночны пікет. І ён таксама трымаў у руках плакат «Спыніце гвалт». Вось такім чынам людзі пратэстуюць супраць міліцэйскага гвалту, патрабуюць прыслухацца да іхнага меркавання, правесці свабодныя і сумленныя выбары. Гэта тое, што адбывалася сёння літаральна некалькі гадзінаў таму каля Белтэлерадыёкампаніі. Супрацоўнікі Белтэлерадыёкампаніі таксама паведамляюць пра тое, што яны вырашылі звольніцца, сысці з гэтай працы. Адным з самых такіх нечаканых навінаў стала навіна пра інфармацыю пра звальненне Яўгена Перліна. Папулярны ведучы абвясціў у інстаграме учора абсалютна нечакана пра тое, што ён прыняў рашэнне звольніцца, не патлумачыў нам сваё рашэнне, мы з ім размаўлялі, але сёння стала вядома, што ён пацвердзіў іншым журналістам, што ягоная дзяўчына пацярпела падчас разгону акцыі пратэста на Пушкінскай. Яна у ёй не ўдзельнічала, але стала вот такой выпадковай ахвярай, і гэта прымусіла Яўгена Перліна задумацца пра тое, што адбываецца, прыняць такое рашэнне сысці з Белтэлерадыёкампаніі. Сёння пра такое сваё рашэнне абвясцілі яшчэ некалькі відоўцаў. Пасля раскажу, з якой матывацыяй сыходзілі гэтыя людзі, што яны кажуць, як іхныя прозвішчы. А наш карэспандэнт знаходзіцца на праспекце Незалежнасці. Там працягваюць стаяць людзі. Я вот, дарэчы, калі ехала на таксі недаўна гадзіну таму, бачыла, што увесь праспект, пачынаючы ад ГУМа, ад Кастрычніцкай плошчы, як мінімум да парка Чалюскінцаў, запоўненыя людзьмі, людзі стаяць з кветкамі, аўтамабілі ім сігналяць. І чаму гэтыя людзі прыйшлі, што адбываецца на вуліцах, можна бачыць у нашым жывым эфіры. Вяртаемся мы на парк Чалюскінцаў. Зараз тут па-ранейшаму стаіць ланцуг людзей з кветкамі. Вось бачым, пакажам вам, колькі тут іх зараз знаходзіцца. Іх стала менш, чым было тады, як мы папярэднія разы ўключаліся. Аднак, некалькі соцень тут прысутнічае пратэстоўцаў. Яны па абодва бакі праспекта знаходзяцца. Вось большасць з таго боку, дзе мы. Бачыце вы, людзі тут. Але і на супрацьлеглым баку таксама ёсць людзі з кветкамі. Вось тут ужо актыўна падносяць ім ваду. Бачу, аўтамабіль прыязджаў проста
з вакна пакет з цукеркамі трымаў чалавеку ім і частаваў пратэстоўцаў. Гэта ўсё так выглядае даволі пазітыўна. Тут все, няма ніякіх канфліктаў, не бачылі мы канфліктаў, не бачылі мы таксама нейкіх іншых таких канфліктных сітуацый. Все адбываецца мірна. Бачым, людзі ўжо скарысталіся тымі упакоўкамі ад піцы, якую таксама раздавалі, і намалявалі там свае патрабаванні. Прапісалі. Вось бачу, адзін з удзельнікаў трымае ў руках картон ад піцы з заклікам выпусціць палітзняволеных. Добрый день. Скажите, вы полногодовый, есть вам 18? Да, 19. Можем с вами, значит, поразмаўляць. У вас написано «выпусти палітзняволеных». Чему вы написали менавіта гэтыя словы? Потому что хочу, чтобы выпустили моих друзей, которых задержали на избирательных участках и дальнейших митингах. Очень много друзей и знакомых. Расскажите, как отбывались гэтыя затрыманні на участках, как это было? Возле 69-й школы все ждали мирно оглашения результатов выборов. Но никто не вывесил и пытались уехать. И, к сожалению, потом вызвали ОМОН, и людей не расталкивали, а просто забирали и уезжали. Вы ведаете, что с вашими сябрамі зараз дзеяны? Да, в Жодино друг один. Дали до 13 суток, должны выпустить. Вроде не давали даже административный, то есть без штрафа. То бок толькі суткі зняволення ў яго? Да, 9 числа, да. А з іншымі вашими знайомыми что здарылось? Пока не знаем. Не ведаете, где они? Нет, не знаем. Как вы думаете, ваш заклик выпустить палітзняволеных будзе пачуты? Надеемся, да, надеюсь. Дякую вялікі вам. Вам тоже. Нагадаю, толькі паводле афіцыйных дадзеных за ўчарашні дзень каля 700 чалавек было ў Беларусі затрымана на акциях протесту. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Что вы тут робите? Меня зовут Андрей. Мы здесь на мирной акции протеста. Силовой вариант не для белорусов. У нас нет оружия. У нас нет людей, которые умеют им пользоваться, кроме тех, кто уже в армии. У нас нет людей, которые хотят им пользоваться. Мы, белорусы, мирные люди. Мы не хотим кровопролитий. Для нас работает только мирный вариант протеста. Сегодня большие предприятия, как БелАЗ, Интеграл, Химволокно объявили забастовку. МАЗ ведет переговоры. Это уже пошла волна. Люди устали это терпеть. 25-26 лет. То, что называется стабильностью. Правильно Цыпкало сказал. Стабильность – это синоним застоя. Развития нет. Хамство. Хамство лидера страны уже обзывал все категории граждан. Женщин, людей искусства, врачей, ученых. Никому, ни в одной перспективной сфере нет денег. Айтишники, единственные, которые без ресурсов могут извне привлечь инвестиции, их уже обзывал яйцеголовыми, как только можно. Хамство это невозможно терпеть. Людей хватают ни за что. Это людей сажают, предъявляют им обвинения по выдвинные дела фальсифицируют. Это невозможно терпеть. Люди увидели пролитую кровь за последние несколько дней. Все, хватит, остановитесь. Пожалуйста, пойдите на переговоры. Отдайте власть народу. Власть принадлежит народу. Это у нас закреплено в Конституции. Чиновники пытаются это игнорировать, но уже пошли. Уже мэр Жодина сегодня сказал, что пойдет на переговоры. Другие главы предприятий сказали, что передадут все в исполкомы. Милиция уже не хватает людей, уже потому что по всему городу все люди стоят. Уже потому что если хватать, то нужно каждого хватать. В Окрестино, в Жодино уже нету мест, уже выпускают заключенных, потому что некуда их везти. Вся страна против. Всем очевидно, что 80% проголосовало за Тихановскую, 10% за Лукашенко. Они подменили 10/80. Это как это можно? Все это понимают. Як вы думаете, пачуюць улады вот этих людей, которые тут стоят и в іншых местах? Забастовки, вот эти люди, это уже должны услышать. Это не как. Если государственные большие предприятия не будут работать, типа вот БелАЗ, МАЗ, Интеграл, что еще, это уже должны услышать. Это уже не проигнорировать. Это оттуда, откуда государство получает деньги. Дякую вам великий. Спасибо вам.
Так, на самой справе сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што рабочыя шэрагу прадпрыемстваў, вось калі і да забастовак яшчэ справа, магчыма, не дайшла, то яны ўжо адкрыта выказваюць незадаволенасць свайму кіраўніцтву гарадоў, у якіх знаходзяцца іх прадпрыемствы. Вярнуся вось да гэтай тэмы затрыманняў, якую пачаў. За апошнія суткі, паводле афіцыйных дадзеных, каля 700 чалавек было затрымана за ўдзел у акцыях пратэсту, а агулам з 9 жніўня, з дня выбараў, ужо больш 7 тысяч беларусаў былі затрыманыя. Частка з іх расказвае пра прымяненне фізічнага гвалту, дачынення да іх. Сёння ў Жодзіна пачалі выпускаць людзей. Жодзіна таксама на Акрэсціна, калі не памыляюся. У Жодзіна каля 100 чалавек былі вызваленыя. І, напэўна, у хутчэйшы час яны раскажуць, што з імі адбывалася за кратамі. Бачыце, працягваюць машыны. Працягваюць машыны сігналіць так актыўна. Зараз пагаворым. Вось, бачым пару з дзіцём. Добрый день. Радио «Свобода». Можно с вами поговорить? Вы пришли с своим детем сюда, так? Да. Мы сначала решили поддержать тех, кто вышел на проспект горячим напитком, а потом решили сами остаться и присоединиться. А чему долучили сюда людей? Ой, сложно, очень сложно. Давно накипало все это внутри, а сейчас, когда такое проявление единства, мы не можем оставаться в стороне. А что вас найбольше вам не подобается с того, что отбывается в Украине за опошние дни? За опошние дни? То, что представители государственных органов абсолютно не хотят выслушать просьбу народа и даже не пытаются как-то сделать шаги навстречу и пойти на контакт. Вы думаете, вот такие акции, это ланцюги по всему городу допомогут почуть людей? Конечно, благодаря таким акциям люди во всем мире, в других странах узнают, насколько велико недовольство народа нашего и желание, чтобы их просьбы были услышаны. А вы первый раз так вышли, альбо нет? Первый раз. Надеюсь, последний. Дякую вам великі. Всього доброго. Ось, бачимо люди, которые, як мінімум, упершыню увогуле сёння прымаюць удзел у акцыі пратэсту і спадзяюцца, што больш ім не прыйдзецца выходзіць на вуліцы Менску, каб данесці сваю пазіцыю да ўлады Украіны. Працягваюць сігналіць аўтамабілі, людзі з кветкамі і з балёнікамі тут знаходзяцца. Вельмі гучна для парку Чалюскінцаў. І, паўтаруся, не толькі тут у дадзены момант адбываецца вось такі ланцуг з белымі кветкамі. Сама вядома, што людзі сабраліся ля станцыі метро Пушкінская, дзе загінуў адзін з пратэстуючых. І у іншых месцах у цэнтры гораду і на перыферыі зараз людзі выйшлі ланцугі. І не толькі ў Мінску, дарэчы, бачыў я фотаздымкі з горадні, дзе таксама людзі сёння стаяць у ланцугах з кветкамі. Мы падыдзем яшчэ да дзяўчат. Вось тут дзяўчаты, в асноўным жанчыны, гадаю, удзельнічаюць дзяўчаты ў гэтых ланцугах. Зараз паразмаўляем з імі. Добрый день. Можно с вами поговорить, Радио Свобода? Расскажите, что вы тут робите? Ось чему кветки у вас в руках? Нас возмущает насилие. Мы против насилия. Мы хотим остановить насилие. Мы только хотим, чтобы у нас был мир. Мы за мир.
А вы думаете, кветки могут спынить гвалт? Мы надеемся, у нас в сердце надежда. Мы очень надеемся. У нас есть маленькая капелька. Мы надеемся, что нам помогут, и мы справимся все вместе. Нас много. Так, а вы первый раз вышли? Первый раз в своей жизни, вообще первый. А чему вы решили выйти? Мне жалко людей, которых избивают, мучают, они страдают. Я не могу на это смотреть. Мне страшно. Я плачу каждую ночь. Мне очень страшно. Вам страшно, или вы все одно тут? Да, да. Нельзя больше бояться и молчать. Нельзя. Иначе оно не остановится никогда. Мы должны быть все вместе. И Беларусь вся вместе. Дякую велике вам. Спасибо. Бачимо, автомобіль хуткої допомоги проїжджає, його пропускають. Він може рухатися далі. Перейдемо зараз ми скрижування. Вернемося до центральної, напевно, частки ланцюга. Тут бачимо, що вже на тих парапетах під переходом метро так само люди знаходяться. Вони сидять тут і назирають за тим, що відбувається. Бачите, як автомобілісти вітають удільників протесту для станції метро Парк Чалюскінцевої, насупроть самого парку. Як я вже казав, некалькі сотень людей тут. Уже, напевно, більше за 4 години протягується гэты ланцуг, гэта акція. Люди змяняюцца, калі я бачу новыя твары і тых, з кім мы размаўлялі ўжо тут раней, іх тут ужо няма, напэўна, людзі сыходзяць, падыходзяць, і гэта так тут увесь час. Только что проехал тут зеленый автобус с номерами Министерства обороны. Вот еще несколько автомобилей Министерства обороны. И вот з этого автобуса один человек так само привітал людей. Не бачу я, был он у форме альбо не. Вот такая тут отбылася ситуація. Зараз передаю ефір Олександрі Денько. Вона у студії знаходиться і розкаже вам, що відбувається яще навокал у Мінську, а так само, максимум, інші новини з усієї країни вона вам оповідає. Вельмі шмат навінаў, літаральна кожныя 10 хвілінаў напоўняцца новай інфармацыяй. Партал Тутбай перадае, што доктар-рэаніматолог Богдан Шыльніковскі, якога учора 12 жніўня затрымалі пасля акцыі салідарнасці медыкаў, якая адбылася каля медычнага універсітэта ў Менску, ён у рэанімацыі. У рэанімацыі, прычым той жа з таго ж самага шпіталю, у якім ён працуе, гэта шпіталь хуткай медычнай дапамогі, як перадаюць ягоныя калегі, ён у свядомасці, можа сам хадзіць, але яму патрабуецца тэрміновая медычная дапамога. На аўтамабілі хуткай дапамогі яго перавезлі з Акрэсціна у шпіталь. І гэта акцыя, якая якраз таки гэта акцыя дактароў, якая была якраз таки накіраваная супраць гвалту, супраць міліцэйскага гвалту, дзе сабраліся дактары, якія патрабавалі спыніць гвалт у дачыненні да мірных пратэстоўцаў. Вот скончылася для Богдана Шыльніковскага збіццём і турмой, і рэанімацыяй. На гэтую акцыю нават наведваўся міністр аховы здароўя Каранік.
Ён спрабаваў пагаварыць з людзьмі, які просто спрабаваў, каб яны перайшлі ў іншае месца для размовы з ім, аднак людзі адмовіліся і сказалі, што давайте паразмаўляем пасля. Сам Каранік выказаў такое меркаванне, што гэта акцыя зрэжысіраваная кімсьці, што ў гэтых людзей ёсць куклаводы, людзі, з якімі мы размаўлялі, дактары, якраз такі жорстка гэта адмаўлялі, катэгарычна гэта адмаўлялі, і некаторыя з іх трымалі плакаты «Свабоду» Андрэю Вітушку. Андрэй Вітушка – вядомы доктар, які займаецца нованароджанымі дзецьмі, якія маюць праблемы. Ёсць тысячы пацыентаў, сем'яў, якія ўдзячны яму за тое, што ён выратаваў не проста здароўе, але і жыццё іхных дзяцей. Ён таксама быў затрыманы ў той момант каля аднаго з раусаў, калі ён разам са сваёй жонкай Крысцінай спрабавалі даведацца пра лёс іхнага затрыманага непаўнагадовага сына Мірона. Крысціну Вятушку, яна вядомы бізнес-аналітык, ментар. Яна таксама была затрыманая, сёння яе вызвалілі. У Крысціны ёсць захворванне сур'ёзнае, гэта дыябет, і таксама ейныя сваякі паведамлялі, што доўгі час не маглі перадаць ёй жыццёва неабходныя лекі для таго, каб яна падтрымлівала сябе у прымальным стане. Сёння па ўсёй краіне адбываюцца таксама і лакальныя страйкі на прадпрыемствах. На Гродна-Азоце, паводле нашай інфармацыі, тысячы чалавек падпісаліся пад заявай аб нязгодзе з вынікамі выбараў. І таксама медыкі выйшлі на пратэст у горадні. Мы нават маем відэа таго, як гэта адбывалася. Пратэсты медыкаў, яны адрозніваюцца тым, што яны выходзяць у сваёй спецыяльнай форме, у белых халатах, альбо у форме, якая абараняе іх, калі яны працуюць з пацыентамі хворымі на ковід ці з падазрэннем на ковід. Такія акцыі сёння адбыліся ў некалькіх шпіталях. Это тое, што мы вам паказваем, гэта горадня. Таксама зранку сёння выходзілі супрацоўнікі першага шпіталя ў Менску, супрацоўнікі 6-га шпіталя. 6-ы шпіталь – гэта установа, у якой працуе Вольга Цыганкова. Гэта жонка вядомага палітычнага аналітыка Віталя Цыганкова. Учора яны паведамілі, гэтая сям'я паведаміла пра тое, што іх жорстка затрымалі супрацоўнікі ДАІ, што Віталь Цыганкоў моцна збіты, і пасля гэтага яны знаходзіліся ў маскоўскім РАУС, калі мы з імі размаўлялі, а пасля гэтага іхныя тэлефоны сталі недаступныя. Меркавана, што і Вольга Цыганкова, і Віталь Цыганкоў арыштаваныя, знаходзяцца ў зняволенні. З сённяшніх навінаў таксама адбываліся акцыі солідарнасці каля Белтэлерадыёкампаніі і каля Палацу мастакоў. Вельмі кранальная акцыя адбылася каля філармоніі. Два калектывы заслужаныя выйшлі на прыступкі філармоніі, спявалі такі беларускі сімвалічны гімн «Магутны Божа». Гэта збірала вакол сябе шмат публікі, і выкананне было вельмі кранальным і вельмі прафесійным. Аднак, калі нашы карэспандэнты вяртаюцца цяпер з Менску і кажуць, што ў Менску ўжо не так шмат міліцыі, і можна нават казаць пра тое, што ў цэнтры, прынамсі, знятае ачапленне. Гэта незвыклая сітуацыя. Апошнія некалькі дзён цэнтр Менску нагадваў
военное становішча, было вельмі шмат міліцыянтаў вайсковай тэхнікі, спецыяльнай тэхнікі, АМАП, якія жорстка спынялі любыя спробы просто прайсці у тых месцах, якія яны лічылі адчэпленымі. Не працавала метро увечары, не працавалі крамы у цэнтры, закрываліся раней, закрываліся кавярні, закрываліся рэстарацыі, і ў цэнтры Менску ўвогуле не заставалася людзей. І тыя акцыі салідарнасці, якія адбываліся па вечарах, яны адбываліся ў раёнах Менску. Ну, вот з такіх не самых натхняльных навінах тое, што людзі ў чорнай вопратцы і са зброяй прыйшлі сёння ў офісы Яндексу ў Менску. Офіс гэты быў заблакаваны. Гэтую інфармацыю паведаміла расійскае выданне «Зыбел». Яе пацвердзіў сам Яндекс. І таксама паводле інфармацыі расійскай агенцыі ТАСС узброеныя людзі прыйшлі і ў менскі офіс серверу таксі «Убер». Магчыма, гэта звязаныя рэчы, таму што ў Беларусі паслугі Яндекс, таксі і Убер яны аб'яднаныя, і іх выконвае Яндекс. Дарэчы, праца таксі ў апошнія дні была паралізаваная, і ў сувязі з тым, што ў Беларусі быў заблакаваны інтэрнэт. Афіцыйныя ўлады казалі пра тое спачатку, што гэта вонкавыя атакі, што гэта ўсё робіцца з-за мяжы, былі недаступныя большасць незалежных сайтаў, былі недаступныя сацыяльныя сеткі, немагчыма было карыстацца мабільным інтэрнэтам, шмат у якіх месцах не працавала нават мабільная сувязь. Людзі вярталіся да карыстання стацыянарнымі тэлефонамі, да перасылкі смс-ак. Пасля ўжо эксперты казалі пра тое, прааналізаваўшы тое, як не працуе інтэрнэт у Беларусі, сведчылі пра тое, што такога кшталту блакіроўкі магчымыя толькі знутры краіны. І вот гэта нанесла вельмі значную шкоду ўсёй эканоміцы Беларусі і найперш, канешне, IT-кампаніям, якія фактычна мелі заблакаваную сваю працу, некаторыя з офісаў, якія не былі падрыхтаваны да такіх умоваў. Але з учора з інтэрнэтам стала лепш, і гэта паўплывала, безумоўна, на працу таксі. Не працавалі спосабы, сродкі сувязі паміж таксоўцамі і адміністратарамі, не працавалі навігатары, і выклікаць таксі, прынамсі, ў цэнтр Менску, не ведаем, як это адбывалася ў рэгіёнах, але было вельмі праблематычна. Ну вот цяпер такія навіны пра тое, што і нейкія вобшукі адбываюцца. Сёння таксама шмат вельмі паведамленняў пра лакальныя забастоўкі. Я ўжо называла Гродна-Азот, Белаз. На хімвалакне работнікі патрабуюць сустрэчаў з кіраўніцтвам. І наш карэспандэнт Алесь Пілецкі на вуліцах Менску, дзе зранку стаяць ланцугі салідарнасці. Алесь? Вяртаемся мы да парку Чарлюскінцаў. Стаяць тут людзі з кветкамі у шэрагах, не разыходзяцца. Складана мне нават назваць ужо, якую гадзіну працягваецца вось гэты кветкавы пратэст. Аднак, як мінімум 4 гадзіны людзі тут знаходзяцца. Вось бачыце такую цэнтральную частку гэтага ланцуга. Зараз мы вам паказваем. З аднаго боку праспекту, вот з нашага, з гэтага больш людзей, з іншага боку менш, аднак яны тут працягваюць знаходзяцца перыядычна. З іншага боку, бліжэй да парку Чарлюскінцаў, праходзіць калона з сотні, напэўна, людзей. Яны там нават маюць транспаранты, а тут людзі проста стаяць з кветкамі, а іх вітаюць актыўна аўтамабілісты. Рэдкі аўтамабіль тут не пасігналіць, праязджаючы побач. Добрый день, можно поговорить с вами? Радио Свобода.
Скажите, вот, ну, бачу, вы воду тримаете в руках. Принесли сюда воду, так? Да? Да. Чему вы решили так? Ну, потому что мы все вместе, нужна поддержка и вода в том числе. А вы ну, чему сама пришли сюда с кветкой? Потому что я мама, я бабушка, я хочу лучшей доли детям и внукам своим. Не згодны с тем, что отбывается в Беларуси? Нет, не сгодна. Потому что я хочу быть свободным, открытым человеком. А что наибольше вам не подобается? Потому что у нас отсутствуют возможности. Нет возможностей. А когда будут возможности, мы все очень трудолюбивые, и тогда мы все сможем сделать сами. Дякую велике вам. Весь час сигналять автомобили. От, не зовсім просто розмовляти з людьми. Нагадаю, що не тільки тут зараз відбувається квітковий протест, а так само в інших місцях Мінську на площі, не на площі, а на пляцовці кінотеатру «Аврора». Там люди зібралися сьогодні. Були у нас вже туди включені. На площі Якуба Колоса були люди, ось так само звістки на площі Перемоги. Так само зібралися люди з білими квітками. Учора упершиню пройшла така акція. Раз ось люди нас вітають, підійдемо до їх поговорити. Добрий день, Радіо Свобода. Ось ви тут чому знаходитеся? Не понял. Що ви тут робите? Чому ви тут знаходитесь? Знак протеста. А супроти чого ви протестуєте? За Тихановскую. А вы подтримать Светлану Тихановскую пришли? Конечно. Конечно, и чтобы убрать полностью, потому что людей позакрывали, беспорядки творятся, все такое. Ось Светлана Тихановская съехала с Беларуси, она зараз у Литве знаходится. Понятно все, но она не по своей воле. Ну... Вот я хотел спытать, что вы про это думаете, про ее отъезд. А? Хотел спытать, что вы думаете про ее отъезд. Как вам сказать? Она не по своей воле. Ее заставили уехать. Но она все в Литве делает против того, чтобы люди ее поддержали. Она там свою делает, ну, позицию. А вы голосовали за Тихановскую? Альбо за... Да. А чему? Ну, она как порядочный человек. Вот, тем более ее супруг, ее это самое, в местах лишения свободы, чтобы его выпустили. Понимаете, у нас беззаконие творится очень большое. Дякую вам. Бачимо, прихильник Світлани Тихановської. Тут люди стоять, нагадаю, на автомобілі сигналять. Ось такі тут відбувається гучний, в той же час мирний протест, бо не бачили ми ніяких конфліктів, ніякої агресії. Хутчэй наадварот. Праваахоўнікаў тут па-ранейшаму няма, толькі, калі не лічыць, некалькі аўтамабіляў ДАІ праехала побач з намі, гэта ўсё, напэўна. Добрый день. Откуда вообще, да? С какой прессы? Мы Радио Свобода. Беларуси? Так, белорусская... Радио Свобода, белорусская служба. Что хотели узнать от меня? Ну, вы так само тут знаходитеся, назираете за людьми, які протестують, так? Народ 26 лет, 2026 лет. Настолько все терпел. Вот завтра что-нибудь хорошее будет. Всякое доверие потерял. Теперь просто хочет, чтобы спокойно, чтобы эта власть ушел, уступил кому-то, который более-менее что-то. Прогресс наш должен идти вперед, а не оставаться в одном месте, как болото. Вот все, что я могу сказать. Вопросы можно задавать, я отвечу ваш вопрос. Ну, дякую, гэта вельмі ёмкае меркаванне. Мы переключаемся зараз зноў на нашу студыю. Александра Дынько там готовая працягнуць наш эфир.
Добрый день. Зараз у нас уключение со станции метро Пушкинская у Менску. Тут собралось некалькі тысяч человек. Это докладно, можно сказать, потому что, вось, бачите, люди выстроились у некалькі ланцугоў з кожнага боку вуліц, вуліцы Прытыцкага. І іх просто все большее тут і большее. Яны таксама сядзяць на гэтым узгорку каля гатэля Арбіта. І просто тут працягваецца такі бясконцы ланцуг салідарнасці. Вы чуеце па гуках. В прынцыпе, гэта зараз грузовые аўтамабілі, аўтобусы, усе аўтамабілі, якія тут прыязджаюць, падтрымліваюць людзей, што стаяць у гэтым ланцугу салідарнасці. Большасць, напэўна, вось зараз, мне падаецца, большасць гэта дзяўчаты. Як гэта пачалося ўсё з учорашняга, такога жаночага ланцугу салідарнасці. І падобныя сходы, падобныя ланцугі салідарнасці зараз выстрайваюцца па ўсім Менску. Я сам, уласна, раніцай бачыў, ледзь не на кожным скрыжаванні такія былі. Зараз вялікая група яшчэ ёсць у раёне вуліцы плошчы Перамогі і Куба Коласа. Але тут хіба найвялікшае, што я за сёння бачыў. Просто вось паслухайце хвілінку і паглядзіце, як, што тут адбываецца. Добрый день. Рада Свобода, живая трансляция. Скажите, коли ласка, вось, чему вы решили прийти и что вы значит ваш этот плакат у вас в руках? Хочу, чтобы Беларусь была свободная, чтобы не было вранья, чтобы как бы жизнь стала лучше. Мой сын вернулся в Минск. Почему он выучился? Получил хорошее образование и уехал куда-то. Почему? Счастливо жили здесь, работали. Наверное, поэтому. Ці ви можете спокійно, щасливо працювати зараз? Да, я працую. Сейчас работаю. У меня частная фирма, и поэтому у нас созданы все условия для работы. Вот, поэтому как бы работаем, но работать очень сложно при такой экономической ситуации в стране. Дякую вам. А там я попрошу оператора показать ось... Каля метро Пушкинская наш корреспондент Антон Трофимович. Але важная информация поступила от нашего корреспондента с Жодина. Там сегодня на заводе БелАЗ собрались супрацоўнікі, да іх нават прыйшоў старшыня райвыканкама, і была з ім сустрэча. Але наш корреспондент перадае, што 14 жніўня, гэта азначае заўтра, на БелАЗе будзе абвешчаны выходных. Гэта пазачарговы выходны. Пра яго нашаму карэспандэнту распавялі супрацоўнікі прадпрыемства, бо па іх словах сённяшні страйк стаў поўнай нечаканасцю для кіраўніцтва і завода, і гораду, і такім чынам, даючы людзям выходны, яны спрабуюць засцерагчыся ад магчымага паўтарэння страйку. Таксама карэспандэнт Свабоды заўважыў побач з заводскай тэрыторыі, гэта вялікая тэрыторыя ў Жодзіна, начальніка Менскага АМАПу Дмітрія Балабу. І удзельнікі імправізаванага сходу, які сёння адбыўся на БелАЗе, у ім удзельнічалі некалькі сотняў чалавек. На яго былі выкліканыя прадстаўнікі адміністрацыі заводу і горада. Дык вот рабочыя запатрабавалі, каб з Жодзіна быў выведзены АМАП, які 9 жніўня падчас мітынгу, які адбываўся ў гэтым горадзе, масава і жорстка затрымліваў людзей. І акрамя таго, рабочыя выказалі кіраўніцтву нязгоду і паперадзілі пра недапушчальнасць перадачы аўтобусаў праваахоўнікам, бо ёсць звесткі, што ў падраздзяленні АМАПу перамяшчаюцца менавіта на карпаратыўных белазаўскіх аўтобусах. І сёння о 20 гадзіне машынабудаўнікі збіраюцца да гандлёвага цэнтру «Грын»,
Там запланаваная ў іх сустрэча з гарадскім кіраўніцтвам. Наш корреспондент Антон Трофимович на метро... Это мы показываем кадры якраз таки з Жодина. Это завод «БелАЗ», тэрыторыя заводу «БелАЗ». Вось так адбывалася гэтая сустрэча паміж супрацоўнікамі заводу і адміністрацыяй заводу. Журналісты Еўрарадыё на ёй прысутнічалі і вялі адтуль жывую трансляцыю. І «БелАЗ» не адзінае прадпрыемства, на якім сёння супрацоўнікі выходзілі з такой лакальнай акцыі пратэста. З такой ж самай акцыі выходзілі на Гродна-Азоце. Супрацоўнікі хімвалакна, супрацоўнікі белмедпрэпаратаў. Таксама Белдзяржфілармонія зрабіла вельмі прыгожую акцыю, калі на прыступках яе прыгожага будынку спявалі гімн «Магутны Божа». Гродна, Жылбуд, Тиразит, Лідскі рынак і хімвалакно таксама сёння мелі акцыі пратэста. А нашы карэспандэнты працягваюць знаходзіцца на вуліцах Менску. З самога ранку там стаяць ланцугі салідарнасці. Прыходзяць чарговыя паведамленні пра тое, што з дзяржаўных тэлеканалаў звальняюцца журналісты. Гэта вядомыя вядучыя. Учора стала вядома, што рашэнне пра звальненне прыняў вядучы праграмы Міністэрства абароны Дмітрый Бурко. Сказаў, што не хоча, каб ягоны твар асацыяваўся з дзеяннямі, якія дазваляюць сабе праваахоўнікі ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў. А сёння стала вядома, што рэпартёр Белтэлерадыёкампаніі Александр Лучанок і журналіст інфармацыйнага агенцтва Белта Павел Горбач звальняюцца таксама з працы. Александр Лучанок напісаў у сваім інстаграм, што вся інфармацыя, якая транслюецца па дзяржаўным тэлебачанні, выразна вывераная, не адзін раз прачытаная рэдактарамі і ідэолагамі. Утрымліваць Ціхановскую ў ЦВК 6 гадзін і спадзявацца, што менавіта таму беларусы не пойдуць на пратэст, гэта яшчэ больш разгарачыць народ. Ужо даказана. Сімвал пратэсту сёння не Ціхановская, а самі людзі. Так напісаў Александр Горбач, які быў рэпарцёрам Белтэлерадыёкампаніі. Гэта напісаў у сваім інстаграме. І мы маем таксама запіс звароту ад журналіста Бурко, які вёў праграму Міністэрства абароны. Всем привет, меня зовут Владимир Бурко, я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1». Начну сразу с главного. Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. 5 лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Республики Беларусь. 5 лет я вел программу, над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей и профессионалов, каждого из которых я обязательно обниму при встрече, и я уверен, они мне ответят взаимностью. 5 лет я с очень серьезным лицом рассказывал о том, что наша армия самая доблестная и сильная, наша техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания. 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил. 5 лет – это больше 3 поколений призывников, которые служили 1,5 года и больше во всех видах и родах войск. К чему я это все? Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей. Я хочу обратиться к военным, солдатам и офицерам. Я знаю, вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано, и в итоге они могут получить от вас пулю. Одумайтесь,
пока не поздно. Донесите Совету Безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки Министерства обороны очень много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны. Офицеры, которые видели лицо смерти. И таких офицеров большинство. Я прошу вас принять верное решение. Решение, которым мы, белорусы, будем гордиться. Потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ. Я лично прошу помощи у людей, которых знаю и уважаю. Андрей Алексеевич Равков, генерал-лейтенант, секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь, бывший министр обороны. Виктор Геннадьевич Хренин, генерал-майор, министр обороны Республики Беларусь. Олег Алексеевич Белоконев, генерал-майор, депутат Палаты представителей, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил. И последнее. Никто, услышьте, никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости. Люди просят их не обманывать. Люди просят свободы. За последний пункт, за свободу, отвечаете именно вы. Так что я уверен, что все получится. Мы всегда рядом, и если что, мы вам поможем. Спасибо. Гэта Владимир Бурко, ён на дзяржаўным тэлебачанні вёў праграму Міністэрства абароны і так патлумачыў, чаму ён прыняў рашэнне сысці з гэтай пасады, з гэтай працы. І шмат публічных асобаў выказваюць сваё меркаванне пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Учора выказалася знакамітая беларуская біятланістка Дар'я Домрачева. Яна ў інстаграме звярнулася наўпрост да тых, хто аддае распараджэнне, да кіраўнікоў атрадаў АМАП, просяць спыніце гвалт, не дапусціце працягу гэтага несправядлівага жаху на вуліцах. Любы канфлікт можна вырашыць мірным шляхам. Вось так напісала Дар'я Домрачева. І сёння з такім жа заклікам выступіла міс Беларусі дэпутатка Марыя Васілевіч. Яна таксама напісала ў інстаграме: «Наша Беларусь не заслужила такога болю. Тыя, хто праяўляюць жорсткасць і гвалт да безабаронных, і тыя, хто правакуюць беспарадкі, спыніце агрэсію, паглядзіце адзін аднаму ў вочы, паглядзіце вакол». Наш карэспандэнт Алесь Пілецкі на вуліцах Менску. Вось тое, што адбываецца проста на ягоных вачах у жывой трансляцыі. Мы зноў ля парку Чалюскінцаў на супрацьлеглым баку праспекта ад парку і бачым, як па ходніках ідзе калона людзей. Яны ў руках трымаюць белыя кветкі, пераважна белага колеру кветкі ў іх. І вось людзі праходзяць уздоўж праспекту, уздоўж ланцуга, які выстроіўся на ходніках проста для самой праезнай часткі. Вось мы зараз назіраем, як людзі пераходзяць праз пераход. Іх даволі шмат, напэўна, некалькі сотняў у гэтай калоне. Цяжка падлічыць. І яны рухаюцца далей па праспекце. Мы зараз пачакаем тую частку этой колонны, якая там засталася, і разам з імі пройдзем далей, паспрабуем пагаварыць з удзельнікамі гэтага шэсця з кветкамі. Аўтамабілі працягваюць гудзець. Ужо менш людзей тут стала на гэтай пляцоўцы ля выхаду з метро парк Чалюскінцаў. Менш, чым было гадзіны 3 таму, як пачынаўся наш стрым. Аднак все ж таки дастаткова ўсё адно іх тут. Вось людзі вас вітаюць. Бачым мы нават і кот выйшаў пратэставаць, і ён такі
выраз твару мае, можа, і не самы задаволены, але тут прысутнічае. Открывка шерага кота! Добрый день, что вы думаете про протест? Скажите что-нибудь. Он только по-ангельску. Он не местный. What do you think about this protest? Скажешь straight. По-ангельску так само не хоча. Расскажите про кота вашего, як його зовут? Сайрус Корнеліус, третій. Третій? Були ще два попередні? Були ще. А що гэта за порода? Скотиш страйт. А што ён думае про... Шотландец. А што ён думае про вось гэтыя падзеі? Ён уже не первый раз падтрымлівае Тихановскую и своего любимого шерага кота. Диму Козлова. Маєте на увазі блогера, так? Блогера Диму Козлова, який зараз, може у турмі. Так, він признаний політв'язнем, коли не помиляю. Ён політв'язень. Ми вже з мая місяця його підтримкою займаємося. Чому менавіта гэтага блогера? Вельмі шмат уже політв'язнів зараз. Тому що ми коти і ми шерые. А што вы думаеце вось пра гэтыя падзеі, якія зараз мы назіраем? Треба адзначыць, що нація з'єдналася. Супротив Лукашенки. Коли не можеш у час уйти, так треба зараз утякати. Ось то я і мислю. Вы думаете, раней меньш беларусы аб'яднанымі былі? А? Думаете, беларусы раней меньш былі аб'яднанымі, з'яднанымі? Коронавірус дапамог. Ён нас усіх з'яднаў таксама у гэтай краіне. І пачуццё такога шчасця я не ведаю. Гэта цудоўна. Дякую вам. Вось так. Бяда аб'ядноўвае ў беларускай гісторыі. Шмат разоў так здаралася, шмат было бедаў і, як бачым, дагэтуль актуальна для беларусаў. Ось, кажуць нам кіроўвацца да будынку, да сядзібы Белтэлерадыёкампаніі. Нібыта там нейкія просіць рэдактар нас ісці неяк па версе. Трэба нам вяртацца, значыць, у зваротны бок. Нейкія падзеі там зараз адбываюцца. Не ведаем дакладна што. Магчыма, ведаеце, то просім напісаць нам у каментарах. Бачыце вы зараз, колькі тут людзей. Это ўжо менш іх стала, менш, чым было некалькі гадзін таму на гэтым жа месцы. Не ведаю, як у іншых месцах гораду, дзе таксама сёння сабраліся людзі з кветкамі і без кветак. Аднак, тут гэты ланцуг ля парку чалюскінцаў, ён паступова становіцца меншым. Бачу, што на іншым баку дарогі тут ужо увогуле амаль не засталося людзей. Мы пойдзем да будынку. Перадаю зараз эфір у студыю нашу. Не толькі на вуліцах, але і на прадпрыемствах сёння працягваюцца пратэсты, такія лакальныя звароты з сустрэчы з кіраўніцтвам. На МАЗе, на МТЗ у Менску людзі
Сабраліся некалькі сотняў чалавек, і ёсць відэо ў сацыяльных сетках, калі людзі гучна крычаць «сыходзь». Таксама паведамляецца, што у 11 жніўня работнікі Белэнергасеть праект выходзілі на вуліцу, каб выказаць сваю нязгоду з сітуацыяй у краіне. І на наступны дзень з імі сустрэліся адміністрацыя прадпрыемства і кіраўнікі прафсаюзаў. Сёння работнікі інтэграла таксама збіраліся разам, абмяркоўвалі, што рабіць, абмяркоўвалі, ці выходзіць ім з прафсаюзаў, прыходзілі на кіраўніцтва, таксама з імі сустракалася, але пакуль што згоды няма паміж кіраўніцтвам і рабочымі. На хімвалакно таксама сёння рабочыя выходзілі, нашыя журналісты перадаюць, што работнікі сустрэліся, гэта гарадзенскае прадпрыемства, што сустрэліся з кіраўніцтвам гораду, і такіх рабочых на хімвалакне актыўных было некалькі сотняў. На сустрэчу прыйшоў старшыня гарадзенскага гарвыканкаму Мечыслаў Гой і начальнік управлення ўнутраных справаў гарадзенскага аблвыканкаму Вадзім Сіняўскі. Таксама быў прокурор, галоўны лекар, прадстаўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, камунальнай гаспадаркі. Вось на такім высокім узроўні прымаюць супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Чым абураюцца людзі? Яны абураюцца вынікамі выбараў, кажуць пра тое, што іхныя галасы скрадзеныя, што выбары сфальсіфікаваныя, і пратэстуюць найбольш супраць гвалту, які чыняць праваахоўныя органы ў дачыненні да звычайных беларусаў на вуліцах. Ад гвалту сілавікоў, сцвярджаюць яны, пацярпелі сваякі работнікаў прадпрыемства. Цікава, што Вадзім Сіняўскі, гэта начальнік управлення ўнутраных справаў гарадзенскага аблвыканкаму, калі тлумачыў дзеянні праваахоўнікаў, сказаў людзям, што нікога ж не пазабівалі. Калі людзі сталі вінаваціць яго, што сілавікі парушылі правы людзей, аднак мы ведаем пра 2 выпадкі са смяротным вынікам падчас пратэстаў. Адзін чалавек загінуў 10 жніўня ў Менску на станцыі метро Пушкінская. Афіцыйная версія, што ў яго ў руках выбухнула выбуховая прылада, і гэта стала прычынай яго смерці. Яшчэ адзін чалавек, 25гадовы гамяльчук Александр Віхор, загінуў, калі знаходзіўся ў месцы зняволення. Яго затрымалі раптоўна, кажа ягоная маці, калі ён накіроўваўся проста да сваёй дзяўчыны увечары ў Гомлі 9 жніўня. І яна не ведала, што з ім адбываецца, і наступнае, што яна даведалася, гэта тое, што ён ужо памёр. Гэтая жанчына кажа, што на выбарах яна галасавала за Александра Лукашэнку, галасавала за стабільнасць, за парадак, і была ўпэўненая, што ўсё гэта ёсць у Беларусі, але цяпер кажа, што сутыкнулася з такім бесчалавечным стаўленнем і гвалтам. Гэтыя кадры, якія вы бачыце цяпер, знятыя некалькі гадзінаў таму каля цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ў Менску. Там збіраюцца сотні людзей, сваякоў, якія не ведаюць пра лёс сваіх зніклых блізкіх. Гэта людзі, якія маглі быць затрыманыя падчас пратэстаў, і гэта таксама проста людзі звычайныя, якія былі затрыманыя ў цэнтры гораду альбо ў дварах у Менске. Мы таксама маем сведчанні і відэасведчанні пра тое, што АМАП у Менску проста ў дварах затрымлівае людзей таксама у кавярнях і іншых месцах. І сёння прыгожая акцыя адбылася на прыступках Белдзяржфілармоніі. Народныя некалькі калектываў, знакавых калектываў для Беларусі на прыступках філармоніі спявалі сімвалічны для Беларусі гімн «Магутны Божа». Напэўна, мы можам нават паказаць, як гэта адбывалася, але таксама некалькі чалавек вялі жывыя трансляцыі з гэтага прадстаўлення. Вельмі кранальна гэта ўсё было. Як толькі гэтае відэа будзе ў нашым распараджэнні, мы яго пакажам. Учора таксама адбылася акцыя пратэсту медыкаў, пасля якой быў затрыманы доктар-рэаніматолаг.
Сёння ў дзень амбасадары краінаў Еўразвязу, якія знаходзяцца ў Менску, прыйшлі да станцыі метро Пушкінская на месца, дзе загінуў 10 жніўня адзін з пратэстоўцаў. Паводле афіцыйнай версіі, у яго ў руках выбухнула выбуховая прылада. Вось як гэта адбывалася, мы былі ў жывым эфіры ў гэты момант, все гэта адбывалася на вачах у нашых гледачоў. Посольство Швеции, другая амбассадорка Швеции поклала пасля Дирка Шрубеля дипломата Евразвязу. Амбассадор Японии, прозвища, на жаль, не ведаю. Амбассадорка Австрии, тут мне коллега показывает. Амбассадор польский Артур Михальский. На жаль, не могу познать этого амбассадора, але это доклад из Евразвязу. Портал Тутбай перадае, што сёння стала вядома, што работнікі кампаніі «Тэразіт Плюс» у горадні абвясцілі бестэрміновую забастоўку. Гэта больш за 130 чалавек. У кампаніі кажуць, што яна не можа заставацца ў баку ад таго, што адбываецца ў Беларусі. Кампанія, супрацоўнікі яе таксама заклікаюць спыніць гвалт у дачыненні да мірных людзей з боку сілавікоў, вызваліць усіх затрыманых, а таксама адмяніць вынікі выбараў, якія прайшлі 9 жніўня 2020 года і правесці новыя празрыстыя выбары пад кантролем міжнародных назіральнікаў. Таксама работнікі просяць забяспечыць грамадзян Беларусі і ўсю сусветную супольнасць праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне. Вітаю, амбасадор. Можете некалькі слоў сказаць? Па сведчаннях нашых журналістаў менш стала сілавікоў і спецтэхнікі ў горадзе, але ўсё адно цяжкія выпадкі, брутальныя затрыманні працягваюцца. Адно з відэа з аднаго з такіх затрыманняў мы маем. Яно адбылося зусім нядаўна у цэнтры гораду на Нямеце. Супрацоўнік ДПС выразна відаць, што ён трымае пісталет. Другі супрацоўнік збівае дубінкай затрыманага. Людзі спрабуюць выказаць сваю нязгоду. Што там адбываецца, абсалютна незразумела, што магло выклікаць у цэнтры гораду такую рэакцыю. Уявіце сабе, каб такое адбывалася некалькі дзён таму. І выпадкі з такога кшталту затрыманнямі, пра іх вельмі часта паведамляюць нам іншыя людзі, пра тое, што супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы альбо АМАП падыходзяць да аўтамабіляў, пачынаюць біць палкамі, патрабуюць выйсці з аўтамабіля, пачынаюць абшукваць людзей, абсалютна не прад'яўляючы ніякіх абвінавачанняў да іх ці падазрэнняў. І у такога кшталту выпадку пацярпела 5гадовая дзяўчынка ў горадні. Ёй былі нанесеныя цяжкія траўмы, чэрапна-мазгавая траўма, у яе таксама раненні. Пра гэты выпадак мы падрабязна пісалі. Сям'я рухалася у патоку машын і пасля распавядае, што на іх накінуліся сілавікі, сталі біць па машыне палкамі. Машына ў такім стане, аўтамабіль, што ён не можа быць ужо узноўлены, і яшчэ да ўсяго у яго уехал нейкі аўтамабіль спецтэхнікі. І вот сведчанні гэтых бацькоў
вельмі жахлівыя, і таксама яны паказвалі акрываўленае адзенне сваёй дачкі і сведчылі, распавядалі пра тое, як была напалоханая гэтая дзяўчынка. Вот цяпер можам бачыць, як гэта адбывалася. И просто вот все наши вот ушибы, ранения, 20,5 сантиметра рана, 4 шва, вот, сотрясение, вот, ну, стекла от стеклов, то, что они разбили всю машину битами, вот ребенок порезался. Мы ехали домой с Витовки на Ольшанку, вот, ехали, попали в стопотворение машин, которые сигналили. У нас машины не сигналят уже месяца 3. Просто физически мы не могли сигналить. Лент на машине у нас не было. Мы ехали с ребенком. Если мы ехали на протесты, мы бы ехали, естественно, без детей. Мы ехали, перед нами просто попадает машина, бус. Муж хочет объехать, потому что много ментов, много этих танков. Страшно. Ну, 2 танка этих было. Перед нами, один за нами был. Мини этих. Тигр. Вот. И муж, естественно, выходит, дабы себя спасти, да, как-то обогнать и уехать домой, проехать это все. Он выезжает на встречку. Ну, естественно, оттуда выбегают куча ОМОНовцев. Я не помню, сколько их там было, ну, штук 15, наверное. Ну, группировка. И они не смотрят, кто, что, и они начинают по всей машине. Нету смысла, да. Она дешевая машина сама по себе, и вложить половину стоимости нужно машине в ее ремонт. Я вышел с машины доставать быстрее ребенка и получил ударом дубинки по голове. После этого я начал кричать, что в машине ребенок. Но после этого меня больше не трогали. Пытались там возмущаться что-то, но больше не били. Богу, я как-то удержалась, только вот, ну, гематома, шишка, ну, как бы удар пришелся на голову. Я как бы видела, что они бегут, а дети, они же не понимают, что нужно как-то от стекла. То есть она, наоборот, еще больше, видно, хотела посмотреть, что, ну, что там происходит. Она поняла, что это бандиты. Что на нас напали бандиты. Сёння стала вядома, што адпушчаны з Акрэсціна доктар-рэаніматолог Богдан Шыльніковскі. Учора ён быў затрыманы падчас акцыі салідарнасці медыкаў, якая адбылася каля медычнага універсітэта ў Менску. Тады некалькі сотняў медыкаў у белых халатах сталі ў ланцуг салідарнасці. Каля універсітэта гэтую акцыю наведаў і міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён прапаноўваў людзям сысці адтуль у нейкае іншае месца, дзе ён бы мог з імі паразмаўляць, але людзі адмовіліся. Тады Владзімір Каранік назваў гэту акцыю зрэжысіраванай, сказаў, што у тых, хто выйшаў на яе, ёсць куклаводы. І вось адзін з гэтых дактароў, які ўдзельнічаў у акцыі пратэсту, быў вельмі жорстка затрыманы і збіты пасля гэтай акцыі. Настолькі, што сёння яму спатрэбілася рэанімацыя. Ён знаходзіцца ў рэанімацыі свайго шпіталю. Это шпіталь хуткай медычнай дапамогі. Як паведамляюць ягоныя калегі, Богдан у свядомасці, ён можа самастойна рухацца, але яму трэба дапамога. Всю мінулую ноч і першую палову дня ён таксама правёў у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. Гэтую інфармацыю перадае партал Тутбай. Як адбывалася гэтая акцыя дактароў, мы можам паглядзець цяпер у нашым эфіры. Очень серьезные поступают ранения. Вот. Применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не были. Я думаю, что нужно что-то предпринимать, чтобы это остановить. Это не протест, это акция за мир. За то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым. Чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН. И вам не страшно вот сегодня было выходить сюда? Конечно, страшно. Нам сейчас каждому из нас страшно. Но если мы будем все бояться, что мы иногда изменим? Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих на места протестов, на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг.
просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально, потому что всегда к службе медицинской помощи было уважение в плане этого, и все, даже оккупанты жесткие, пропускали медиков на места. И когда протестующие люди пропускали скорую помощь, и в них оказывались вооруженные мальчики, мне кажется, что там было максимально недопустимо из того, что происходило. Даже мелкие акты насилия не на таком уровне стоят, как этот бесчестный ход. Добрий день. Радіо Свобода. У нас, скажіть, коли ласка, з чим, хто ви і з чим ви прийшли сюди? Я нічого не втратив. Так, я врач, мені 75 років, а я працюю. Врач-патологоанатом, до речі. Ну що ж, я не можу глядіти на це безумие. Тому і прийшов, і буду приходити, поки не уб'ють. Пошли со мной. Пошлите. Коллеги, идемте. Ну. Я понимаю, что в сегодняшний момент основная проблема, что мы перестали говорить. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор. А что вы думаете насчет того, что люди собрались тут? Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет. Чи ви бачили міністра, який підходив? Бачили. Його запрошав нас зайти внутрь, але ми відказалися. Чому? Ну, покуль виказуємо своє міркування тут. Будемо розмовляти пізніше трохи. Мені вельми болить душа за те, що зараз відбувається на вулицях Мінська. І це треба ніяк мирно вирішати. І тому я сьогодні сюди вимушала прийти. Ці не страшно виходить? Каля будинку Белтелерадіокомпанії цяпер адбуваецца таксама падобная ж акцыя салідарнасці. Там знаходзяцца наши корэспандэнты. Олесь Пілецкі. Працягваем нашу трансляцыю. Знаходзімся зараз ля сядзібы Белтелерадіокомпанії на вуліцы Макаёнка 9. Знакаміты адрес. Бачыце вы зараз вось будынак і людзей, якія тут сабраліся. Толькі што тут скончыўся выступ Владимира Пугача. Калі не памыляюся, ён быў гэта падтрымліваў ён тут людзей, якія прыйшлі з белымі кветкамі да Белтелерадіокомпаніі. Вось сама тут бачылі мы вядомых вядучых шэраг. Бачыць Дзяніса Дудзінскага. Ён ходзіць, зараз паспрабуем з ім размаўляць, калі ад нас не ўцячэ. Не так тут шмат людзей, некалькі дзесяткаў чалавек сабралася. Нагадаю, што за апошнія дні, толькі за апошнія дні, каля 7, здаецца, спрацоўнікаў БТ звольніліся. Дзяніс, добрый дзень. Радыё Свобода, жывы эфир. Скажите, что тут было зараз адбывалось? Творческие люди, не совсем творческие люди, собрались сегодня здесь, на Макаёнка 9, чтобы поднять настроение работникам телевидения, помочь, возможно, в их нелегком труде, в освещении, в грамотном, правильном освещении событий, вдохновить их на, может быть, какие-то интересные рассказы в прямом эфире о том, что происходит в городе. Ну и так встретиться с друзьями, кто работал на телевидении, кто продолжает еще работать на телевидении, поговорить, пообщаться. Мы попели прекрасно песни, нас ребята угостили пиццей, кофе, воды привезли. Погода прекрасная, очень хорошее настроение. Нехто вышел з супрацоўнікаў до вас, нехто до вас долучился? Тут сейчас сложно сказать, как кто-то выходил, подходил, выражал согласие, подпевал куплеты. Мы пели прекрасные песни «Ветер перемен» из Мэри Поппинс, кое-что из репертуара группы Джей Морс, группы «Кино». Кто-то выходил, кто-то угощал чем-то. Вот опять-таки замечательно наше кафе вынесло кофе нам. Подъехали ребята
пиццы привезли, много воды. Вот сейчас раздаем проезжающему. Позитивная атмосфера была. Да, абсолютно, абсолютно. Не могу не спытаць пра ваше стаўленне да падзей апошніх дзён у Беларусі. Что вы думаете про это? Это прекрасно. Это прекрасно, это Беларусь, которую, наверное, многие из нас ждали, и неважно, на какой стороне ты находился, на той или на этой, но вот это вот Беларусь. За такую Беларусь не стыдно и на международной арене. За такую Беларусь можно болеть, за такую Беларусь можно и нужно выходить, объяснять людям и где-то, выезжая за границу, не прятать глаза, не пытаться объяснить, ну, Беларусь это вот где-то там. Нет. Ребята, читайте новости. Про Беларусь сейчас там все сказано. И прекрасно, что это с цветами, что это с добрыми намерениями и надеждами. Как вы думаете, вот у гэтым будынку шмат людей думают так же, как вы? Очень много. Очень-очень много, но в силу, может быть, где-то своей сдержанности, скромности, нерешительности, даже привычки, они не решились присоединиться сейчас. Кто-то не смог, кто-то находится далеко за городом, у кого-то дети, кто-то действительно на работе находится. Все-таки мы не можем взять и остановить целиком телевидение. Не надо. Мы за телевидение. И чтобы оно оставалось, и чтобы все люди продолжали там работать, и те, кто ушел, и те, кто еще продолжает там работать. Мы за такое телевидение. Мы за красивое телевидение, за интересное телевидение. Чтобы было много музыкальных шоу, чтобы были искренние, добрые, честные новости, чтобы люди с радостью сюда шли, а не где-то там по закоулкам сюда подходили. Да, апошнія некалькі дзён адразу 7 чалавек звольнілася з БТ, у тым ліку ключавыя вядучыя, гаспадар Перлін, Макаёнка 9, напэўна, самая галоўная перадача МБТ, таксама застаецца без яго. Что вы думаете про гэта? Ну, у каждого человека есть свой, как сейчас говорится, триггер, то, что тебя толкнуло на это. Я не могу отвечать, не могу говорить за других коллег, что их толкнуло, как это произошло. Ну, меня на это толкнуло то безобразие, которое творилось около магазина «Симбл-Бай». Там живут мои родители, мама этим путем ходит на рынок, мои друзья, я сам там прожил, отучившись в Иньязе, в 50-й школе, в 21-й школе. Это мой район. И, ну, нельзя. Если каждый будет хотя бы отвечать за свой район, за свою улицу, за свой двор, за свой подъезд, вот тогда вот из таких подъездов, дворов и улиц собирается большая красивая Беларусь. Дякую вам вялікі, ўсяго добрага. Гаспадар Дудзінскі у нас в эфіры. Зараз ще паразмаўляем з людзьмі, якія тут знаходзяцца. Добрый дзень, можна з вами паговорыць, Радыё Свабода. Чаму вы сёння сюды прыйшлі да будынка Белтэлерадыёкампаніі? Ну, я на самом деле еду с Пушкинской, я там оставила цветочки, и вот по пути так стихийно оказываюсь на всяких таких мероприятиях. Ну, потому что нельзя молчать, и вот я видела, что Денис Дудинский вам давал комментарий. Это очень важно, чтобы люди, которые сидят тут, они понимают, ну, я не знаю, может, они в каком-то вакууме информационном. Ну, может так, что это дотемкается до их головы, они... Что б вы хотели им сказать? Магчыма, нехта з іх зараз нас глядзіць? Я вчера смотрела новости по Беларусь-1, и там был репортаж про задержанных, вот. И ребят, которых они показали, ну, было очень жалко, потому что это люди избитые, они полусиние, они все в кровоподтеках, там чуть ли не со слезами на глазах. Эти мужчины говорят: нет, мы не будем делать революцию. Ну, как бы вот, и надо объективно новости преподносить, а не так, как делается сейчас здесь. Вот. Вы думаете, БТ может быть лепшим? Может измениться? Конечно. Я сама причастна к журналистике, я считаю, да, ну, как бы, есть куда расти однозначно, поэтому... Дякую вялікі вам. Ось такое пожаданне дам супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі прагучала. Не так шмат тут людей, насамрэч, он завершается тут. Все. Добрый день. Живый эфир Радио Свобода. Скажите, чему вы сегодня тут, на Макаёнка 9? Еще раз повторите. Чему вы тут на Макаёнка 9 зараз? Потому что живу за Белтэлерадиокомпанией. Сложно выходить, нигде рядом не было. Вот сейчас только появились, что эта информация, мирная акция, пришел выйти. А вы глядите БТ? Побач живете? Побач живу. Прямо вот в районе за БТРК не смотрю. А чему не глядите?
Ну, потому что фильтруют информацию, как я считаю, слежу за телеграм-каналами. А теоретично могли бы глядеть телевизор, телебачение? Конечно мог, если бы он не контролировался какими-то внешними. Короче, не контролировался. Чтобы в нем была свободная информация. А вот что вам не хапае, каб поглядеть БТ? Что бы вы там хотели убачить конкретно? Магчыма, вас почуют зараз. Я, если честно, давно телевизор не смотрю, мне не очень удобно. Проще в интернете смотреть. Ну, чтобы множество поддерживало это, скорее всего. Чтобы мы знали, что это типа свободное и независимое. А что думаете про подеи в Беларуси опошних дзён? Ну, протестующих поддерживаю, выборы не признаю. А чему выборы не признаете? Ну, потому что я видел, мы выходили после выборов, во-первых, считали независимые кандидаты, я почему-то верю независимым кандидатам. Выходили на улицы в 20 часов к участкам. Первый участок у нас вывесил информацию, по второму участку сказали, что вся комиссия, кроме председателя, не захотела вывесить правильные версии, поэтому приехал ОМОН, забрал их всех. Не вывесили протокол? Не вывесили, второй протокол не вывесили. А на первом участке какие были? На первом протоколе 300, что-то около 300 за Тихановскую и 960 за Лукашенко. Так само такие лічби. Дякую велике вам. Спасибо. Нагадаю, знаходимося ми зараз ля будинка Белтелерадіокомпанії. Протягуємо свою трансляцію. Людей тут уже не шмат. Був тут такий невеликий концерт. Леонід Дудинський там співав, так само інші артисти. Ось нас вітають. Добрий день. Скажите, хто ви і що ви тут робите? Чому прийшли сьогодні сюди? Мене звуть Віталь Воднів, я прийшов підтримати своїх сябров. Володя Максимков нас з'єднав. Я лучше по-русски буду говорить, чтобы не думать. В чатик вкинул инфу ведущие, бывшие ведущие. Приходите, песен споем, будет Пугач с гитарой. Репертуар известен. Ну вот мы такие пришли на позитиве, песен попеть, девчат поддержать. Ну и как-то вообще пережить эти дни, потому что невозможно ни о чем думать, нет никакой другой информационной повестки. Любой белорус, когда встречается с другим белорусом, разговаривает больше 30 секунд, о чем бы они ни начали разговаривать на любые темы, все, через 30 секунд все скатывается в обсуждение этой ситуации, что и как нам делать, и никто не знает. И убиваем время, чтобы просто не сидеть дома, не читать какую-то информацию в интернете. Но интернет как раз был отключен. О, это вообще, интернет был отключен. С Чехии мы все знаем этих чехов в лицо, которые отключили нам интернет. Да. Что вы думаете про подеи опошних дзён, як до их ставитесь? Я вижу воодушевление белорусов, я вижу их объединение, я вижу отсутствие страха. Я вижу, как люди не убегают больше от ОМОНа и от автозаков, а просто идут навстречу, скоро будут в очереди выстраиваться. Я вчера был в Жодино ночью и просто забрал 4 пацана, прочитал... Каля СИЗО вы были. Да, Каля СИЗО, посадил 4 пацана в машину, привез в Минск. Рассказывали ужасы. А что рассказывали? Бьют, побитые все, неформалы, если какие-то... Чуваку дреды отрезали ножиком, кого-то побили, кому-то помощь не оказали, кого-то раздели догола и издевались, угрожали табельным оружием, ругались матом, психологически давили, разучивали гимн хором Беларуси. Мы, белорусы, мирные люди, я напоминаю, он так называется, этот гимн наш. Короче, у меня даже сейчас, если честно, слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю историю этих пацанов. Я их привез, высадил, пошел спать. А разбудил меня гудок. Гудок, я проснулся, у меня под домом гудят, я на окраине живу. Я думаю, что такое? Вышел, девочки стоят. Я постоял с ними, а потом вот в чатике написал Максимков, и мы приехали сюда. Вот, как-то так. Дякую вам велике, усього доброго. Віталь Воднів зараз був у живому ефірі Радіо Свобода. Ми, нагадаю, на Макайонка 9 знаходимося побач з будинком, з сядзібою Белтелерадіокомпанії. Тут одразу кілька каналів. Беларусь-1, Беларусь-2, Беларусь-5, інші так само.
тут ось ужо амаль усе людзі разышліся, якія тут знаходзіліся. Быў невялічкі тут такі імправізаваны канцэрт. І зараз ось не то, что говорят другие люди. Только бачим. мир. Беларусь всегда мирный народ. Мирный народ. Мирный народ. Посмотрите, когда протесты в других странах и городах, все рушат здания, магазины, все ломают. У нас все мирно. Наши люди, они начали проявлять агрессию только тогда к отношению к правоохранительным органам, только тогда, когда их начали бить, когда я вижу, где ОМОНовцы подбегают и гасят просто-напросто обычных ребят палками, они бьют и говорят: лежите, суки. И я извиняюсь за свой мат, но они так и говорили, где молодая пара с парнем, девушка, они сидят на лавочке, их начинают избивать ногами и говорят: вы хотели перемен, получайте, сидеть, блядь, дома нужно. Но после такого, конечно, другие люди, не будут как-то адекватно смотреть на ситуацию. Мне очень печально. Я начала высказываться только тогда, когда я увидела фотографии и видео, где девочку 5-летнюю в Гродно взяли в машину, родители ехали в машине, и они со своей военной машиной сбили, и, получается, выскочили и начали бить, грубо говоря, палками машину. И попала в стекло, в голову, там девочка истекала кровью. Благо, что она жива осталась. Вот мне после этого уже очень просто больно стало смотреть, что даже дети страдают от их каких-то, неправомерных действий. Вот когда появился интернет, они стали мягче, они поняли, что люди уже выкладывают, и все их действия, то, что они делают, это выходит. Днем они действуют все в рамках закона, все как положено, то есть хотя бы минимально. Настает ночь, они как оборотни на самом деле. Это страшно. Но у нас мирные люди, никто ничего не ломает, все вышли и просто хотят, чтобы пересчитали наши голоса и сказали, что вот, честно, а не так, что голоса украли и все. И мы просто не понимаем, что происходит. Просто хотим мирных перемен. Мы всегда были мирными людьми в любой ситуации. Даже когда была война, мы всегда были мирные и всегда помогали всем тем, кто нуждался в помощи. Дякую вам, великі. Так. Я працавала на тэлебачанні амаль 20 гадоў. Дыктар і тэлевядучая. Так, я ўжо пенсіянерка. Недаўна, правда? Тым не меней, не думала ніколі, што я каля гэтага будынка, які быў родным для мяне, вось так буду стаяць у гэтым цэпе і выказваць свае погляды так вось шчыра і адкрыта. Дарэчы, было цяжкавата працаваць, таму што я ніколі не галасавала за таго, хто зараз ва ўладзе, быццам бы зноў, скажам так, хоць это не так, мы все разумеем. І таму я, можна сказаць, шчаслівая сёння, таму што, працаваўшы на тэлебачанні, я бачыла, як сколькі всего неправильного рабілася. Или была сім'я, дзіцятка была вымушана. Зараз, можна сказаць, я вольны чалавек. Мой муж вядомы мастак і паэт в Беларусі Фёдор Ястраб. Мяне зваць Арына Ястраб. Я за чыстую, светлую, новую, вольную Беларусь. Жыве Беларусь. Дзякую вялікі. Вось калі вы шмат гадоў працавалі, то напэўна там у вас засталіся знаёмыя людзі, прычым сябры, якія працуюць дагэтуль. Які ў іх настроі? Вось я сёння выклала на Фейсбуку з такім заклікам, я тут зранку амаль што, што сябры тэлевізіёншчыкі, пакажыце праўду, таму што вы ж ведаеце, праўду паказваеце вы, вось Свабода і іншыя калегі вашы, не буду рабіць рэкламу, усе ўсё ведаюць. Вось, а нашыя, вось так, спадзяемся, што нешта зрухнецца. Дзякую. Дай Бог. Спадзяюся на сённяшнюю ноч. Чамусьці здаецца, што сённяшняя рэвалюцыя адбудзецца ўначы сапраўды. Заўтра мы прачнемся ў Новай Беларусі. Дзякую вам вялікі. Арына Ястраб на эфіры Радыё Свабода. Побач з намі ўжо амаль нікога не засталося. Разышліся людзі, якія тут былі. І таму мы можам перадаць эфір у студыю альбо ў іншае месца. Так, і гэта і робім.
Алесь Пілецкі каля будынку Белтэлерадыёкампаніі. Вот апошняя гераіня – гэта Арына Ястраб, твар беларускага тэлебачання, адзін з сімваляў беларускага тэлебачання. Яна таксама абураная тым, што ў апошнія дні адбываецца ў Беларусі. Акцыі пратэсту і акцыі салідарнасці працягваюцца. Можна на свае ўласныя вочы вот у нас у жывым эфіры пераканацца у тым, наколькі мірна настроеныя людзі і як яны патрабуюць павагі і патрабуюць спыніць гвалт у дачыненні да людзей, якія мірна выказваюць сваё меркаванне. А ў той жа час прыйшла навіна, што нападаючаму Батэ далі 7 сутак. Гэта Антон Сарока. Сёння стала вядома, што з'явіліся спісы тых, хто атрымаў суткі і быў затрыманы падчас вот гэтых апошніх дзён у Беларусі. Сярод іх знайшлі прозвішча і Антона Сарокі. Супадае імя па бацьку і дата нараджэння, і таму мяркуецца, верагодна, журналісты Тутбай, якія апублікавалі гэтую інфармацыю, даведаліся ў ягоных сваякоў, што з ім. Вот 7 сутак гэты чалавек, таксама гонар беларускага спорту, правядзе у турме. Стала вядома таксама, што Купалаўскі тэатр рыхтуецца, падрыхтаваны да абвясціць забастоўку. Яны выступаюць за пералік галасоў. Учора купалаўцы і акторы, і супрацоўнікі тэатру зрабілі відэазварот, адмысловы запісалі, дзе яны сказалі, што яны жывуць як на фронте. Гэты відэазварот таксама можна будзе паглядзець у нашым эфіры. Мы, купалаўцы, з болем глядзім на тое, што зараз адбываецца ў нашай краіне. Мы паважаем законы, правы чалавека, але кожны вечар жывем як на фронте. Скалечаныя людзі нікуды не знікнуць. Яны ніколі не забудуць таго, што з імі адбылося. Мы ўжо не зможам жыць так, як раней. Мы патрабуем спыніць выкарыстанне сілы ў адносінах да мірных людзей. Мы вельмі занепакоеныя тым, што нашыя сябры, нашыя калегі, суседзі, знаёмыя знаходзяцца пад арыштам. Мы супраць тэрору і гвалту. Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне. Мы хочам міру і спакою. Вось гэты відэазварот ад актораў і супрацоўнікаў Купалаўскага тэатру, ён завяршаецца пад гукі аўтамабільных гудкоў. Гэта такі таксама своеасаблівы сімвал выказвання свабоднага меркавання для беларусаў. А сёння стала вядома, вот у гэтым звароце каля 2 дзясяткаў чалавек, а пад зваротам за пералік галасоў падпісаліся 200 супрацоўнікаў тэатра. Пакуль адарвуся ад гэтай навіны, а мы бачым, як каля палацу мастацтваў сёння выйшлі мастакі, прадстаўнікі мастацкай супольнасці ў цэнтры. Гэта дырэктар галерэі «Арт Беларусь» спадар Зіменка. Ён трымае партрэт Евы. Гэта праца Хаіма Суціна, знакамітага беларускага мастака. І вот такім чынам мастакі выказваюць сваю незгоду з гвалтам у дачыненні да мірных людзей. І Купалаўскі тэатр, нагадаю, сёння напісаў зварот, у якім ён патрабуе спыніць гвалт у дачыненні да мірных грамадзянаў, выступіў за пералік галасоў з удзелам незалежных назіральнікаў. Гэты зварот падпісалі 200 супрацоўнікаў тэатраў. І ў звароце такія словы: «Мы патрабуем ад сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказвання сваіх меркаванняў. Адвольнае затрыманне без тлумачэння прычын і нічым не вытлумачальная жорсткасць з'яўляюцца прамым парушэннем закону». Купалаўцы заклікалі ўлады выпусціць усіх затрыманых. За апошнія толькі дні у Беларусі былі затрыманыя некалькі тысяч чалавек. Я нагадаю, што яшчэ падчас усёй прэзідэнцкай кампаніі 1500 чалавек былі затрыманыя. І купалаўцы таксама кажуць, што прыпыняюць паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыююць працэдуру абвяшчэння забастоўкі.
А на ваших экранах это кадры разгону у Менску 11 жніўня. Сёння з такімі самымі патрабаваннямі спыніць гвалт сілавікоў у дачыненні да мірных жыхароў выйшлі супрацоўнікі БелАЗ. Сустракаліся яны з кіраўніцтвам і прадпрыемства і гораду. Мы хочам скарэктаваць інфармацыю пра тое, што на БелАЗе абвешчаны выходны заўтра пазачарговы. Нам самі супрацоўнікі удакладнілі, што ў некаторых з іх ёсць скарочаны працоўны тыдзень. Вось як адбываўся сход супрацоўнікаў БелАЗу сёння. На БелАЗе таксама адбылася сустрэча, і вот пра вынікі гэтай сустрэчы адзін з яе ўдзельнікаў распавёў нашаму журналісту. На гэтую сустрэчу не дапусцілі журналістаў, аднак там гучалі ад супрацоўнікаў такія патрабаванні, як адстаўка дзейнага прэзідэнта і ўраду, спыненне пераследу і гвалту з боку міліцыі, вызваленне палітвязняў і ўсіх затрыманых падчас мірных мітынгаў і правядзенне новых сумленных выбараў з удзелам альтэрнатыўных кандыдатаў. Паводле прадстаўніка з калектыву БелАЗа старшыня прафкаму Трускоўскі да 15 гадзінаў панядзелка, гэта будзе 17 жніўня, мусіць скласці пакет патрабаванняў і перадаць у адміністрацыю. Калі гэтага не здарыцца, то рабочыя пачнуць бестэрміновы страйк. Супрацоўнік заводу таксама паведаміў, што сход быў вельмі эмацыйны, сабралося больш за 500 удзельнікаў, але некаторых супрацоўнікаў, якія хацелі ўдзельнічаць, не выпусцілі з цэхоў. Казалі, што ў іх ёсць неадкладная праца. І супрацоўнікі таксама патрабавалі, каб на гэтай сустрэчы прысутнічала прэса, аднак не заўжды гэта было магчыма. Раней з'яўляліся паведамленні пра тое, што сёння о 8 гадзіне каля універсаму Грын у Жодзіне адбудзецца сустрэча супрацоўнікаў БелАЗ з мясцовымі ўладамі. Вы сможете бачыць, як пастрадаў аўтамабіль. Зараз вяртаемся да мэра. Тут Бай паведаміў пра тое, што затрыманы учора доктар-рэаніматолог, яго зваць Богдан Шыльнікоўскі. Ён быў затрыманы і моцна збіты пасля мірнай акцыі салідарнасці медыкаў, якая адбылася каля медычнага універсітэта. Яго забралі з Акрэсціна сёння на хуткай дапамозе, ён у рэанімацыі. І прывезлі яго ў рэанімацыю ягонага шпіталю, дзе ён працуе, гэта бальніца хуткай медычнай дапамогі. Як паведамілі тут Баю ягоныя калегі, Богдану свядомасці, ён можа самастойна хадзіць, але яму патрабуецца тэрміновая медычная дапамога. Мы можам паказаць, як адбывалася гэтая акцыя салідарнасці медыкаў. Можна пераканацца, што гэта быў абсалютна мірная акцыя. І пытанні да таго, якія былі падставы затрымліваць гэтага доктара. Применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не были. Я думаю, что нужно что-то предпринимать, чтобы это остановить. Это не протест, это акция за мир. За то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым. Чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН. И вам не страшно сегодня было выходить сюда? Конечно, страшно. Нам сейчас каждому из нас страшно. Но если мы будем все бояться, что мы тогда изменим? Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих
на места протестов, на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг. Просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально, потому что всегда к службе медицинской помощи было уважение в плане этого. И все, даже оккупанты жесткие, пропускали медиков на места. И когда протестующие люди пропускали скорую помощь, а в них оказывались вооруженные мальчики, мне кажется, что это было максимально недопустимо из того, что происходило. Даже мелкие акты насилия не на таком уровне стоят, как этот бесчестный ход. Добрий день. Радіо Свобода. У нас, скажіть, коли ласка, з чим, хто ви і з чим ви прийшли сюди? Я нічого не втратив. Так, я врач, мені 75 років, а я працюю. Врач-патологоанатом, до речі. Ну що ж, я не можу глядіти на це безумие. Тому і прийшов, і буду приходити, поки не уб'ють. Пошли со мной. Пошлите. Коллеги, идемте. Ну. Я понимаю, что в сегодняшний момент основная проблема, что мы перестали говорить. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор. А что вы думаете на того, что люди собрались тут? Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет. Чи ви бачили міністра, який підходив? Бачили. Ён запрашаў нас зайсці ўнутр, але мы адказаліся. Чаму? Ну, пакуль выказваем свае меркаванні тут. Будзем размаўляць пазней трохі. Мне вельмі баліць душа за тое, што зараз адбываецца на вуліцах Мінска. І гэта трэба неяк мірна вырашаць. І таму я сёння сюды вымушала прыйсці. Ці не страшна выходзіць увогуле на вуліцу цяпер? Страшна. Але хто, калі не мы? А частка людей разошлась. Чему вы решили оставаться? На самом деле мне очень страшно, но не знаю, уходить. А зачем? Если я собираюсь каждый день выходить, рано или поздно меня все равно заберут. Расскажите, коли ласка, хто такий Андрей Вітушка і чому йому потрібна свобода? Андрей Вітушка – гэта наш сакурснік. Мы вучыліся разам. Вельмі добры доктар. Работае з малымі дзецьмі у цэнтры маці-дзіця. Мы вельмі за яго хвалюемся, бо ёсць звесткі, што ён затрыманы. Зачем мы сюда вышли? Мы вышли для того, чтобы показать одному небезызвестному человеку, который сказал, что протестуют только те, кому нечем заняться и кому хочется крови. Нам как раз-таки хочется избежать крови, и нам есть чем заняться, кроме того, как отстаивать независимость своей страны. Так выглядала акцыя салідарнасці медыкаў каля медычнага універсітэта учора. Там быў затрыманы доктар-рэаніматолог, які цяпер у моцна збітым стане. Сёння ўжо трапіў у рэанімацыю свайго шпіталя, у рэанімацыю хуткай медычнай дапамогі. Пабачыўшы дзеянні сілавых органаў на вуліцах беларускіх гарадоў, некаторыя супрацоўнікі міліцыі і вайскоўцы записывалі дзейсныя, тыя, якія цяпер працуюць і цяпер служаць, і тыя, якія раней служылі ў гэтых падраздзяленнях. Яны записываюць эмацыйныя відэа, звяртаюцца да сваіх былых ці цяперашніх калег і з просьбай не выконваць злачынныя загады, спыніць гвалт. І вот такім самым чынам звярнуўся да сваіх калег участковы міліцыянт Іван Колас. Ён служыў у Гомлі.
запісаў відэазварот, заклікаў сваіх калег не выконваць злачынных нагадаў, прызнаць Святлану Тихановскую законна выбраным прэзідэнтам Беларусі. І сёння стала вядома, што ён з'ехаў з краіны. Ён сам распавёў пра гэта журналістам. Вось што ён кажа, што ўжо праз 20 хвілін пасля таго, як у інтэрнэце з'явіўся зварот, да мяне пачалі грукаць у дзверы мае начальнікі. Я ім дзверы не адчыніў, яны патрабавалі пасведчанне і жэтон. Я ім скінуў гэта з балкону. Ён таксама распавёў, што быў нязгодны з палітыкай у краіне і галасаваў за Святлану Тихановскую. Я сваімі вачыма бачыў, колькі людзей за яе. Але краем усяго для мяне стала, калі я ўбачыў, што робяць мае калегі на вуліцах Менску. Яны проста знішчаюць народ. Я ведаю, і сярод нас ёсць нармальныя супрацоўнікі, якія супраць гвалту, але яны баяцца выказацца, баяцца страціць працу. Мой зварот, можа быць, некага закране. Можа, калегі мяне пачуюць. Пра гэта казаў Іван Колас. Сёння ён ужо паведаміў, што з'ехаў з краіны, а я хачу нагадаць пра зварот вядомага беларускага IT-прадпрымальніка. На жаль, цяпер не згадаю ягонае імя, але папрашу яго знайсці. Ён быў героем адмысловага фільма Юрыя Дудзя расійскага са Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэты беларускі айцішнік, вельмі паспяховы, вельмі заможны чалавек, ён паабяцаў усім супрацоўнікаў сілавых структураў, якія вырашаць, што яны не могуць выконваць такога кшталту загады і далей чыніць гвалт у дачыненні да мірных людзей, дапамагчы з працаўладкаваннем і дапамагчы фінансава. Тое, што беларусы здольныя дапамагаць адзін аднаму, сведчыць і збор сродкаў кампаніі BuyHelp. Гэта кампанія, якая стартавала як збор сродкаў дапамогі на штрафы тым людзям, якія былі затрыманыя падчас пратэстаў і увогуле падчас прэзідэнцкай кампаніі. Я нагадаю, што гэта 1500 чалавек, многія з якіх прызнаныя палітвязнямі за гэты перыяд. Кампанія была абвешчаная у сярэдзіне ліпеня і, як казаў нам каардынатар кампаніі, да 9 жніўня было сабрана каля 230 тысяч даляраў. Але пасля таго, як людзі пабачылі дзеянні сілавых структур у дачыненні да пратэстоўцаў, за апошнія дні з 9 жніўня кампанія ўжо сабрала 1,5 мільёны даляраў на дапамогу усім затрыманым, пацярпелым падчас пратэстаў у Беларусі. І мне падказваюць імя і прозвішча гэтага бізнесоўца, IT-бізнесоўца, зваць яго Мікіта Мікада. Ён паабяцаў дапамогу усім прадстаўнікам сілавых структур, якія вырашацца ў гэты перыяд адмовіцца ад выканання загадаў, які чыніць гвалт у дачыненні да людзей, якія выходзяць на мірныя акцыі пратэсту. Мы хотим, чтобы государство нас услышало, чтобы просто сдало позиции и сказала: я обижен на вас, что угодно. Парламенцкая асамблея АБСЕ таксама заклікае ўлады Беларусі спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Улады Беларусі павінны ў поўнай меры выконваць свае міжнародныя абавязанні і не парушаць правы чалавека. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Георгій Цырытэлі. І цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Ён у жывой трансляцыі з вуліц Менску. Працягваем наш сённяшні стрым. Знаходзімся мы цяпер на пляцоўцы ля Акадэміі навук. Яшчэ десяткаў хвілін тут таксама быў ланцуг людзей з кветкамі, даволі шмат людзей тут было. Аднак зараз няма абсалютна амаль што нікога. Акрамя апроч нас тут адзінкавыя людзі. Вось можете бачыць, там на ходніках, каля ходнікаў засталіся бутэлькі з вадой. Таксама там бачу балёнікі і людзі, у тым ліку з кветкамі, все ж тут
праходзяць са шпацырем, вон бачу нават з плакатам, хтосьці ідзе, але больш тут нікога няма, затое ёсць спецтранспорт, 3 аўтазака, мікрааўтобус таксама стаіць без нумароў, калі я не памыляюсь, калі добра бачу, так, на аўтазаках таксама не бачу нумароў дзяржаўнай рэгістрацыі. Вось, і можам меркаваць, што з'яўленне гэтых вялікіх зялёных аўтамабіляў прымусіла людзей сысці. Бачу, таксама міліцыянты у ваколіцах, даволі значныя групамі стаяць. Не ведаю, ці былі тут затрыманні, проста пакуль мне невядома. Думаю, што калі гэта адбывалася, то абавязкова вам у стрыме яшчэ раскажуць пра гэта. Вось такая сітуацыя зараз тут на пляцоўцы ля Акадэміі навук. Пераключаюся, магу перадаць слова зараз у студыю альбо у іншае месца, адкуль яшчэ сёння можна пабачыць трансляцыю. З'яўляюцца паведамленні пра тое, што ўсё ж такі перакрываюць некаторыя вуліцы ў цэнтры Менску, як гэта адбывалася і ў іншыя дні. Хаця сёння заўважаюць нашы карэспандэнты, якія працуюць на вуліцах, што міліцыі, спецтэхнікі і прадстаўнікоў сілавых органаў не так шмат. І ўсе гэтыя акцыі, якія абсалютна мірна адбываюцца ў розных раёнах гораду, яны праходзяць пакуль без інцыдэнтаў. Хаця мы атрымалі відэа аднаго з брутальных затрыманняў у цэнтры горада на Нямізе. Таксама, напэўна, маем магчымасць вам яго паказаць. Пра такога кшталту затрыманні нам не раз распавядалі людзі, і гэта цалкам супадае, то, што мы бачым на відэа, цалкам супадае з іхнымі сведчаннямі. Прямо сейчас, ребята. Полный пипец. Угрожали табельным. Што выпаў пісталет у аднаго з супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Хаця мы не будзем гэтага сцвярджаць, трэба дакладна разгледзець. Алесь Пілецкі з вуліц гораду. Поехали, блядь. Зараз, Розныя акцыі салідарнасці сёння па ўсім горадзе адбываліся, і адна з самых прыгожых і натхняльных адбылася на прыступках будынку філармоніі. Там некалькі прафесійных калектываў, гонар беларускай культуры сабраліся, каб праспяваць разам «Магутны Божа». Мы можам таксама паглядзець, як гэта было. Купалы, як мы казалі раней, рыхтуецца далучыцца да забастоўкі. Учора купалаўцы запісалі відэазварот, дзе яны папрасілі, звярнуліся да сілавых органаў з заклікам спыніць гвалт у дачыненні да мірных людзей. І сёння стала вядома, што 200 супрацоўнікаў купалаўскага тэатру падпісалі ліст, дзе яны запатрабавалі правесці свабодныя выбары і спыніць гвалт таксама. І тэатр заявіў, што ён спыняе паказ спектакляў, пакуль іхныя патрабаванні не будуць выкананыя. Паведамляе наша Ніва, што ДАІ перакрывае скразны ўезд на праспект Незалежнасці.
Перакрыты таксама уезд на праспект Незалежнасці з боку вуліцы Козлова, але пры гэтым на вуліцах застаюцца людзі. І асаблівым цэнтрам канцэнтрацыі дэманстрантам сёння стала плошча Якуба Коласа. Вот там і спявалі гэты магутны Божа, супрацоўнікі філармоніі, такім чынам падтрымліваючы дэманстрантаў. Пры гэтым сёння стала таксама вядома, што некаторых людзей, затрыманых у папярэднія дні, адпускаюць з месцаў зняволення і з турмы ў Жодзіна, і з турмы на Акрэсціна. У тэлеграме ёсць адмысловыя каналы для сваякоў, якія не могуць некалькі дзён знайсці сваіх блізкіх. Там досыць аператыўна з'яўляюцца такія звесткі. Вот нечаканай была інфармацыя пра тое, што некалькі дзесяткаў чалавек усё ж такі адпушчаныя. Верагодна, гэта можа быць звязана з тым, што пра перапоўненыя камеры распавядаюць людзі, якім удаецца выйсці са зняволення. Яны кажуць пра тое, што ў камерах на 2-3 чалавекі можа знаходзіцца 20-30 чалавек. Гэта умовы, у якіх немагчыма спаць, у якіх немагчыма нават сесці. Людзі праводзяць гэты час стоячы. Таксама скардзяцца на тое, што мужчына ў мужчынскіх камераў збіваюць падчас зняволення і няма умоваў гігіенічных, іх заўжды не было на Акрэсціна. Пра гэта і раней паведамлялі вязні, але таксама у апошнія дні кажуць пра тое, што людзей не кормяць. Ёсць людзі, якія выходзілі 3 дні, правёўшы без ежы. І сюжэт з Акрэсціна, які мы знялі некалькі гадзінаў таму, пра тое, што адбываецца пад сценамі гэтай установы, можна паглядзець зараз у эфіры. Послушайте, эти ребята, которые сейчас стоят, у них приказ отвезти вас отсюда. Они не могут вам ответить. Наших детей тоже приказывали избивать. Давайте мы послушаем. Давайте послушаем. Им сказали нас отвезти. Мы отойдем, потому что есть, наверное, какие-то законодательные акты или что-то, которые говорят, от режимного объекта нужно находиться на каком-то расстоянии. Все правильно, все. Этот человек, послушайте, этот человек выполняет свою задачу. И он ее выполнит, независимо от того, как вы себя будете вести. Объясните мне, о каком раздражении их идет речь, когда 3 суток мы не знаем, где наши дети. Это мы раздражены. Мы их раздражаем, бедные люди. Эти ребята не знают ответов на эти вопросы. А 3 суток мы здесь что делаем? Ну вот вы здесь выступаете. Секунду. Слушайте. Ребят, это парк, у вас не огражденная территория, вот ваше ограждение. Куда вы нас выгоняете? Отойдите, мы не выгоняем. Пожалуйста, вот угол здания, на 300 метров. Подойдите спокойно, просим, никого мы не выгоняем. Проходим вглубь парка чуть-чуть. Отдаляемся. Отдали гипс, и там был один молодой человек, его встречала семья и 2 детей. Ему руку вывернули, он весь черный, и он сказал, как их перевозят в заках. Значит, наши дети там, братья и сестры, лежат на полу, руки так, и еще, если слово скажешь, кляп в рот ставят, а эти падлы сидят и ноги на них ставят. Вот их так переводят, а избивают страшно, выводят вот там. Вчера я палец сломали, этот ОМОНовец. Вот, а здесь вот выводят вот сюда во двор бьют, а потом еще как бьют, становится, как говорится, как ручеек, как раньше таскали этими самыми, господи, ремнями, вот так и их. Если ты не идешь, так веревку завязывают и тянут друг за другом. И каждый должен ударить по спине. Вот что мне сказал вчера человек. Расскажите, как вам поломали, при каких обстоятельствах? Вот когда эти вот черные машины выезжали, ну не только я, и многие же мамы вышли, так вот не пускали. Ну даже мне соседка пришла, то мне на телефоне этот момент, когда мне, вот. Ну это ладно, это все ерунда. У нас есть девочки-волонтеры, которые составляют списки. Вы подходите туда, говорите фамилия, имя, отчество и что еще нужно? И год рождения. Наши волонтеры составляют эти списки. Мы эти списки подаем контактному лицу, мне назвались тут либо Андрей, либо Дмитрий.
он на этих списках проставляют плюсиком. Люди, которые находятся здесь. Все, мы знаем, что они здесь, пока с ними все. Остальные люди, эти списки, мы будем пытаться выяснить, где эти люди. Ну, шукаю от свайго сына, Купаву Вітаўта. Ён скончыў мастацкі каледж і у тым годзе скончыў гістарычны факультэт БДУ. І ён пайшоў на гэты пратэст 9-го, где-то каля 10, может быть, так. Докладно не могу сказать. Вот. Были у нас 2 контакты телефонные, где-то в половине 12. Я ему сказал, гляди, осторожно. И потом, может, мать дозвонилась, и он ей позвонил у половины 1, сказал, что метро уже не ходит, и они пошли до Стелы пехом. Ну вот и все. Вот, тому теперь вот уже 4-й день мы его шукаем. Фактично отфутболиваюсь с одной инстанции в другую. 78 год, я не знаю, находишься 29, можно записать фамилию, 366, 78, 11. Андрей Александрович, а сюда тоже нам надо? Если мы знаем, что подзаряжаться здесь, горячее питание здесь, пледы здесь, есть, это все здесь есть. Потом нужно сейчас составить список вопросов от людей, просто на себя табличку, я знаю ответ. Люди подходят, записываем, подходим ко мне, выбираем эти все ответы. Много машин еще, может кто-то хочет отдохнуть, кого-то отвезти домой бесплатно. Да. То есть здесь стоят ребята, подвезу домой с табличкой, здесь подзарядиться, здесь вода, здесь вопросы, здесь отвечу на ответ. Инфоцентр нам еще нужен. Первая проблема. Люди не знают, где их люди. Это первая проблема. Вторая проблема. Люди, которые знают, либо, опять же, не знают, они хотят передать вещи и еду. Ну, и они не могут этого сделать. Сейчас информация поступила от представителя этого заведения, что в связи с тем, что осуществляются постоянные перемещения, и вы должны понимать, что сейчас, ну, опять же, это я, наверное, от вас или где-то в интернете слышал, что перегрузка в 10 раз, если в камере 4 человека находится 40. Они сейчас работают, ну, не в нормальном режиме, а в 10-кратной перегрузке. Поэтому у них, чтобы точно понимать, хаос еще больше, чем у нас здесь. Я ищу дочь. Гицович Викторию, которую забрали, я бы сказала, даже похитили 11 числа, не сказав за что, не объяснив. Была она со своими коллегами, шла с работы, остановили на мосту. В общем-то, они перекрыли движение на 2 машинах на огромной скорости, забрали 3 девочек и коллегу мальчика, усадили, одну девочку отпустили, очень жестко задерживали вот эту вот девочку, которую отпустили, с оскорблениями, угрожали ей, конечно. Вот, посадили в машину, увезли в неизвестном направлении. Машина была без номеров. Ничего централизованного по задержанным не существует. Никакой базы данных. Волонтеры, спасибо им большое, что-то предпринимают, какие-то действия, но это все пока достаточно хаотично и централизованной информации нет. Поэтому мы очень переживаем и находимся в неведении. Некоторые люди по 3 дня, наверное, минимум. 11 числа вечером, поздно, 11:30, в 12 часу, разговаривала по телефону с моей младшей дочерью и говорит, что мы уже едем домой. Они посещали своих друзей с подружкой. ОМОН подрезал их, и милиция здесь подспела сразу. Вот. Она сама юрист-правовед. Она говорит им, на каком основании, предъявите мне. Они стали стучать по машине, да, вытащили их и стали бить. И потом в автозак бросили. И увезли, и мы вот девочек, 2 молодые девушки.
І цяпер у нас у эфіры палітычны аналітык Віталь Цыганкоў. Учора, калі разам з жонкай, доктаркай Вольгай Цыганковай яны вярталіся з акцыі салідарнасці медыкаў, Віталь Цыганкоў разам з Вольгай былі жорстка затрыманыя. Увесь гэты час яны правялі на Акрэсціна, і не толькі на Акрэсціна. Зараз даведаемся ўсе дэталі. Віталь просто з Акрэсціна прыехаў да нас у студыю, каб распавесці на сваім уласным досведзе, з чым ён сутыкнуўся за гэты час. Вітаем, Віталь, вітаем на волі. Добрый день, да. Не вельмі мы нават былі перакананыя, што вы даедзеце да нас у студыю, бо думалі, што, можа быць, вам таксама спатрэбіцца медычная дапамога найперш, як, напрыклад, аднаму з дактароў, якога учора затрымалі, і сёння ён ужо трапіў у рэанімацыю свайго шпіталя, гэта доктар-рэаніматолог. Яго завезлі за Акрэсціна. Ну, лежал, в сенсе, мы лежали на травце, так сказать, мордой вниз, и он просил нескольких гадзін дапамогі. Ну, недзе гадзіну на 3-4 его просьбу выкликали хуткую дапамогу, и он, его цукровку, его нечто, по-моему, диабет, и в выніку его отвезли, вот, а далейшы лёс его, вот я ад вас даведаўся. Цяпер ён у рэанімацыі шпіталю хуткай медычнай дапамогі, гэта той самы шпіталь, у якім ён працуе. Але, Віталь, раскажыце, калі ласка, што адбылося ў Напэўна, па парадку, так, сапраўды. Ну, мы ехалі па праспекту Дзяржынскага, і не буду хаваць, людзі стаялі там вакол уздоўж праспекта, мы ім пасігналілі, напэўна, гэта прыцягнула увагу даішнікаў, но мы адразу эту машыну не заўважылі. Вось, яны потым, бачым, едуць і пачынаюць, ну, нешта сігналіць. Спачатку не зразумела, бо нам, не нам, потым ўжо стала зразумела, што нам, ну і Оля была за рулём, паступова яна пачынае, паказваем права паварот, паступова пачынае направа зварочваць, каб паступова стаць і выканаць іхнія патрабаванні. Но, відаць, это было не вельмі хутка, а зараз некаторыя прадстаўнікі сілавых структур настолькі, можа быць, не ведаю, нейкія раззлаваныя ці што, но калі мы спыніліся, то выскочыла з гэтай даічнай машыны некалькі чалавек, такія, ну, абсалютна нейкія раз'юшаныя, і адзін з іх пачаў крычаць, значыць, выйти з машыны, дакументы, выйти з машыны. Оля спачатку заблокировала нашу машину и, кажа, приподняла трошки люстерка и, кажа, я не выйду, я вам дам документы праз люстерка. И он почал тянуть руки, вось, и потом я поворачиваюсь, гляжу, его в другой руце пистолет, и он кричит, выйти из машины, выйти из машины. Вось. Оля просто в шоку спалохалася и дала по газах, паколькі, ну, сапраўды, ну, здавалася, што этот чалавек зараз, ён нейкі неадэкватны, ён нас пазабівае. Яна паехала, тут ужо за намі пагоня, я кажу, все-таки давай спыняцца, но мы спыніліся, і там уже выскочылі. Я уже менш бачыў, паколькі адразу, як чалавек выскочыў з майго боку, но я нават адкрыл свае дзверы, паколькі разумею, што трэба ўжо, так сказать, выходзіць. І, ну, ён мне даволі актыўна, так сказать, морды на асфальт, прымяняючы такія сілавыя прыёмы. Я ні в якім разе не супраціўляўся, там, ну, 6 чалавек, маладзейшыя за мне, якая, так сказать, логіка. Ну і вот вынікі гэтага, скажем, спецаперацыі можна бачыць на маім твары. Вось я нават не памятаю, колькі, можа, так удару было. Калі я ўжо лежал, не супраціўляўся, яшчэ там для, ну, навучання, для профілактыкі некалькі разоў мне зверху па галаве і так з боку вока, напэўна, вот ад бакавога удара у меня атрымалась такая карціна, якая зараз на твары. Таксама адразу начапілі на мне кайданкі, вось, лежала хвілін 5, но я ўбачыў яшчэ, што Воля спакойна стаіць з ім размаўляе, той бок ДЕ такой ніякіх силовых способов не было применено. Ну, вот таким стане нас притягнули в этот РАВУС московский, это там же близко к Дзяржынскага. Вот. Ну, спокойно сидели, говорили, что ну, будем оформлять там. Ну, и вот, а потом выходишь ты в этот РАВУС, и начинается зусім іншае жыццё. То бок вот это вот некие, ну, мне, як ведаеце, там человек, які з некими такими літаратурна-журналісцкімі, ну, здольнасцямі, вот такая сапраўды некая рыса, яма, вот ты зайшоў за гэты, ну, такой двор, можно сказать, и там вот адразу ты уже в іншым статусе, и тебе начинают кричать ноги широко, там, сказать, руки на стену. Вот, и так-то довольно нечаканно. Только что ты сидел спокойно, размаўлял, абмерковал эту ситуацию, а тут ты уже все подозреваны, ты уже некий, ну, злочинца, и гэта твой стан, он уже вот со мной был на все ближайшие сутки. Почалося в гэтым РАВУС, где, ну, вот, посадили там в этой, ну, такие актовый зал, там затрыманых стрымліваюць. І я першы раз сел, ну так спокойно сижу, чекаю, что раптам ззаду чую так, чему голова не нахилена, там, голову вниз, бац, и удар.
И вот я теперь думаю, я уже начинаю привыкать после того, как вышел на свободу, что можно подтримать голову вверх, покольки за гэтые, ну вот, сутки столько разу я чул голову вниз, что уже это, я вышел с окрестины, зловился на тем, что у меня это уже рефлекс. Я иду так вот, спустивши голову, покольки вот сидишь там, и треба, ну вот перед наступным креслом ты повинен тримать голову вниз и руки на кресло, не над головой. И голова повинна быть обовязково ниже из ровня кресла. Только ты поднимаешь, тебе могут погладить, так сказать, по этой голове. Ну вот, в этом раус нас довольно долго трымали, притым вот так сидишь, и ничего не отбывается. Ты сидишь, сидели мы годин до 3-4. И я, и Ольга, и вот в такой позе. Ну, вот притым, ведаете, такая, так само деталь, коли там солдаты внутренних войсков, вот ты сидишь, ты ничего не бачишь, покольки поднять голову не можешь, только бачишь сбоком зеленые ноги. Зеленые ноги — это добрые ноги, это солдатики внутренних войсков. А часом выходят синие ноги, это самые супрацовники этого рауса. Это злые ноги. И они одразу починают, вот не ведаю, чего мне сидится, починают дергать людей, что нехто поднял надто высоко голову, ці нехто, может быть, руки неправильно трымае, и, ну, альбо палкой, альбо руками вот людей, так сказать, выховывать, как голову ниже опускал. Вот это мне так запомнилось, вот супрацовник вот, милиции, ему вот нема чего робить, как сочить за тым, как человек, вот не дай Боже, не понял. Кажется, вся эта система с первого того вступления туды, она побудована на то, как принизить, как зневажить, как деактивировать человека, и, ну, я бы сказал, нават на некие пэўныя катаванні накіраваныя. Ну і потым ужо на ноч накіравалі. Это был самый счастливый час за все гэтыя суткі. На ноч посадили в так званы стакан, то бок гэта, ну, ведаете люди, что это такая, ну, маленькая камера, где нас 8 человек, мужчин, оказалось, ну, нормально. Кожному была магчымасць прилегче альбо присесці. Вось, камера, можа, была там 3 метры на 2 метры. Вось. І не было ніякіх, ну, прадстаўнікоў милиции, мы просто там сидели до раницы, нешта абмяркоўвалі. И, дарэчы, эти хлопцы мне подказали такую думку, наверное, были упэўнены, что гэтые даишники, это не даишники, это, хутчэй за ўсё, ну, спецназовцы, якія зараз ездят на даишных машинах. И мы бачым кадры, гэта уже абмяркоўваецца. Кадры затрымання, да, я просто подумал, ну, такой физичной подрыхтовки нема у звычайно даишников, все-таки они некие больше интеллигентные люди, звычайно были спокойно с людьми абмяркоўваць, а он так выскочил, меня литерально за пару секунд положил, так все профессийно. Вось, и гэта, конечно, так само на ту версию, что это навряд ці даишники. Ну, а раніцу, вот что я сейчас скажу, от момента вызволения, зняволення до вызволения, со мной не было никаких, то, что называется, процессуальных дзеянняў. То есть я ничего не ведал. Ни разу до меня никто не подыходил. Вот ты сидишь, ну, а спытать что-нибудь немагчыма. И ты не ведаешь, что далей. Но после этой так званой шклянки, значит, так само сказали выходить, сели, поехали. Куды, не ведаем. Привезли, и только уже скажу, только потом, когда выходил, я доверился, откуда я выхожу, с окрестина. Вось, покольки, коли привезли, никто не каже ничего, знову-таки головой вниз. Ну, а коли уже привезли на зеленую травку, как была зеленая травка, это было добро. Но там мало было зеленой травки, вот была такая довольно, ну, скажем, жесткая земля, и там ты загадывать коля стены стоять в такой позе. То бок ты становишься на колени, я показал, он тут стол, и головой вниз. На коленях и головой вниз. И вот в такой позе, вот поспробуйте зараз для тренировки, кольки, ну, нават не на жорсткую там подлогу, а на килимчик станьте, ну, может, пару хвилин вы сможете протрыматься. Мы в такой позе были годины 3-4. Пару разов нам дозволяли размять ноги. Один раз, когда я сказал, что я уже не отчуваю коленяў, ну, просто, ну, из-за, как это называется, ну, коли вот такой стан такого, стялись они, вось. Мне добрый, так сказать, в черных масках подказал, что могу подкласть свои кроссовки под колени. Але потом пришла уже больше либеральная позна, дозволили просто легче на живот и знову-таки носом, значит, землю. Это вот то, як писал Мартинович Егорик, так само там был, что пролежал амаль сутки вот на животе. Так это уже для меня была больше радостная поза, в поравнании с тем, что ты на коленях и мордой вниз, на животе, это уже больше лояльная поза, цалкам нормально. А уже когда я выходил, недзе вот середине дня, уже ввогуле дозволили встать, як некие ранейшие часы. Але вот я, видать, потрапил на самый таки пик самого жорсткого ставления. Вот для своей этой пригоды выбрал не самый лепший час, бо, ну, и ведаю, ранее, там, и Богуш ему затрымлівалі, все было довольно мягко. Люди просто стояли каля стен, ну, а нас вот трымали в такой позе на коленях головой вниз по 3-4 годины.
Я так разумею, што у вас вялікі стаж кіравання аўтамабілем і не раз вас спыняла ўсё ж такі за ўсе гэтыя гады вас спынялі супрацоўнікі ДПС, вы ведаеце, як сябе трэба паводзіць у такой сітуацыі? Ну, канешне, гэта былі, ну, мякка кажучы, нетрадыцыйныя паводзіны. Па-першае, што выскокваюць, па-другое, што, ну, не проста там патрабуюць, а патрабуюць. Вот я ведаю, што яны заяўляюць у нейкім там пресс-релизе, что не было. То есть они, как мне сказали, нарезали такую некую это видео, где нема эпизода с пистолетом и нема эпизода, как меня кладут на асфальт. Напевно, будут стверджать, что я вот это, как в анекдотах, упал на нож и так 12 разов. И что я гэты, ну, фингал, напевно, сам себе зрабіў. Вось. Ну, гэта, як бы, што з іх сталася? Гэта для мяне не дзіўна. Ну, але ясна, што это была атмасфера вот гэтых дзён. Ясна, што гэта, вось, калі кожную машину, якая, можа быць, не адразу спынілася, не за 5 секунд, а секунд 20-30 шукала, як спыніцца на ўзбочыне. Яны ўжо гэта раз'юшвае. Але у Беларусі затое за аўтамабільны гудок можна вот трапіць вот у такую сітуацыю, якая цяпер на нашых экранах. Гэта затрыманне на Нямізе. Вот гэта адбылося сёння. Всё ж таки мне здаецца, што там штосьці паляцела. Тое, што супрацоўнікі, якія знаходзяцца ў форме ДПС, настолькі актыўна пускаюць у ход Я еще, может быть, трошки протягну про Раус и Акрысина, что, ну, вот, кроме того, что это не самые, скажем, гуманные позы, еще есть такие речи, как, ну, некие, я сапраўды успрынял бы, назвал бы, як ускоснае катаванне. Это, ну, калі, напрыклад, за гэты час, ну, фактично сутки прошли, 19 мяне затрымалі, вот зараз там 22 гадзіны паміж гэтым, ні разу я вады не піў. Не толькі я, а многія затрыманыя. Я уже не кажу про ежу, это, як бы, не знаю, нам, напэўна, ежа не положена. Пакуль мы там лежим на Акрэсіна, мы чакаем таго, што, ну, вызваляцца камеры, там, ці суд пройдзе. Вось. Прытым там другое, напрыклад, ну, прапусціць туалет, гэта таксама нейкае, ну, незвычайнае здарэнне. Вот побач мой чалавек лежал, он просил некалькі разоў, вось, пусцілі, можа, з 5-го разу, пакуль ён стал уже вельмі моцна скардзіцца. Вось, другім кажуць, пачакаеш там. І на самой справе в апошні раз я хадзіл в туалет, вот видите, гадзін в 20 недзе вечара. І пасля гэтага да вызвалення ні разу в туалете не быў. Ну, паколькі адзін раз я спытаў, ну, потым думаю, уже колькі можна спытаць, ну, можа зараз адправіць камеру, яны яшчэ кажуць, лежите, радуйтесь, что вы лежите на свежем поветрі, бо в камерах по 40 человек, там вам не будет чем дыхать. Ну, это, напевно, сапраўды, там зараз такая реальность. В камерах по 40 человек. Тому і тым ліку я бачыў, як сапраўды некаторыя групы, можа, самых таких выпадковых людзей сталі выпускаць, вось, паколькі просто няма куды іх дзяваць. Ну, безумоўна, і пазбаўленне вады і ежы, і знаходжанне ў такіх вот умовах і фізычнае, гэта ўсё гэта катаванне, пералік гэтых катаваннях ёсць на міжнародным узроўні, і Беларусь на міжнародным узроўні абавязалася гэтыя патрабаванні выконваць, таму сведчанні, канешне, проста жахлівыя таго, што Віталій распавядае. А ці была магчымасць пагаварыць з іншымі затрыманымі, хто гэтыя людзі? Бо у нас вельмі часта, калі чытаеш паведамленні ад прэс-службы МУС, вельмі часта кажуць, што гэта вот раней судзімыя, у стане алкагольнага ап'янення, ну, увогуле нейкія людзі, якія там знаходзяцца на нейкіх маргінальных частках грамадства. Пры тым, што з таго, што я ведаю, і тых людзей, гісторыі, якіх мы ведаем, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, гэта людзі з не адной вышэйшай адукацыі, якія займаюць высокія пасады, гэта студэнты прэстыжных вузаў. Хто там ёсць? Напрыклад, сапраўды, во-першае, наконт пагаварыць. Пагаварыць можна было за ўсё гэта 24 амаль гадзіны, только в одном месте, в том самом стакане, где мы были в камере, где вот мы были сами зняволенные. А коли ты сидишь в том же актовом зале, вот склавши голову, говорить ни с кем, ну, не дозволено. Ты сапраўды сидишь, глядишь перед собой, все затекая, руки, шея затекая, или ты нават поглядеть не можешь, могут за это дать за увагу, ну, альбо нават так, ну, признаюсь, не жорстко, но рукой нагадать, что говорить нельга и поворачиваться нельга. Постоянно они вот нагадывают. Глядите вниз, не поворачивайтесь направо-налево, ни с кем не говорите. То же самое на Акрэсіна. Ты лежишь побач с человеком, и он лежит побач с тобой, але говорить ты з ім не маешь права. Так что вот менавіта гэта была адзіная магчымасць паговорить, что там
у камеры. І ну, людзі вот сапраўды самыя розныя. Дарэчы, адзін был зняволены, ну ён малады хлопец расказваў, што он 2 гады сидзеў па наркотычным артыкуле, при тым, што ну, лічыў, што просто на его показалі. А астатнія вот, да, кіраўнікі ўласнага прадпрыемства, кампутаршчык, вось, былі людзі, ну, шафёр, вось, быў рабочы, был айцішнік. Вось такая самая розная, так сказаць. Прытым і сапраўды рознае дзела. Адны сапраўды свядома прыйшлі на акцыю і ну, ўжо там не ведаю, як яны што гаварылі. Натуральна, все стараюцца гаварыць нешта, што я выпадкова прыйшоў, што ён грэль міліцыянтам не абавязкова, так сказаць, я не ведаю, але ну, паміж намі ўжо сапраўды большасць прыйшла свядома, але 2 чалавека сапраўды былі дастаткова выпадковых, якія вот, ну, может быть, и не любят все это, але в дадзены момент были затрыманы, что просто проходили побач, активного дела не прымалі. Ніхто з іх, з кім я там сустрэлся, не прымал активного удзела у гвалтоўных дзеяннях. Толькі вот один, это ввогуле цікавы момент, что, ну вот я так зразумел, что один человек, ён просто, ему сказали менты, иди. Яны схапілі его сябра и сказали, иди, уцякай адсюль. И он догадался, что яны будут этого сябра бить. И он застался, не утек. И этот мент ему, потом затрымліваючы его, сказал, ну я тебя поважаю, ты зразумел, что без тебя мы его тут серьезно прибили. И он застался, как ну, при им не могли, так сказать, так моцна его побить. И он просто ратавал свого сябра. И застался за гэтага, и теперь знаходится там. Так что, ну, сапраўды. И потом, калі вот уже шырэй, калі лежишь на этом не самым зеленым траўцы на акрэсціна, то вакол тебе даволі шмат людзей, ты чуеш этой размовы, то і медыкі былі, да, і ну вот асабліва яны любілі завесці такія размовы, ну, зневажлівымі з тымі людзьмі, якія, ну, графітісты, якія штосьці намалявалі. Вот гэтых чамусьці міліцыя асабліва не любіла і дакапывалась да іх такімі пагрозамі, там, себе дома намалюю, прыйду праверю, там, ці я тебе размалюю там твар, то, што ты размалёўваеш нашу камунальную ўласнасць. Вот цяпер па ўсёй Беларусі стаяць акцыі салідарнасці з заклікамі спыніць гвалт у дачыненні да мірных людзей, і людзі у сваіх працоўных калектывах на прадпрыемствах выходзяць на такія лакальныя забастоўкі. І адно з патрабаванняў першых это якраз такі спыніць гвалт. Вся Беларусь уражаная просто беспрэцэдэнтным узроўнем агрэсіі, з якім ставяцца цяпер сілавыя органы нават не да пратэстоўцаў. Ты сам кажаш, што там былі і выпадковыя людзі, і такіх сведчанняў хапае. Што гэта значыць? З чым можна патлумачыць такую жорсткасць? Адкуль яна бярэцца? Хто дае гэтыя загады і хто яе стымулюе ў людзях? Філасофскае пытанне, але ну, за гэты дзень всяго людзі, ведаеце, прабылі, што мне параўноўваць, людзі прабылі за кратамі гадамі. Вось, але ну, мае высновы, што ўсё-такі фраза «міліцыя з народам» она дастаткова фантастычная. Ну, можа быць, напрыклад, участковыя міліцыянты. Но вось то, што там я бачыў, па-першае, стаўленне, ты, ну, як бы ніхто, ты пыл, адразу з моманту, як ты сапраўды зайшоў за сцены рауса, і як ты в стане нейкага, я не ведаю, там, подозреваного ці в стане патэнцыйнага правапарушальніка, все, галаву вниз там, і это система. И там есть люди, ну вот, как я казал, больше добрые, зеленые ноги, больше злые, синие ноги, але ніхто з іх не адмаўляе сістэму, што все, что это робіцца, што вось, это правильно. Просто одни это робяць больш па-чалавечы, другие менш па-чалавечы. Але никому, я вот так я лежал... вот сумняюся, что бить можно больше по-человечески, меньше по-человечески. Не, ну можно, вот можно легонько, а можно мощнее. Так бить увогуле нікога Ну нельга. вот, я про это кажу. Ніхто не ставіць пад пытанне, што біць ніколі ввогуле нельга. Это у іх не абмяркоўваецца. Як не абмяркоўваецца то, што мы павінны стаяць некалькі гадзін мордай у зямлю, а попай наверх, и ты глядишь там, вот все-таки можешь глядеть там назад на этот двор, и там проходите ты там дзяўчыны, якія в милицейской форме, проходят там молодые хлопцы, и они так на нас глянуць, то есть никому из них не прыйдзе в голову, что тут что-то неправильно. Что можно нас просто поставить тваром до стены, як это поставили вечером уже, калі на чаму стену стали больше літасцівымі. Нет, мы павінны так стаять, каб всем было болюче, и один кажет там з нас, ну это ж немагчыма, там, это ж у меня все, уже ноги млеюць, мне уже все болить, а гэты милициант кажет нам, так же и задумано.
Мне так это мне спадабалась эта фраза, то бок сапраўды задумана, каб мы мучились, бо мы уже патэнцыйныя нейкія. А яшчэ другая рэч, гэта вот сапраўды, ну там, калі яны вступалі ў размовы, прадстаўнікі вот этих всіх сілавых структур, бо пераважна все былі в масках, дарэчы, і в Раусе, і в Акрэсціна. Вось не в медицинских, а в масках, які закрываюць твар таких спецыяльных. І яны заводзілі размовы з некаторымі, ну вот, можа быць, са мной, як журналістам і больш вопытным, не, а вот з такімі пераважна з маладымі людзьмі, з якімі яны, напэўна, адчуваюць сваю нейкую перавагу. Там 20-22 гады, ты хто такі, куды ты лез, што тебе не жывецца, ты там на маміны грошы жывеш, сам нідзе не працуеш, вось, і такіх вот яны трошкі падціскалі іх так псіхалагічна. І в гэтых размовах, я думал, гэта ўжо нешта давно сышло, а яно жывенька, кожны там другі з іх пытаецца, ну скажи, колькі тебе заплатілі? И это не прикол, они справді в это верят. И они нават это, я лежачи чул поміж самими ими размовы, они лічаць, что этим демонстрантам платят, что они выходят. Вот скажите, ну вот это люди некой іншей, ну скажем, жыццёвай философии, жыццёвай стратегии, іншай информации, это зусім іншыя ад нас люди. Они не могут поверить, что люди могут выходить вот так просто, что они обороны станом там в громадстве. Что можно увогуле нешта рабіць не за грошы. Не за грошы, да. И любили они пытаться так само, колькі ты зарабляешь там у этих молодых айтишников вот, в своих размовах. И галоўнае, колькі ж заплатили. Я спочатку подумал, что им просто его поддеваю, а потом, когда это спытал другі, трэці, чацвёрты, я разумею, что их это, ну, не ведаю по информации, где это их, але они в этом перакананыя. Да, я тут не могу не згадаць, хаця зусім не весёлая сітуацыя, але калісьці, калі у Беларусі сталі выходзіць десяткі тысяч чалавек на пікеты Светланы Ціхановскай, а ў той жа час былі пратэсты ў Хабаровску, быў такі мем, калі казалось, страшна прадставіць, колькі грошай траціць Дзярждэп на тое, каб транспарціраваць гэтых людзей з Хабаровска ў Менск, у Беларусь і назад. Віталь, як удалося ўсё ж такі так хутка выбрацца адтуль, таму што вот нават мы даведаліся, што спартоўцу, футбалісту Батэ і, здаецца, члену зборнай па футболе Антону Сароку далі 7 сутак. У меня был Сорока побач, со мной лежал, калі спытаюцца прозвішча, ну я думаю, это не Антон был, можа супадзенне просто. Вось, да, але ну, гэта перш за ўсё заслуга Алексея Ластовского, прадстаўніка прэс-службы МУСа. Вось, і калі там 100 разоў пыталіся, некалькі разоў, дарэчы, пытаюцца, такі бардак, вот пакуль лежыш, разоў 5-6 падыходзілі розныя людзі і заново пачынаюць пытацца прозвішча, пачынаюць пытацца там месца жыхарства, все такое, і ніхто не ведае, дзе там ваши рэчы, адны пачынаюць, ну, карацей, вот ілюзія пра нейкі такі жалезны парадак в этих силовых структурах, скажем мягко, это ілюзія. Але вот и там лежу, и раптом чую крик, журналисты есть? Я кажу, Цыганков Віталь. Ну и бачу, что ідзе мне Алексей Ластовский, и он еще некалькі человек таким чином сегодня выделил. День тому он, ну, пресс-служба МУС, может, не он особисто, так само редактор наша Нивы Егора Марциновича змогла вызволить. Так что вот, калі на гэта пытанне адказваць, то вялікі дзякуй ему, что ён дапамог. Вот. А что с Вольгой? Ну, Вольга так само на воле, безумовно, как Вольга не была на воле, я бы не пришел, никому ничего не говорил, бо без этого не была бы задача выконана, и я бы не ведаю, как мог бы жить и нечто говорить. Вось, так само ее вызвали, нам выписали папярэджанні там офіцыйныя. Вось таким чином суду не было ни до мной, ни на ДЕ. Так само это все дякуючи Алексею Ластовскому. А гэта означае, што суд усё ж таки будзе, ці у вас не, просто думаю, будзе не выпісаны нейкі Уже штраф? выписано папярэджанне. Подставу для дальнейших неких дзеянняў немає, так разумею. Віталь Цыганкоў, палітычны аналітык, разам са сваёй жонкай, медыкам Вольгай Цыганковай учора былі жорстка затрыманыя ў Менску на сваім прыватным аўтамабілі. Увесь гэты час правялі спачатку ў Раус, пасля на Акрэсціна. Віталь вот падзяліўся досведам, пра які мы так шмат чуем ад іншых затрыманых людзей. Тысячы людзей затрыманыя па ўсёй Беларусі у апошнія дні. Пасля дня прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня. Некалькі толькі апошніх навінаў. Ужо апублікаваны тэкст заявы прэзідэнтаў Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі па сітуацыі ў Беларусі, які заклікае
да дээскалацыі сітуацыі і спынення сілы супраць свайго народа і таксама утрымлівае патрабаванне вызваліць усіх зняволеных. Таксама нам вядома, што ў горадні каля 1000 супрацоўнікаў Гродна Азот прайшлі ў калоніі салідарнасці і ведаем, што сёння супрацоўнікі Гродна Азот збіраліся разам, размаўлялі з адміністрацыяй. Каля 1000 беларускіх навукоўцаў звярнуліся да ўладаў з заклікам спыніць гвалт. І сёння таксама каля медычнага універсітэта, як і учора, сабраліся медыкі на акцыю салідарнасці. Нагадаю, што адзін з медыкаў, доктар-рэаніматолог, быў учора затрыманы пасля гэтай абсалютна мірнай акцыі і моцна збіты, знаходзіцца ў рэанімацыі цяпер свайго ж шпіталя. І вядома, што у супрацоўнікі Гродна Жылбуд за некалькі гадзін сабралі больш за 1600 подпісаў за сумленны падлік вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і супраць гвалту сілавікоў на вуліцах. Цэлы дзень нашыя карэспандэнты працуюць на вуліцах Менску і збіраюць для вас інфармацыю. Мы размаўляем з людзьмі, робімся сведкамі мірных акцый пратэсту, якія адбываюцца. Сачыце, калі ласка, за нашымі жывымі трансляцыямі. Мы застаемся на сувязі, застаемся ў эфіры. Дзякуй вялікі, што вы нас глядзелі. З'явіўся інтэрнэт, з'явілася таксама ў поўнай меры ваша увага, цікавасць і давер. Дзякуй вам за гэта. Калі ласка, падпісвайцеся на нашы сацыяльныя сеткі. Мы застаемся з вамі і вы заставайцеся са свабодай.